pese pese e tau atu ai lo wainga no so o se ngangana I atu nu umare nei pasa le paaola tanga so o ai le lalo langi uma Ye paa malolo si wala tamai le si tianga Vitala Yesu ia o totu mau ile te alofani Ia whapei olo tatou tama o ile langi Ina ia fusia tatou ile loto tasi Olo na pinanga lole ngoso o se tasi Olele toloa inga Ia tautua ngā maoe ole alofa Alofa iau tua oi Wawhanga tuie ua matikiwa Ia wha oa o Ia la o Yesu le wha ola Ole na mali utinga Moso ta saulo tonga Vitala Yesu Ia o totu Mau ile te alofani Ina ia whapei olo tatou tama o ile nani Ina ia fusia tatou ile loto tasi Olo na pinanga lole moso o se tasi Vitala Yesu ia o totu mau ile te alofani Ina ia whapei olo
O te whatalo whātu i le atunu o le neitai au whauwha mālo wholau. O le aso tofi ua tātua ulia, o le aso luas fulvalu o le masina o September, tausanga e lua awhi luas e fulu mo le tolu, o le sifufonga le neo le laumua o amtalila na tautua. Alo maia o tātou sanu ngā lotu o le ataita ia le sunga le whawhenga, Pastor Henry Ungapo, mai le ka le sia aso fitu o le toia fio mai i porirua. Usi maia le whawhenga. O te toe o whanu whātu ma whātano whātu Sāmoa. I lau whawhonga mai fōi le nei fōi tai au mātango fie. Au tātou lata atu i le whai ungo le nei fōi vai aso i le tātou sābalinga. I fia fōi le nei tai au ua toi maua le nei awanoa. Ia tātou te whetū wha iai ma whasoa i ana fionga pa ia. Ai o maia se i o tātou tāpua i atu. I lo tātou wali. E ulu whale le li sili i le ala o le whapaolonga o le pui fafo. Matu i le pou o le whai tutoa. E sa uni fo i au si taulanga lana taulanga mu. Ma ana taulanga whawhitai. E tā pua i fo i o ia i tala ane o le whai tutoa. O na alu le o ia. Ai le punitia le whai tutoa. Se ia o i le afiafi. Se ia tātou talo. Le tua lo mātou tamae o le langi. Se fia whaia e o lātou finangalo mo mātou loto. O mātou toi au lia mai le nei aso fau e whapopo i aso lo mātou wola. O mātou sauni se au matiuti o le nei aso. O mātou te afe atu lo no fuari i pa ia ma le mamanu. Ina ia e taita ina i mātou i ala uma o le nei aso. Manuia mai i se upu le a mātou whasoa ai. I lo lava suafa Yesu o mātou talo twaine. Amen. Di inga le tua ua saunia.
le tusi faitau e fia whawaina i le tai au nei. Maua mai lea i le mua le peteru mata upe lua. Wai upe sifuru ma le tasi e pangata mai le wai upe sifuru ma le lima. Ia faitauina mo i tātou i le nei tai au. Whafonga mai ai a fionga paia lo tātou wali. E au pele o te ai o iatu ia te o tou. O tangata ese mai au mau. Ia mamao o tou ma tu ina nau o le tino. O mea ia tau ma le anganga. Ia le leia o tou a mio i lumo nu ese. O le mea la tou te fai upu le anga ia te o tou. Pese i o tangata mio le anga o tou. La tou te vaa ai ai ia o tou a mio le lei. Ona la tou vivi ia tuai lea i le atua. I le aso e asi mai ai. O le nei, ia o tō sius tai atu i tō whinga uma a tangata a wā o le ali. Po o le tupu ina ua sili. Po o li. O ila tō ua awina mai. E ina ia whaasala ina ai e a mio leanga. A ia vi ia e a mio le lei. A wā o le whina ngano lea o le atua. O la o tō a mio le lei. Ia whaalolongo ai le balea o tangata po liuli. A maruia mai le atua i le whaitauina o ana fionga pia. Tā tātou sueina ma o tātou mai tauina mai le amatanga o le nei foi mai aso. Ia le fina ngalo o le atua. Tā whapena o no tātou va ai o le fina ngalo le atua. Mo so se tangata Feliciano. Ina ia oli e le au noa. Tata to mai tawina foi. Il whamtalanga le apostolo Paulo. Ila na tusi i Tesalonia. O le fina ngalo le tua ina ia o tatou te talo. E le au noa. Tata to o ina i le tai au ananafi. Ina ngalo le tua e au no tatou whawhitai atu ia te ia. I mea umalanga, ma so se bea. A le tai au nei e fia whanga ina ai. Ia le isi vae na tā ua o le fina ngalo le tua. O lo tautala ai, ia le apostolo Peteru. E au o no tātou whaia ngaluenga le lei. E au o no tātou whaia ngaluenga le lei. E tā ua le whamatalanga po mausa tātou whaitawina. O lo momoli mai ai e Peteru, ia ngaruenga le lei e whaatinoina e le tangata whaatuatua, ma le tangata Teresiano, tangata ua talitonu, ma le atoatoa i le atua. I le atua o lo o whaamanuia mai, mai o lo o manatu mai i so o se taimi. Mele foi upas funma le lua, o le mua le Peteru, ma ta upe lua. Ia le leia o toa mio i lumo lu ese. O le mea la o te whai upuleanga ia te o tou. Ese i o tangata mio leanga o tou. La tou te va ai ia o tou a mio le lei. Ona la tou vivi ia tuai lea. I le atua i le aso e asi mai ai. O lona winga i le manatu o le apostolo Peteru. O le isi le ata ua. O lo tātou whaatinoina o ngā ruenga le lei. I luma o isi tangata. Ai mai se lava i la tau e le talitonu i le atua. Ina ia vi ia ai le atua. Ma ia o la tau vi loa ai. E ai le atua o lo tātou vivi ma o tātou wifo atu nei i ai. Ele ngata i lea. A whai mai le whai upas furuma le lima. Mai foi upu sa fai tauina. O le fina ngalo lea o le atua. Ina ia whaia tātou wā mio le lei. Ina ia whai lea ma moli mau mo isi tangata. Manatu i le tai au nei e fia wha wau ono tātou ta ili ma vava ai roto. I le tā ua o le whaatinoina o ngalu wenga le lei. O le mea fia whailo atu Sāmoa e maise le au whaafonga i le nei tai au.
e le mawhai o na whaolaina I tātou I a tātou ngaluenga lelei. O le whamutalanga lea le tuspaia. I le tusi o Efeso mata upe lua, fai upe valu male fai upe iwa. A wā o le alofa tū noa, ua whaolaina ai o tau I le whaatutua. E le mai ati o tau foilea. A o le mea ua fua ina mai e le atua. E le ona o ngā luenga. Ina nei mita te tasi. Ele mawhai e ngā luenga le lei o na whaatauina lo tātou whaolatanga. Pe whaatauina lo tātou wala. Tātou te uru whale atuai I le langi ma le ola e whaabavau. Tā ual whaamtala ngā Paulo. Ia tito I le tito e tolu whai upe wha. I o le whai upe fitu. A ua whaaria mai lea ngā le lei ma lea lofa I tangata o lo tātou whaola lea tua. O na whaola mai ai lea o ia I tātou. E le ona o ngā luenga o I lea mio tonu sa tātou whaia. A e tusa malona lava a lofa. I le whata ele ina I le toi fuata ina ma le whaafowina ele nganga paia. Wana whaamalingi tele mai I lunga ia I tātou, ona o Yesu Keriso, lo tātou whaola. Ina ia taua mio tonu ina I tātou, I lona lava lofa tūnoa. Ia whai I tātou masuli, e tusa ma le whaamoe moe, I le ola e whaababau. Ma nea le manino o ngā le apostolo Paulo ia na tustusinga. Ua whaai loa manino mai ia te oe mau. Tātou te le whaia ngā luenga le lei, ina ia o tātou maua ai le whaau le tanga. Ai o le whesili la, ale ala se mafuanga, e au ai o nau tātou whaia ngā luenga le lei. E mai ia le vaenga lona lua leo te fi whasoa tuai. Talu ai o nau oe maau ua whaau la ina. E au ai o nau tā whaia ngā luenga le lei. Talu ai ona o oe mau le tangata whaatuatua ua whaolaina I tā ua I le lofa tū noa o le atua e oko meki a le whaatinoina o ngā ruenga le lei. Mai na whaia fwoi tātou e le atua ina ia tātou whaia ngā ruenga le lei. Tusi o Efeso mata upe lua whai upe se fulu te fia whai tauina. Wā o lana lava ngā luenga I tātou. Na whaia I tātou ia Keriso Yesu, ina ia whaia ngā luenga le lei. Na saunia ana mua e le atua, ina ia tātou sāba vali ai. Mana ia le whamatalanga le apostolo Paulo. Mai whapitoa tātou e le atua. Whaasauina ma whaolaina ia Yesu Keriso. E au ai o no tātou whaia ngā luenga le nei. Ale tusi foi o tito I le matau pe lua whai upa sfuma tasi se I o whai upa sfuma le wha. Maua so timi o na e whai tau wina lea. O loo wha matala mai ai. Ua tongi o la ina, ma wha ma ina I tātou. Ina ia tātou ma ele ngā, I ngā ruenga le lei. Io, o le fina ngalo lea o le tua, mo oe mau le tangata wha tua. Ina ia o tātou wiloa ma mautinoa. E ao o no tātou whaia ngā luenga le lei mo so se tangata. E ao fo i o no tātou tāpena mo le whaatino ina o ngā luenga le lei. Tito mata upe tolu whai upu mua mua. Ia e whaamanatu atu ia I lātou, ia lātou susta ia li sili ma whai pule. Ia ngā wai ia li ia nofo sao ni fo'i I lātou I ngā luenga le lei umalava. No winga so sta ngata whaatotua I le atua, matali tonu I le atua, mai loa manuia o le atua. E ao ona ia whaasoa atu, mai a anga le lei atu I se isi o I tangata. Mai le whai upu e valu o le tusi lava lea o tito mata upu e tolu. O le upu moni le na o te loto fo ina ia e matua wha ma losi atu ia mea. Ina ia nau I la tau o e ua whatuatua I le atua.
ona ia whaia ngā luenga le lei. E le lei lava ia mea ma o ngā i tangata. O le aso manatu i le tai au nei Sāmoa, ma le tātou au fia e meise le au whaafongafonga. O le fina ngalo le atua, ina ia tātou wanga le lei atu i so se tangata. Ma ia whaatu ma wina ai lo tātou wanga le lei. Pa upo sfuma le wha o le tusio tito ma tā upo tonu. Ia o au ina fo i o lātou uso, ia whaia i lātou ngā ruenga le lei. E maua ai mea o ngā, ina nei le fua mai i lātou. E o tau le manino ma le tā ua o le whaamatalanga. A le tusipa ia, e whaatatau i ngā ruenga le lei. Au le fo i e tau tala ia i le tusipa ia ma whaamatala. I le tā ua o le mea leo lo tātou whaia o ngā ruenga le lei. Au wā e di i ai le atua. Ma tai o lima whai upo se fuma le wha, e o i le whai upo se furu ma le ono, o lo whaamatala Iesu i lana launga i lunga le maunga, o tātou o malama i le lalolangi, e tatau o na tutu le moli matuu i lunga i se mea mawalunga, ai aua le tuua i lalo. E maila i o le whai upo se fuma le lima, fuma le ono. Ia whapea o na pupula atu lo o tou malama. I luma o tangata, ina ia lātou i loa, la o tou a mio le lei. Lātou te vivi i atuai, i lo o tou tamam o i le langi. E ele tā ua, o lo tātou whaatino ina, o ngā ruenga le lei. E lei tioa a popo i maile apostolo Peteru. O mea ia, o le ngā ruenga le lei, ma lo tātou whaatino ina, o se fina ngalo lea o le tua, mo so o se tangata erisiano. Sāmoa e ma le tātou maftanga i le nei tai au, au tātou sa uni, tātou te whea ngai ai, ma ti ute, ma whaiva alo filima, e le ngata i to tono o whale whai ngā ruenga, tono tātou a inga, ma so o se mea tātou te iai, i o tātou manatua, o le finangalo le tua, e au o no tātou whaia ngā ruenga le lei. Tau ina ia whaamaruia atu le tua, i le nei tai au ma le nei aso. So i fua, se o tātou alo. Le tua lo mātou tamai o i le langi, a fitai i le whaamanatu, ma le toi whaailoa mai ia te i mātou i le tai au nei. E tā ua lo mātou wāno no fuai, mo mātou uso a tangata. E tā ua lo mātou a apa atu, mo mātou whesoso anu. Ai sili ai ono mātou usi ustai, i upu ua e wholasia mai au a whiong paia. E au ono mātou wanga lele yatu, a wā o le fina ngalo lea o laua whio. Amanuia mai i le mei aso, i tiute, mga luenga, o le a whenga iai si o mātou atunu. Pamanuia na i o mātou tamā, matina mātua. Pamanuia i le au whenga luenga tutofi a le atua. Ia ilo wanga le leita i tai o le nei atunu. E mai se fo i le au whenga luenga o le si ufonga o le lau mua. Lo lātou whaiba lo filima ma lo lātou tautua. Atasi mai la ua fio i le nei aso. I lo lava suafa pele Jesu Keriso. Ua mātou tano tuai nei. Amen. O le tātou sauni ngā lotu, e pei ona whaafonga iai, tāpene ina le sunga le whaafengainga, Pastor Henry Ngopo, e ka le sia asofitu o le toia fia mai porirua, mo le toia le nganga whaafitai tele, e whailo o leo e whai masui o le tātou watinu, mo le au whaafonga le nei tai au, e mo le toia le nganga whaafitai tele, lau sunga le whaafengainga, e o le tāpene ina o le tātou sauni ngā lotu whaafitai o le nei tai au, e meisi foi o le upu fola, e la mai a fionga whaawina le atua, ya e to matau ina foi ya taita ia foi ya fuanga ya ole afenga ia ile tatu wa tunu ule ya so ya mana le alu le upu ya inga ruenga ole afenga ia ile tatu wa tunu family tele foi ya fuanga ole afenga ia fa aftai tele lava lua se furu tolu minuto te ene ile tula fitu si fonga la mo Wellington e
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa e, mau tupu, mau wani, mau whai la unga. Mau mai au le nā, i whai mi tanga vai. Op! Le la lo, la i tei. Wā. Le la lo, la nge, se la i le nā. Wā, mo, alanga te nā toa.
vai ngi luo tato pesi. Ya mi watu fatu lo leo pia. Apa iko se ya se na te opia mtai. La amata mai nu fa. Yo mai al Pacifica, o mai ai America Sāmoa, tawa nei. Up. Oh, yeah, so. Oh, yeah, so. Ha. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Ioe o lea aso ma lea aso tātou te whaafetai a lea lofa ma lea ngalele o lea tua ia ona o lana lofa ma lana ngalele ia waia whaapopo lea aso ma lea aso ia mese fo i o le nei fo i aso lea aso fo waia fo hai ia i lautou so i fua maso mātou ola ia awa fo le tātou mawhitanga māsangi lunga o le tautua le si fonga le laumua i le ala leo le tasi ono te si ma le tasi whaamo ia whape fo le tātou unanga i lunga wala ata le Facebook ma le YouTube le si fonga le laumua ia ma le tātou Apple o whaonga mai le toa tele i so se whaenga le laulangi ia le Sāmoa Capital Radio App ia ma lor so i fua lau le Sāmoa
malo fu le ala usu malo fu le fa malosi o lo tatou ia ile aso luas fulvalu le masino se tema yo le na stofi yo taia foi yo le aso muli foi yo tele nga luenga le tele tatou tinu ia mise foi ia ina New Zealand o taia o le asfrele yo le aso muli foi yo nga luenga le tele malo le ala usu nga luenga malo fa malosi ia vi le atua ia tu mai la yo lo au tu atu ma ulima tatou fa talo fa ile sua fa manu malo o le tatou li fa o le Yesu Kristo talo fa foi malo le usu ia talo fa o le usu fa peletas fa taile le atu fi lo fo le taia o malaya ia moni le o ia o le verso muli ne o masino se tepa ia ia o le ua tatou o mai le selo fulval o le sto na ile o mai lo se tema ia ia la Sāmoa mo la sani o no la sintala al verso le lo tomati se vai la al va ia tausa ia al verso le sa tomati ia te lo poeto ia la sane pe le ai ti o se tu mio ai tawana ia ina mena le fu le sa tomati tatou foi e te fa pe mo tatou no si pisto ina tanga tala le upo o tatou mele tatou fa na wole tua ia ia tatou tomati la ia sa o ia malo al fa malo sin ia so o pe tatou to ia ni tau malo lu swing on tau lu ta so ia ona upang foi o swing on tau ia le tatou mautino o le la tatou wanga ia tupe le tau mafana sa o le la malo al fa malo sin tatou tunu ia le na ia fa talo fa tu le pa ia maulunga tatou tunu le nei tai ao ia au na le tua sunga i fa fengainga o fai la ungo le tala lei o la tau foi o la ngoina le fionga le tua ia ai mai se foi ia o la tau malolo mai to ino fa le tua malolo manu malo pensione e fa talo fa tu le nei tai ao o le tapo inga i tatou matua o lo tapo i mai tonu a inga o maota malawa ia fa pe foi o na fa feilo ia tu ia ina i matua lo fa longo mai tonu maota ngase ma maota o tangata matua le nei tai ao malo le tapo ai malo le talo ia o manuia i foi le tautua le sifonga lau mua ia ono le mana o tu sanga ia fataro foi le lo tatu tunu le malo sia tunu anga i foi nga luenga le nei tai ao mo le nei foi asa fou ia tatu fa malosi nga luenga i le to ma foi ia mai foi ia nga luenga le vai aso o fe foi se vai nga langi lo e mafuta mai ai mai mo mai ai lungo tatu wala to le Facebook mo le YouTube ia to tele tatu pa anga i o fataro fa mai lungo le Facebook e mai se tatu YouTube ia ma te fataro fa tu foi le nei tai ao ia la to foi sanga luel po ma lo fa malosi ma lo on sa inga duenga sa fenga ide po ia pangaria na ia inga foi o e foi wa ala fa mai foi ni tai ao ia o ngono foi ia wa ni tala fa bau ona o e pere ainga wa to ese ona blanga le malimo le oti fa ma fana tu tato proclame ia ainga ia lo to tele fa tu ile tua o le o to 2 minuti na tale o le tu la valu tato wo sina pesera ia mai le hapa brace le maua pule ia ona fa ngasolo i le tato proclame o le nei tai ao good morning Sāmoa talo falava Fua mai le fua Sāmoa le mau pule Ona yo tatua msa ola tutoto Usisi ai le fua o le sa olo tonga Sāmoa tula ia awawa e sa olo to Le mau pule Le maua pule, le maua pule, le maua pule, le maua pule. Tula mai le toa, le matai salafai. Ona mula waki siva o balu Malefono amatai Ia fai se fupuanga i pulena asiamani Pule fasawai Sāmoa mo Sāmoa le nei o lo ula batofi Mai le matai le maua pule Sāmoa la fu
Ola 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 le mau ala waki Le mau Sāmoa Ua whaapangotai o ia I Mekolisia Ona ainga Se talo whaela waki a wai te le toi te pā Ka Sāmoa Ua tanu o iu e se ilo alofa I o tangata Tangata Sāmoa Le maua pule Sāmoa laufu Le maua pule Sāmoa ia tautuana Le maua pule Lo se singa fua Le maua pule Taua I te wina Le maua pule Maua Sāmoa mo Sāmoa Pa usto atu mai ofa nel soni Le mau ia mai Fale pui pui o ia I New Zealand whātou sanga Makatatala mai La ilo le toa tupotum sese le alofi Au au Le maua Sāmoa mo Sāmoa e le suia E whaavavau Le maua pule Sāmoa laufu Le maua pule Sāmoa e tautuana Le maua pule Lo se singa fua Le maua pule Taua I te wina Le maua pule Maliliu o tātou tua O lau saulo tonga Sāmoa Tula I mai New Zealand e sui a siamani Whai le pusawa Se vale file mutukua I le solo a le mau Ai whanaina O se astona I riuli Sfuru alu te sema Te siva loiva O tangi ai le fatu ma lele ele o tum sese Malona ola Le maua pule Sāmoa laufu Le maua pule Sāmoa ia tautuana Le maua pule Se singa fua Le maua pule Taua I te wina Le maua pule Toe upune I le toa o le mau Sāmoa Fifilemu Au le toi mai maua o se ola a velo uola Uatulu E le ais tau insui mantua o onga Ia a Yesu Baila ia lau fua Sāmoa ni sau te wila Amulu Le maua pule Sāmoa lau fua Le maua pule Sāmoa ia tautuana Le maua pule Se singa fua Le maua pule Taua I te wila Le maua pule E o te whataro whātu lea tunu nei teimi usi mai whawhonga o le tātou tala o le tau mō le nei tai au. O le asole nei e peo na whaaria le ofisi o le vai tau e fōringa mai a matau na langi le lei ma vai le matau le la. Ia o le aso a tai au toi fōi mai fōi leo timu. O na vavai lea I le aso tōna ia I nai timu na matai le kiria marangi le lei le awa uli tō whatau tau savili nisi o taimi. O le aso sā e langi le lei le tau o le aso ngafua ma tele ina langi le lei le tau. O kapiti manuatu ma whanganui fōringa mai ma iene la I nisi o taimi ia e fōina I timu nisi o taimi. Tōlu timu ngai taranaki ia o Wairarapa e langi le lei le tau o taupo Emo William Papa Faitili nisi o taimi. Ia o Marlborough ma Hawke's Bay ia ni lava taimi langi le lei le tau taimi va ina I timu. O le malulu na whamawina I le asone nei nuu ia o lo ia I le tolu whaasolo atu I lunga I le iwa.
e ma fana maulunga fa mawina Hawke's Bay e lus fulu sful fitu le Marlborough sful fitu fo i whanganui au kilani le soe fo ringa mai pe e matele ina ua ole nei aso o le motu i saute langi le leia le soni a kala istete manu ula tane ina ia e fisuisu ia i fo le tau Dunedin and Invercargill ma Queenstown pa ia le matau le lai nisi o taimi langi le lei fo nisi o taimi o le malulu o le tau le lo o le tasi le iei Queenstown lua kala istete tolu lo i Invercargill ia le utoe malulu tau e mawhanwhana o le maulunga sufitu fa maunga le soni ia sufaro i kala istete ma Queenstown o le au te lenga o le atunu nei aso le moto i matu nei fo ringa mai langi le lei le tau i Napier, Hastings, ma Gisborne ia o le tele o vaenga o le motu nei ia i fo ringa mai ina i timu nisi o taimi ia o le vavai fo i a pia nei aso le tatu atunu e langi le lei le tau le so lufuru iwa le fo le vela lufuru lima le mawhanwhana o le angoto i fo le lai le so Wellington i le te o le fitu na ne le fiafi lufuru 5 minute te o le fitu na nei e oso e le la tae au i le toi 2 minute le fitu i le tae au. Fua le malulu, a mawina i Wellington manu tua oi, ia olo ia i le va o le ono, fa solo atu i lunga le valu. Ono fa solo i lunga le valu. Ia o le ea mawhanwhana olo ia i le iwa, se fulu, sfutasi, ia ma le sfulu ma le lua. Ia ona vavai fo i le tala o le tai mo la tau e whangota ia le ai. E longa tupea ia tūlanga o whainga whaiwai pāua te o sala seisi. Ia e lima pāua avel fale Wellington pe le tai nei le lata i se furu le tai au sua le tai Wellington te ala i titi o le whae le fiafi. Ia ona toi pe leo le tai toi 2 minute e sfutasi na nei. Pori lua sua le tai nei le tai au le te o le iwa pe le tai lata i le afa o le tolu le fiafi. Ia ona toi sua le toi sfuru 5 minute i le se furu na nei le pou. Ia o le tala na o le tau, ma le suinga, ma le tūlanga o le tai, ia ua fo le silifia le tunu. Ia mo e la fo la tau tupe, tasi tala a New Zealand, maulau tupe a Australia, iwa ta sene o le tupe Amerika i le so, ia tasi tala New Zealand, maulau tupe Amerika, e limas furu valu sene, o le pa angatonga le, tasi te si tolu o le pa angatonga i le so, o le tala Sāmoa, tasi tala New Zealand, maulau tupe Sāmoa, tala limas furu ono sene, tala lima ono sene i le so, ia o le tupe a fiti i le o tala tolu se furu sene, a tala tolu lua le uto e sui mai ai, tala tolu lua. Tasi tala New Zealand, maulau tupe Sāmoa, tala limas furu male ono sene, ia maalona vale rofa, uia tai au. O whamlianga o soifua ma so whanau, tātou imeri maasani lava lena a so whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni a tele lava tau a soifua, le aso lua se fulu walu le masina o Setema. Ia whapea o se aso soifua se isi la inga, na i mātua ma whanau, manuia tele o tau a soifua, ia meisi o aso whanau. Whamnatu peo le tātou imeri lena, ia ai ole tusi whaitau, mō mai lea i le e peru olo nam tā upo e se fulu male lua, whai upo e se fulu male lima. Ia outou whaetete ia te outou. Ne i aise tasi e le mau atu le alofa tu noa o le atua. Ne i aise haa o ona e tupua e whaaso e sa ia te outou. Ma le anga ai nisi e toa tele. E peru e se furu male lua, a lona whai upo e se furu male lima. Ia outou whaetete ia te outou. Ne i aise tasi e le mau atu le alofa tu noa o le atua. Ne i aise haa o ona e tupua e whaaso he sa ia te outou, ma le anga ai nisi e toa tele. Manuia tele o tau waso i fua, tanifa le vau, e whaafifi atu mo outou mwhamia i o tau waso i fua.
Olio lau keke ele o mea lofa ole mana va ia maona au le fa fita yeli itulu ia so longola eta mato ia ua e mana tuma ia lamba au popo so mata usanga mitanga le o longo nganga fa fo ia tulu vinga paola utetalo paunga ia fiau ola lo fa wa ulia lo sofana moi ua talu ole la amblea ole ola aole mana fo ua o sua maliele ile loto safia solomo na le poto mana ya ole pese ale utele la ula jangan tahu ma wasiva manu ya lo wasofana Tala fatu le taimi le tai ao se vaina foi le itala o le tala fasa le pito la langi le yaso tatu ye ile aso luas furuvalu o se tema. O le solta usanga tasi fitu iwa tasi fa mamunga le vaia o falani le atunu mua. O iai le lona amana ia ina o tangata i utai o lo nofo i tono lona atunu. O le so na vava iai falani le na ia lava tu la fono fa ano toi fale le tausanga tasi fitu iwa tasi. E amana ia ina i tangata i utai o lo au mau tu tonu o lona tau atunu. Fa peo le atunu mua la lea o le lalangi. O le solta usanga tasi valu i valua. O le taalonga la kapifa Amerika mua le wafai le po. Ia na tau wa aini si o au. Ia le ulava le o Amerika. Ia le utato uloni taimi wa tele taalonga wafai le po. A le la kapia ia fa Amerika. O le taalonga mua na fai le aso ne te usanga tasi valu i valua. O le solta usanga e tasi valu fitu tasi na pasi ai le tula fono le nuu le o Brazil.
e ta o le Lord of the Free Womb. O le winga o le fua i tau, ia o tamaiti uma e whana nau tua to le aso lea. Ia o le ama whai, o na aveo lato mātua o ni matai. E uma loa, e le vao le valu lufu tasi tau sanga e tau tuai. Ia o na sauloto lo lea. O na winga, e le vao le valu tau sanga lufu tasi tau sanga e wha alongo le tamai titi lon ta mama lon tinao na maua leo lon saulotonga whai funu tuto tasi o ia e le luas fulu tasi anga i lunga o le tau sanga. Tu la fono lea Brazil na pasi le aso ni tau sanga tasi valu fitu tasi. O le sol tau sanga tasi iwa toru iwa na saini ai se marienga le vao siamani ia le nasi e siamani ma le Soviet Union ia po le malo Lucia i le vai vaenga o Polani na umai ale tau ala na lua lo langi sa fa penao na swa ia nei malo e lua Polani ma la u lima lua ina ia ona whaia leo le marienga le tau sanga tasi iwa toru iwa i le aso nei e vai lua ia le lana whatau nui nei le aso nei tau sanga na tasi iwa toru iwa. O le sol tau sanga tasi iwa fitu valu ia na maua atuai ia Pope Ioane Paulo Muamua o Maliu. I le whato a tolu sifuru tolu aso talu o na mai alo na whidiwhilinga e whai ma Pope ta itai o le Kalesia Katoliko. O le sol tau sanga tasi iwa ono sifuru na ofi atuai maalone i lua o Mali ma Senegal i lalo le whaamalu o malo au whaatasi. O le aso nei e whaamanatu le nuu leo o Taiwan ia whaiaonga Teachers Day to tonu o Taiwan, wha manatu ai fōi ma wha tāua ai, le sao whaia onga i to tonu o le nei atanu. I ni usila nei, le aso nei tau sanga e tasi valu iwa iwa na tali atu ai ni usila le vala aua pele tānia, e mo o mia se so soni i se taua i a olo tupu to tonu Afrika i saute, le tamu whai lewa lea ina ia vesea i a le pulenga pele tānia ma i le nuuleo Transvaal. Sa whaiel pālota i tonu al whainga mālo ni usila to lima na te ana ioi umal pālmene ia o lena e pā ola le tau al tau sangana tasi valu iwa iwa i laso sfutasi o ke topa a ta pena lo le au wa mua ni usila malanga e so soani e wha pia mail wha amtalanga ia na vave tele o na tali ni usila le vala au mailea peta nia na tali tau sanga tasi valu iwa iwa lava le asalufu le valu o setema a mata le tau al tau sanga lava na i laso sfutasi o ke topa. O le soi Sāmoa le tau nuu ele whainga malanga Ole Frederick Nelson na toi fo ia i Sāmoa i lana malanga asiasi na i Australia mani usila sa whapea to tele nisi na whaatalia mailo na tau nuu atu i Sāmoa i le tau sanga tasi iwa luono. O le sol tau sanga e tasi iwa tau sifulu e whapea o sui i o le komisi a Amerika Sāmoa tamu whaile a mata uwhai o le malo Amerika Sāmoa na whiala poa i lunga i le tae ao le Australia tau sifulu a lufulu valu o se tema tasi iwa tau sifulu ma awa ia tu sauni ngā lotu o le lamo sā na whaia i pango pe a mal tolu se lau tangata Sāmoa na iai na tāpua ia i le tae au lea. Ia, maua fo i wha maunga nā tala, ia ua fo i le whawhonganga le tātua te roo. Suinga o leo
telele au felelei. Ai la la fisolo I le mau se fele au kulei. Suinga ole o langa. Sama isa le lono mai salta faonga. Suinga ole o langa. Aso tofi Emmanuel o tātua tino e leisi foi whao pōponga le neo tātua talafou mai Sāmoa. O le whātāua ne Sāmoa le aso whaapitoa le larolangi mō tangata turisi po tangata tā whao mai mō mai. Na whai eisi sauninga whaapitoa le whale Sāmoa le turisi a pia e whaamanatu e o tātua tangata le tāua te leo le sao o tangata tā whao mai mō mai le atina ino le atino. O nisi o ia vaenga tā ua na saunoi e lea whionga le minsta lango o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Sāmoa. Le whionga ia whale o mā vaenga titi mai a tafua. O se aso tā ua tele e whamanatu ai I le larolangi, le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mō mai. Ma o le taimi mua foi le nei, o whamanatu ina ai le tātou atanu le nei aso whaapitoa. O le aunga ma le whaamoemoe o le nei aso whaapitoa I tausanga uma. O le whaamanatu lea ma whaalau iloa atili le tā ua o le nei ala manuia. I le atina eina o le atunuu I le lalolangi atoa. Whaapea fo I le tau mawhai lea e si tia ma whaatu mawina le tā ua o le anganuu whaapea anga fisotai I so se atunuu. O le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mua mai I le nei tausanga o whaatawai e le whaalapo pitonga o malo au whaatasi le lalolangi mo le nei ala manuia. Le mo bia lea o le sitia o ala ngā tupe whaafai ngā ruenga, investments, a tonu o le lalolangi I le nei ala manuia. O le fuafuanga le vaenga o turisi o le nei tausanga, o le una ia leo vasenga valu uma ia onga tūlanga lua I lea tunu. E nei o lātou whaalau tele I nātu iau ngātu pulanga o nuu mawhio anga te itase, o tutonu foio e kā le sia, le tāua tele o lea tina o lea tunu, mai tangata tā whao mai mō mai. O lea onga pe senga ma Don Bosco, o a onga I wā o inel ma tā opo le turisi, whapea foi le fisoswani a lea onga le APTC, o loa o inai foi mata o po mo I lātou e whai ngā ruenga I whalitali malo. E lanta I le to ono se furu alo ma whānaua onga mai vasenga valu I a onga SS I tutono le atano. Na wala au lia I lano report kalame, e whaato sino lātou mafo whawinisi o lo iai le anga wa amal whanau nau te inga le lumanai, e fia avea matangata whaala wilo I na Sāmoa, ma whaato sina turisi, pe avea fo I matangata whai ngā ruenga te tono whalitali malo. La tau te tau tuaina tangata mai isi atunu, e ala ia tātu tū maleanga no, o alau I loa ai Sāmoa I le larolangi. E toa se fulma le whāpāngo tā I o whaamania ina e whāuunga o I lātou a mahe aha o onga Sāmoa mai le fisoswani le malo Australia. E whaiainia o onga mo I lātou lo tuli whaasalanga I te tono le whalpui tan malala. O ia o onga e au fiai ma le whaakamuta, e lea nganga so tau au na tanga luenga o leo mawhalpui ma leo le toi fuata ina, e na ia fo I mai tua ma le whalpui la toi mangalo mai, ma se mea o ngā ea tina e lo na ia lava tangata, ai mise o lo na ainga e tau fiai, lo lantou toi soli leo le tula fōna ma toi fo ia tufo e pei o nisi, sa o onga mua ia o onga. Whai Lord Komsino leo au a paulongo I tino Filipo, e iai niso I lantou sa iai tutono al whalpui, na foi mai matusi pasi wo lātou umia, mai mawhai o na whai ngā ruenga I le ngāti te tono le atunu, au tusi pasi fo ia mai lea onga le APTC, e mawhai o na malanga I whafo pia o I nā ngawaa, ma whao ngā e ngā lulu e ai. Peitai, nei uvalelo lātou tau mawhai ina utoi fo ia tu te tono le whalpui, ai mise lava I soli ngā tūla whono o whala au whasa ina. O le malo Australia o se tasi leo atunu o lo ofesoaswan tele lu tātou atunu I Sāmoa, e le ngate tūlanga o le ati nae, ai sili I tūlanga o le ao o ino tātou tangata I awala SS o lava I whanau,
e whaamapu e lo lātou o langa whinau, mo se manuia o tangata lawa ia o lona ainga ai whapea fo ile ka le sia male atu no. Wa iei le fuafanga whaatatia le ofiso whainga pālota le atu no, o le ato e whaatino le restala mo tangata wanga wa ai pālota le atu no atoa. Wa tupu le la ngona pia na whaai Lord Kumsino whainga pālota, le whionga tuia Filolo Stanley, o whainga pālota la ai te tolu ia whatoa mai antu, si umu whale anta whāma le wao fonti, ua maualunga atu le whai numero i lanto e lei pālota, pe a whātustusa atu ia i lanto mai tu mālo lava nei e tolu, e lei pālota i whainga pālota le lua whelu se fulmaltasi. E whaamaumunga le official komisio whainga pālota, o tangata e lei pālota o lei tu mālo whale ata whā, e walu se lau se fulmaltasi i lanto sa te tau o na pālota, e lei whaati noa le lanto pālota, pe a fuatu le tausanga i lua whelu se fulmaltasi i whainga pālota tele, e na o le 5 se lau tau se fulfitu i lanto e lei whaati noa le pālota. O si umu e walu se lau fitu se fulmaliva i lei pālota i whainga pālota lai titi le whatoa maea, e na o le ono se lau ono se fulmaltasi i le tausanga i lua whelu se fulmaltasi. Ai o le tu malo wa o fonti, o le whainga pālota lai titi whatoa maea, e ono se lau tau se fulmalivalu i lanto e lei pālota, ai le lua whelu se fulmaltasi, e wha se lau walu se fulmalilima. Whai loe tuia Filolo, o le a o se fuafanga le lato ofisa e toe whaia a tole restalo pālota mo le atunu atoa. Ona o le whai numere lua afe tol se lau dua se fulmalivalu i lanto i e lei pālota, i whainga pālota la i te tu mālo i e tolu whatoa maea. O lo o hao fiai mai lanto wa maali liu, o i lanto wa malanga i ngā luenga whaawai teimi, ma nisi na malanga tonu i le temi na whaatino ai whainga pālota i atunu i whafo. Wa tolo atu le vai aso fau le wala awi nei lumal whaamsinonga maa walunga, o le mata aupuesta maa matai me le fio anga le whango lii, o lo umoli le moli anga o le tamawhai le wha o le maliu i se tasi fo i matai o le fio anga. Wa toi tolo le mata apu ina ua tālo sanga le tua leo leo, e na ia toi tu watu se teimi le whaamsinonga, e whaamautu mai ai alato moli anga. E na o le pau leo le matai mai le fio anga o lo tāo fia le whai pui pui, a o le isi to se fulmaltasi au fia matai matau le lea, wa te talai tu e tali ai le aso o alato whaamsinonga. O nisi o talai meo lo te tupu isi o tātou tunu nei foi aso tofi, manuia lo tātou tunu nei aso fasoi foia. Tala falava o talafou mai le sifufunga le laumua mo le nei tae ao, aso lua se fuluvalo se te malua a whelua tolu. A o tāpena atu le matanga luenga o leo leo e pui pui le saunga le mu, ma mata i tūsolo te e o lo fuafua i le laumua i Wellington i le vai aso nei, o lo fautua ina le mamalo le atunu o e lata ane ino fuanga e whaatino ai solo te e. Ina ia pue ina i telefoni ata o tangata pe a whaianinga ioinga e soli ai le tū la fono ma awina atu i le ofisa o leo leo. Na tapu nia i le aso ana nafi a wala e lata ane i le palemene a o fuafua i se solo te e anisi mo le aso a tae ao. O le itulai se fulu i le tae ao nei, o lo ofa apotopoto ai wha ala potopotonga ia e a wai i solo te e i Civic Square ma a matatu ai le solo. O nisi o wha ala potopotonga e ia i le vaenga tu wha atasi e fina wina i a tatau. Tangata e te e i a tau fia le pule aina wha atasi o le malo ma isi. Na whaania e leo lo avea mata ita e leo leo mo le taimi nei, Wade Jennings. E to atele leo leo mai pitono ese o le atunu ua awina mai e fesosoani i le pui puinga o le mamalu lau tele. O le a tele malanga a pasi manofo afi e ono suia ma afia a mata atu i le aso. Pe ona tu umai e se fautuanga ale Metlenk mo ila ato e whaonga aina feo inga lau tele. E tasile makana pa umai ai le National, maua le tolu ono pasene po le fase furulima no fua o le palemene, o le lango ale atunu o mo la la tau vaenga wha upu fai, e ala ini fesili wha paalota i sa ili ai finanga lo tangata lau tele, a ole i whai ale whainga paalota po polls.
Leipa e lua sefulu ono pasene po o le tolu no fua, ma e tasi le maka na pa wai. Greens e sefulu tolu pasene, whaupopo le maka e tasi, tūlai mai i le sefulu fitu no fua. ACT e sefulu lua pasene tū maupea no fua e sefulu lima, New Zealand First e ono pasene, valu no fua, tasi le maka na whaupopo i ai. Ma le vaenga whaupufai a Maori, lua pasene pa ule maka e tasi, maua no fua e lua. E mo o mia le National ma le ACT le langolango mai le New Zealand First. Ina ia mawhai ona whaavai ai se whai ngā mālo. Tutusa le taitai o le Labour ma le National i le tai lua sefulu tolu pasene le langolango, mo le sui e avea mapalemia. O David Sāmoa e lima, ma wawasa mana Winston Peters e wha pasene. Ua iai se komiti whauwhautua mo le AI po le Artificial Intelligence le poto whawhaulinga o masini wha teknolosi e whesosoani i wha masino mo wha masinonga. O le a wha apolokalame na uma masini mo le wha masinonga i lalo o le porokalame o le te haureka wha moe e wha atupeina i le selau ono se furuiva miliona tāla i totonu o le wha tausanga. Na ilo e wha masino se porokalame fau, e mata i tui nai le poto wha fōlinga o masini wha teknolosi po le AI, i le masina o aperila i le tausanga nei. O lea komiti na wha tuina i le wha masino sili, maolo o tau la mua i wha masino, e tu sai mali poti ane li tio New Zealand. Ua whesilingia nei lo ia, tangata mamai, ma wha ala potopotonga moni o lato manatu e winga i ia taiala, ma e tapunia lewa noa e wha alia i fina ngalo manatu i le onga totonu o ke topa. Ua whaasaina i le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fōu mga luenga. Lana au whainga luenga o na whaongaina le au nanga ale AI le Chats GPT, mo ngā luenga ai mai se le pui mai o whaamaumaunga patino. O le asona na fina tatalai nai le whaonganga o le api po o le app, ale kamupani wa alele o le New Zealand, e mawhaia e tangata malanga o na siaki mai loa no fuanga o ia latou ato ia ave lalo. Na toi whaafoe le kamupani la latou api le New Zealand app, e whaupopo ia le vaenga e mawhaia ai o na iloa ato e le tangata malanga lana ato. Na amata mai le masina o aperila o na whaia ni whaataita inga le kamupani, whaonga ai le 5% o tangata malanga whaaloto i whale, ma le 5% o tangata malanga whaavao maalo. Mai a aperila e toa walu afe tangata malanga na mawhai o na whaonga aina le api. Mai le iai se whaale tonu i le suenga o alatou ato. A mai au na tu ulau ato i le vaenga lea e tu uai ato a le uta le vaai ave lalo. E mawhai ona o omi le whaamau o lo o iai le check status. E mawhai ai ona i loa tu langa o iai lau ato. O lea porkala me foa le New Zealand. E fesoso ani ai i se tasi o whaafitau li tele o whea ngai male to a tele o tangata malanga i le malai vaalele. I le leilo loa pe ngā o ia lea o alatou ato. E tusa male tolu te sima le 2 miliona tāla, le whaitaua o whai o tau mafa e la fua e tangata i New Zealand i le tausanga, pei ona tā uai se suesuenga na whaia e le Rabobank Kiwi Harvest Food Waste. E se furu lua te sima le 2% tau mafa mau ma la fua ai ele ainga e tasi i le tausanga. E tutusa le ma le tau au whai e a whi 5 se lau se fulu tāla i le tausanga, pa umai le se fulu tolu te sima le 4% sai ai i le tausanga taluai. Peitai, o le siiti ai o le tau o le soifuanga, ua o atu ai i le tau au whai o mea ai e la fua ai la apisi, mai le tolu te sima le tasi piliona i le tolu te sima le 2 piliona tāla. Na maua i suenga, o le mafua angata a tele e mafua ai le tele o tau mafa la fua ai, e mafua mai ona o le vave na pala ai tuai le tau mafaina, e tusa male 5%. Tolu 2% o tau mafalafua ai ona ua te ale aso whaatulanga ina e ta tau ona tau mafai. O i tuai ngā tau mafa o lo opito tele ona mau, e iai fuala au faisua e tolu 8%, falawa e 2%, ma fuala au aina e 2.5%. E 1 miliona tāla na whaalu e le ofisa o whela awa inga au kilani, e totongi tangata vaea mai inga luenga o whemalanga inga, e au fia ai matangata nao fo ia isia wanoa whainga luenga i totonu lava o le matanga luenga. O lea fesuia inga o se whaatulanga nga awa le tali atu i le poloa inga ale pulenga anua au kilani, na tuuina mai ai le ofisa o whela awa inga au kilani le na oni nai maasina e whaititi inga luenga e tusa mali tolu se 1 miliona tāla lona tau au whai. O le toa se lau whaafitu o tangata na tuuanga luenga ele iyo o ia iulai e toa iwa na toe o fo ia inga luenga fou peitai na filifili e tangata tupe vaea na ilo o le nga luenga. O se tasi o le au whainga luenga na tuua le luenga,
na ia whaalia ile le tio New Zealand, e na te tali tonu e le a mio tonu le a whainga whaatope-tope, o na e ei tangata ua lewa o na whainga luenga, ma sa ta tau na sili atu le tupe e maua pe a vaea, na ilo o le tupe na tuina mai le ofisa, na lipotia le tio New Zealand, o la lotu la fono fa amaumaunga patino, o lau fa inga o tupe tutongi e se furupito i lunga, e lalo ifo o le tasi tesi ma le 2 miliona tā la, o lau fa inga o pito maua lunga lava ua tutongi i se tangata, e se lau iwa se fuluono afe, se lau valu tā la. Na fesilingi ai le tio New Zealand le ofiso fe la ua inga, pe na maua e nisi o tangata i toa iwa lea nao fo i ainga luenga, se au fa inga o tupe i tutonu au fa inga o tupe tutongi pito i lunga, pe tai ele Italian nele ofisa o fela ua inga. O le asomo mua o ke topa e a matafa amamalu ina ai, le leto e tutongi ina o se tupe e tutongi ai le whainga o le laisene i le taimilo na lua, pe a whaina le manuia le tau mawhainga mua, o le ana o le tau e tutongi mo le talo sangaina o le suenga o le laisene. O le tau mo le suenga o le laisene tau au, o le asi itia mai le iwa tolu tā la iwa sfurusene, i le iwa ono tā la se furusene. O le laisene lo na lua po o le restricted, o le asi itia mai le se lau tolu fata la valu se furusene, i le se lau ono fitu tā la 5 se furusene. Ma le laisene tu mau, mai le se lau ma le iwa tā la 5 se furusene, i le iwa valu tā la iwa se furusene. O le tau le ave ese mai i le whainga faupe o na fulasia, e ave se ai le wha 5 tā la fitu se furusene e toi tutongi pe a toi alu, e su ele laisene au pe a le manuia, 5 iwa tā la 5 se furusene mo le laisene tu mau, ma le valu ono tā la ono se furusene, mo le laisene lo na lua, lea o le a wha lea o ngaina, i le aso mua o ke topa. I ta'alonga, na whaatumulia le whale ta'alo a le Te Raupara Arena i Porirua, i le au mai moa na lolofi atu e mai moa mamoli mawina le ta'alonga ni tipolo, i le vao le awa New Zealand le Silver Ferns ma le Roses a Enelani, e 5 fitu aina manu maaloa i le Ferns i le tolu ono a le awa Enelani i le po ana po, na malolo le awa New Zealand 5 wha i le 5 le awa Enelani, i la lato ta'alonga na whaia i le aso sa taluai, ma ua tūlanga tutusai nei mo le ta'amilusanga o le ipu, a le Tiny Jameson. Tala fōuia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga o le tae au. O le whapongo mona o tātou telefone nei tae au, le sifonga laumua, peona tāpenina mai ana whaasolo, ia me sifo i tātou talami Sāmoa, ia ntuin mai le sunga a tāse Salam Sam, le tulaiva le tae nei whaafonga iai, sifuru 20 minuti o te nei le valu. Ia le fo toi a mai telefou. So te ele nei aso. Ia. Ia famela to ai mo tātou fo io i tai Wellington nei aso na ua i ai so te ele fai. Ale la talo sanga mai vai ngole leo. Ia na fa ngala o telefoni e so soni fo i. Nei. Fo ngala fa esa le ia pe le ngala o telefoni e ia tai e fai mamau fo ile. Ia. Ai me tupu la to so le tu la fono ala mo fa mo ngai. So soni leo. Solo te ina le na fai te mi o le wha mai. Ia le na pu e le to te tangata ata pe o atana le na so soni leo e pu e ia le vaenga le sa fa lenga ina isi vaenga o le au ta fo le fono. Ia sa. Ia le la o te le so na leo e tu ina mai. Ia mo la to le anga i oi mata solo te ia pu e ata le vaenga le tampo e fa le anga ia no fanga tai. Wa fa pe lo te solo te. Ai o mau ala alfa silanga le leo ia te tu le ai o le mele fa solo te o le va tu au fa le ngame e mon me puata emon me puata ia a vero le leo ia sila le au tau le au mai ngana le o le anga i te le tu peru tung la fonga to fa le no fonga i Wellington no o ia le tasina le fu si chake uli le ia sa ia tal sia ni polo ka fio inglese le ia ma di fo ile va ia tu fo ile le i me la tupu vol tele o tau sanga vai i le lalolangi o tatu iai pe ole no uleo tono Amerika ia i le aso tonu wale nei wale aso no fun fitu ne Amerika le aso no fun valu ne tatu tau sanga ta siva valu ono tu sa na watu i tangata ina no uleo Cleveland ia na watu fa le no langi paluni taste si male 5 miliona ola paluni
ole matati ana fa tu ina la lang ole te le poluni fa le lungo langi lungo ea no vale monimo tasi tesi male 5 miliona ile sonne vela tumu tanga ole ai le no e fa fe le lungo poluni ya le vai ta mo le fa to ta apelo tanga ya almelan tu se afai tu la tona polo kai na tau film le vale le na la tala tel no fonga fa poluni ona u mai u mal tele poluni lungo le lungo le vale le e peo tu vai tu vole le tasi va valu no ile aston wa tasi male fia ya le miliona tasi male afa miliona am tu atene polo afa le lungo e tu al video ato lungo e pe di lo ato polo ya ila le Allah e se va fa fo e tanga tamo nei me fa se vai la mana yo me tu pul ter fa sol pitol la langina fa ta ino at fo ina vai ya sa le ya me sol ne ya sol tau sanga tasi valu ono lua e pol tasi valu fitu lua na na matai il talonga le foot America wale va le fai talong mo fai po yo le tatu vai talonga ia la kapi o le po ya te lo talonga le po te lo la sia to fai talonga America le po ona fu e tanga mata te le fai le au ya fu vole le umata ape tanga ale uma lo sia lakpi uni ma lakpi li ki fai po la to talo e vatele malo ya na ye na vai nga ye le longo me tatu tal fo we fa mana to fo le le ta u le fa so yo ta ma fa pe a no ele uma fa ora sa o le pe la ole ye vela le tupe le fa lu ta ma fa la fo el tau sang tolu miliona ma lu se la wafe ta la ni usila el tau fa ile el tau ma fa la fo e tanga ni usila ya fa mo monga le fa ye le se o nanga le ta o le rep o bank kiwi harvest food waste o le matua i te le o le nei tupe ya fa tinga fa pe sta ma fa te lo la le ya to lo wa inga le po te lo le umalo wa ya fi le avel fa le mala fa ngal wenga na fa nga sa yo me to tu pe na te le pasene o fala au faisua to lo pasene e pe o tau mafana le va ve ona le nga ma tu la fala faisua fa ngo fi na tango fa so lo tua na ave tu lua mo keni la te lo ele umalo wa ya ave si mo keni malis tangata ya sa ave tu fa ku ka mai te lo ele tau ma ku ka mai ave si lua malis tangata ya na le ma se nanta fa il ta o le te lo va tu sa ma fa ipula ta tolu ya wan ma o fale ya o apu vole le fa ngai le fale le ta mai le fole le fa ilo tu le mo sa fu mo le ya e vo me ne vole le na ne vai lei tanga pe pare io fai pula apu a boca e li vole le mai e to no ta wana ta si fai pula fa fai pula dua apu ta si la boca mana ya ya na wala tu va te fa pe e va vel pula e tu vai si le ave on ngal wenga ya fa so ai fa pe na fingol me ya wa le fa mai le numero ta si le pasene o fala o fai sua le pala va na le nga tu in fa nga va vel pala sa o le ya vai fa so ya ul mo ya ta ma fa te wa fa sa le ina tato te le nei tanga to la langi na fi ai solo ale te le ya tato te le nei tu pe solo ola lu tolu te si male 2 miliona ta la ta wa fa a isi la fa mo mo e tau sa mo fa o fa mo ma o tupe ole fa ina le fa la fa isu to no valu pasene o fa la o lu iva pasene o fa la o ina lu 5% ina o va ngale le mo lunga le i fa la o ina le ia fa la o ina ia le ia meu apu moli e pala ya ele fa ap ia o fa la o fa isu le tatano ia mo me yo fa la o te ofu I whalawa sole. O le mea leina mawena na o te loa ole ti anga I loa pena le tua whare ainga ave a whalawa ta I tōru ta I whare whale. Ai te loa whenga I whalawa, tōno le eisa. Ia. Whenga whana, o te vai tu loa pila, o I o mātou whalawa, o te vai tu loa pēto e luaso e umale au ngā, o tōno le eisa. Na whaiero le toast. Ia. Ia na mai sa o mai tōno eisa, tōno le toast, e vai la e tu ue lunga male avoka, male wha mo whalai. Ia vai la mto I mele leia. Whao ngā I tau mafa. Ta te mafa ufau ai nei tangata le fia. Ai, ia tātou umai wha pēra tātou.
O mo tau mafa nei aso. Na, ana ia fa mna tu tai au. Ya. Ole wa lu sum 5 minute te valu. Programa le atal tau. Ta tu me sin fa fia nga nei mani se ona fia fa la wilo. Mon. Tuna kali ena tomba kosuva wanga wanga nani na kiloka na loma ni koro yambeta na sala ya udrui gorongoro wakatani wasivi memela toto kabeao sala audrui gorongoro wakatangi wasivi memela toto kabeia mai baera na loma ni koro dawi tv e benga matau loko Iai nei se avanoa e te lua malanga i masau mo i Australia, ka pēr masatina utupe awhe tā la e te lua tāwhawhau ai mai le Digicel. I lana whaapitoa fōu ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i mai se dairy, supermarketi in Pampensini, ma lafo i lo wainga i Sāmoa, Tonga, Fiti, Papua Ninkini ma Vanuatu, mo sou avanoa i se se i aso whareile taitasi. E maua fo i lo avanoa pia e whao ngā le tautua, a le Click X-Pacific e lafo ai utupe i le My Cash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tā la pe sili atu fo i, mo sou avanoa e te tawhawa i Australia, mai le Digicel. E ia inga o le nei whaapitoa. Ua toi titi ona whaia lea o le whainga pālota lau tele, o loa wanoa le nei e amana ia ai sofina ngalo, ina ia whaali sofina ngalo i mata upo e tā ua ia te oe, ma loa la lafanga, e whaingo fie le pālota i le whainga pālota,
ma e nao nai minute lava e whai ai. Ma whai ona e maua mea uma e te fia sile fia, i le awala e te palota ai, i le vote.nz. Ia amana ia sau fina ngalo, i ala i lau palota i le whainga palota lau tele o lene i tausanga. Ua wina atu lene i whaasalaunga e le komisi o whainga palota. Javins Global Freight Limited, ua silia ma le tonus fulu tausanga o lana tautua i lo tātou o tunuu. E ala i uta ma whaamomoli mo Sāmoa ma so o se atunuu. Taungo fie, ae sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SEPT. I le telefoni o luatasi o tolufa. Valu o tasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le atua i lau whaafongaanga Sāmoa. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. O le teknolosi, e mawhai o na whaatupula ia e le tele o suinga le lei mo oe. A whai lawa e langona, wa ia te oe si suinga le lei le aso, e suia e fo ilau sila mamao mo ata e ao. Hello tomorrow, spark.co.nz. We're beautiful like diamonds in the sky. Ma lo whaftai, e nisi o tātou whasensilanga o lea ua taunu maina vole tātou official nei taimi. O le whasensilanga nei mai lea o ngatuspa ia le ia malamalama a kape Bible College, o le aso le ta o le open day e la ngatuspa ia whaiele le aso lufuru tasi o ke topa lua afe lua tolu. E le stala isi tangata e po wailava e fia o tauina le nei tausanga, o tausanga lua afe lua wha. Ia o le polkalame, o le open day, ia whaftai lava. Na paui o tātou whasensilanga e le o mai e tuatusi. O ile lau e tuatusi le mai i. Ia la sonu fulu tasi oktopa, lua whenua tolu, se fulu tai au e o la force fulu. Ia e mawhaiona fio le numero 4, Gordon Street i Avaloni, Lower Hutt. 4, Gordon Street, Avaloni, Lower Hutt. Whataunu inai. Ia, o nisi whamtalanga wala au le o lua, o fitulua, whavaluta stolu. O lua, o fitulua, whavaluta stolu, whaftai lava. Ana e fo ia se le vaenga len talana fia le company vale le New Zealand. E la tu api le e siaki e tangata malanga la tu ato i avila lo po fia le vaenga la iai. Whaingo fia fo ina maua la tu ato. So te lo tātou nei le matua te le whaingo fia ia lau matua le te whainga tā mo lato. Ia e sa ole le ia o kalmana i o le fuafuang. Pe fia tangata wa whaina nei taimi la tu ato i le o toi maua. Ia le na tupu ai le whaintato whaalongolongo mai tau atu fo i maasina o tua na i. Te leo ato le lo loi ngai au kilani. Ia ona malanga fo i le valele. Ia la mana ia la le api leo tala nafi. Ia pole api. Company vale le New Zealand. Ia whengo whiena i lo le vahanga o la ia lau ato le avi lalo. Ia. E vawe ona maua ma. Tu so le api a le tasi. E fōringa mai wā ia le Apple api a le company vale. Au iai le feature po le vahanga fōlau wha popo iai. E te su e lau ato. O whasa launga le peona mai ana i. Ia. E fōringa mai e le afo. Le vahanga o omi e ta o le check status. Ia pia o le teimi e mawhai ona tu ia lau pia tu lau ato lona winga o le tangata la te fesili. Tangata le whenga lunga le malai vale ni. Ia. Na lo natural pa fa forma termine ti alu malanga. Ia. O Sāmoa, po Australia, po fea le tu no lo. Na le tu ala watu fai o le na sau tal fo o le matoriti o. Ia. E ele vai se alala e bota tala le api mo le telefone. Asi no mai po fea tonu. Ia. Tata tonu ana e fai meltala ia. Esa. Pa fai le o pisi le foi ngalo. Ia te foi ona ilo o mai vai ngale fai ngol mai vale. Te o te fisi le tu fa pa. Ah. Wan fenta tala na. O te whapau ni harau tala. Wa i au nanga e te visilia tu e peila o le one card. Ia, vai aso nei na ula tu whatau. O visilia tu le tasi o tinala, whenga luenga. Ia tu oa whea le umai le whangai no le one card au tu. Wha maina te le inoa. Ala whenga luenga counter. Ia msalo ele i o in whasa launga ala tu. Ale wai no ala tatu. Wai le ino mai. O le whea na sau ui whatu. Ale whasa lau mai ua. Leo tu e mao ona, leo tu e whangai na le o ia foi tu e ngā kata. Mai o ia tatele i loa la kata o ia sao. Pe foi lau app o mea yo swinga yo api. Ia sao yo le pete fisi lea tuele i loa foi tangatele ngā lue.
Ia tauna o le mele tauna fa mo mo le pulenga le va. Ia e tau. So tai uma ia malongo ia fa ngaluenga. Ia o le ua fa ngale. Ma te tau fa la tona o ngai fa. Mo o le te ngala fsi mai se le tunu ia ta to si fonga lo mo fa fena tu la pil telefon. Te lo le tau te lo uma tu telefon. Mo. So ne ta tu tunu wale uma ta tu ta no fa si no mel fa nga fa. Ya o tu langa na tau na iso se o fa ngaluenga lo. E me se le atu vole ave le fai poipo. Ja. Tu wo ol vai Sāmoa le la tu le fai poipo nei lo le po fia le fai poipo. Ja kia nei me pu ata mala vale. Ona o fu le to no le. Le la fai poipo le fa ngalo mala vale le yuta. Ja, la. Ma ne swing out tong yo le sene wa mai nei. Mo la to fu le fai le sene ya ole aso sa nei tu sa la mo que to pa matel swing o fo le la nei ia ole ale tu tong ia sa tu pepe ale to su elo le sene ta si foi le va ngai va fo mele tu no te wo isi wo na ngolo fo le sene o mo le pasi lo le sene ia a to fa me foi to tong ia tu pe ato o swing ale wi nei ia ole tau le sene le la ia o le sene wa o ia sene mo mua e iva tonu tālasa i le lasi i le iva ono tālasa sene o le sene lona lua e se lau tonu wha valu su sene sai ai i le lasi i se lau ono fitu tāla lima su sene tango tāi o le sene lona lua ia sin me pia i se ai o te le lopo le alma fua angai whain tango tāi o le sene muli lona tolu ia se lau mo le iva tāla le la le wasi i tia iai mai le iva valu tālasa iai ai ole to su engala wa va pe le pasi ia faina la tu ia ele le va pe mai ole tau le sene mai fenga fo e pe no sai ai ave sen va lima ta la fitu sene to tong ia pe a to ya lo to su elo le sene wa ia le sene mo o le sene mo na ia se a wol fe le sene mo io te le to ina yo fe le sene lo to lo ri na malo ia nei fa mna to le ta ya ele ua ma vete le tato te mile fo o te a fo le valu sa le vale fo le iva luas fo le minita na tale o le iva yo ya le malo ai foi se tala fia fa so ye tato tala ina mai te lo ai o man lo la o le so tato ia to ala wan na fila o man tato tu ia ma ne foi o man to fa ilo stemi ya ole li so tato o man za mo le o man la o ya te le ma ne to la o tu nei ai ole aso ta o le valu tato talonga mo le selo se le fia le valu ta lo me ya pani mo ta longa le ta no malo le malo sa mo ta longa le ta ya o ya ta to nunga o le isa to no ele ko ta fai no a malo ya o te lo ile ya ta to no o le na fa ina ta to fa ina ya Argentina eu foi ta ya se vai lá al ta o po le stona valu fo ta o la ta lo ia New Zealand, Italia. Talong foi dai no pealu ia Argentina lunga pe New Zealand pealu Italia. Wifi ina la fo na la no. Tava tu foi fina ngalo istangata ilonga il talonga lalang. Pa mai pe se ipol langi lalangi mo le nei wa foi ina au foi le sale ma sani ona foi ina i pools. Sa New Zealand Australia ma Afrika. O mate la tangata ia. Fa pe ripo la langi le tau au ina su champagne ni au voile le sale mate i tangata. Sa. Ia ile final. Ave ripo la langi ni. Faya ina uma au ia ni usila. Le u faya ina pulke. Ia. O ni usila, Afrika, Argentina, ma Australia. Tono pool games. Au malolo si e fa tu langi ni saute. Ia. Fai tu langi ma tu la e so longa le nei engelani e alani falani ia mang moeos fa au na nei mas fai ina mo ia o tato au e fai la lo nei ia lo fai ina uma na ia ma nei tam fai ana tato su fiti ia te lo fo ia ele tu mama ina fo tato au ta longa tau te ma lo ia Japani ia ona uma fana lo le ia ia te mali ia la te mali ia mo ia e lo ata ia o pe o mata longa se fu
Ia, sino pese vai fo nei taimi malo lava le mafuta mai 20 minuti ana tale o le tu laiva. Mata turua, mata tupulo, whaamai e mata lasi. Ua tauta ua oi Sāmoa e nei lalolani. So o se tā alonga ua lau tele ai mo ta whawhanua. Sa tau au tiro tau leilo ama e aia so ana mua. Oi Sāmoa e se i tātou a me o le whaamua mua. Mali e toa e lau toa whina lea uma mai lea tua. E mua la maleta la lele, mua so o ai le lalolani. O le na Sāmoa la tāpua i ka tuusa o i le lani. O aso ana mua Sāmoa le polonga sa ili i le toto. O se au tau longa sa su e malo i le fia sa o loto. Ua lago mau mai i le ele tua a o le taua. O i latou ia na sa ili malo tenei ua maua. O i Sāmoa e se i tātou a me o le whaamuamua. Mali e toa e lau toa whina lea ua mai lea tua. E mua la maleta la lele mua so o ai le lalolani. O le na Sāmoa lau tāpua i na tusa o i le lani. Le manu Sāmoa o le toa Sāmoa tasi o lo uingoa. A o teire tua ua toa tasi o e i le masala loa. Paisi lava o tā alonga wai loa ai o e Sāmoa. Lea ua tā sapi aine tau fupa lea ua tau aloa. Oi Sāmoa e se i tātou a me o le whaamuamua. Mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua. E mua la maleta la lele ua so o ai le lalolani. O le na Sāmoa lau tāpua i ngā tusa o i le lani. O le na Sāmoa lau tāpua i ngā tusa o i le lani. E whawhianga mai le tia maa i na uto e 10 minuti o na tale o le tūlaiva. E mali e foi, tu sei le mali e ti ngā me len fai e ANC. Ia. Fale tu pele ANC, leu wha sala nei tu la fona Australia. I le se 5 miliona tā la. Ola. O le mafuanga u wha salai. O le vā lua fe 10 i lua fe lua tasi. Vā o tausanga ia mai a me lua fe 10 ia se tema lua fe lua tasi. Na fai ai e NUC la tangata umare la tau credit cards. Ia. O le mena la tau fai na la tau longoa ia la tau tangata whaatau ia. Po customers. O la te le tu pele tu tonu o la tau credit cards. Ia. O te tainga la wha pe o sa ua. O le ato e afe lima se lau le tonu o la credit card. Ia. A la whamele ien se te luafe. O tango lole tala luafe. O la la mele utupu. O la wai overdraft. Le ala ua wana, ua ovala utala na tu pele i wha asala lo ma. Oh, so. Fai mauti noa al ANZ. O tala ia me Australia.
whaasala inoa. Ia, lea lai fōringa mai. E valu tesi ma le 1 miliona le tupe le watoe vai le ANC. Ia na tangata whaatau e afe a se lau valu sifuri mafe. Tangata ia na lave vea ele melea. Ia oe whafonga mailana ia whaina i fwoi maoe. Ia le lato e maua maisi na usene i le valu tesi ma le 1 miliona le lato tufa mai. Tusau whaasala sifuri miliona tala. Whaopopo i ma le valu tesi ma le 1 miliona tala. E tufa i tangata whaatau le wa whaina ia lato credit card. Lona winga lana whai na longo le ANC ia tangata nana a fia. Ia fa peo na mai fatu te inga. Ai le loa tangata le ia le tupe le tonu la usala e sa o le manato tangata e afeta ala le tonu na account. Ai le loa tangata lo fa popo le ANC le 5 selau. Noi gol meva pena, ma tu foi na vidi mai lista ma voi le va pe o le muta anga o la credit card e todo wafi. Ala u te vidi mai ia le la foi na se ilu mal limafi. Tolia la le u fa po no tu pe o telefono al fa al tanga, o telefono tu pe ma mal en set, wa da lo sasia sa mala o ele fa salanga. Le la na tu fa ia la me la le. O le la fa pe u ia na le fa dim se la u le credit card. Ia. Ya la fa mai le o lu lo tu la tu pe tu al fa la o le ma taure ia e la veta ita e te talaro e wa solia tu la fono o vala fa nga e tu pe tu fa te vai la ya le la no folo lo le enset ma fa sala ita ngata se la va sfuli ma fe tangata Allah e ma tu la o mai ita i lo sfuta la i o ka se tu pe la te o mai tu pe ya le va lo sfulu on lo a fe lo tas o te mi lo covid la ma ftia tangata Covid, lo afe lo fulu, lo afe lo tasi. Ia. E ala mutaulia la fa pele, matua e mafatia, e toi sa mala me ma oel tu pele o fa sala i inzi. E o te lea, ala fa le to. Na la toi fa sala lo la. E la fa sala fa msidonga. E se vai la. Australia. E se lo to fia i fainga ni tu no Australia ni usila. E ia fa la tonga la tu fa iso iso enga mala toi lo me pio pio, ia fa. E to al pu lo la o nanga le usila o le consumer New Zealand. Ia. Na tole le la te faia so so enga ile o loa ma le o loa e na fa tusa le o la tole le o la tau ia ma me uma ia na tu mai le o fa tau e faila o fiti a fa forma for le time e te mata salo por o lo le pe fa tau sa microwave si o nga umu o se pusais te anu e lunga lo penga so tainga le Consumer New Zealand e te mau e le tele o la to fa tusa na ia o le sia wala a fa pe tangata le tau su esa na movao sa na iriafi e te alu i lunga company fa tau o loi na vai le mo me o review sa tangata te va to tangata mai le anga te le o loa le ia o le si vena wala siaki mo o le tati whanau no whai ai tūlanga i au nanga whale tupe. O le wawe tere lato o i vai whapena e su eni lato pula fiti tangata. Ai o le tūlanga fo le te le ana li loa tupe tangata le au ngā hoi fo i e mai isi vai ngā isi tangata fo i tau whasese. A lato mena e whita e tauna vai e tūlua peia e tau masalo le ake au le la alwili tupe. Tango filo lato e poloka. Sa. Tau mata hala fo le lato wau tele tupe tangata e nei tangata fo le taito tase le loa i lau tau whavalea. E ili se ili isa whelan whaatau dungo o Facebook. Lan whaatau lai le ato se lau tā la. Ia, ua fiu lai whaatau tali lan whaatau le saua. Ai wea tō sau tupe na account. Ai la ua i loa le whale tupe. I lo le enset. Ai ua i loa le whale tupe le li lea. E ese la le account le anu le tupe. Ia toi poloka lo la toi whaafo le tupe. Wai lani mānei o na Ia, mānei. Ai iwa suta la. Ai o lo la i tupe te tele vuta i se lau mo le tupu afi. Ia. Ia, tele lo pe whaingofi an toi whaawila vea whale tupe le vale. Lua tua masau. Ia, na. O mea o tupu ma whainai fo ia tatou tupe. Ia mele le ima o tu fuere tupe. Le o tu whatasi tau. O lea ia nai se nei e tawa vale i la uato e. O mai tau ue le tino so le. Ia on mata u loto na luta mai te rasa. O le vasa o le pe au lia. Ia e. O le tatala i leina e whai mei tau loto o tamaiti. Mana ia. Ia o ia tamaiti whine whailan tau loto. Ia ini ma le vasa o le pe au lia. Ia walela alata loto tamaiti. Ia. Tu ua foi maonga. Ia ma le taimi nai.
tata no to maiti ma pe aria le lofo le ya le fo le aso ai le no tau loto fo ila fai mai a fa pe fo na fai le sau pepa le tala yo tala tu spa ia fai mai lau pepa o le tupu a fa pe na fa tupu el to anga sa ia fai mai lau tala lau pepa o le tupu na sa ia le la tano ela o pepe se mai stala le o nanga tiji sa ia fa o le fa fiango tai au si fongo la mua to 10 minuti o tano le iva lo unu le nei na pua ina mai le la na fo ina mai le tu ale tama so poi le tele o basa pe a fai malanga mai la o Sāmoa pele i lo uanga Malo fa tai fa malu lua tu al tatu pese to e tatu al pese na pe uma tatu telefone ni tai au. Fi no mola veno ta no me le fionga la pe tele ya ole. Fa ulu lungo fo le titi sa le mananta tu ni sile nei so fo mo la pepe ta lo fa lava. Ta lo fa la pepe. Ta lo pele o mo mai. Ya le to e ta fa ya tu la ya. Ta no pa to pa angal sa to pokalame tono le la mua ma lo le usu ngal wengon nei tai au ma lo se fua ya o ma tai au ya o pa pispiki fo i ma to nei vai temi ya fa ngai fo i ma to wanga le fa nau ya ai me se fo i ve to te le malu la tunu o lo wanga i la vanga i Sāmoa ya o lo fai lava manga i mai ala to sim cards ya o lo so ta ingala va fo i tu langa i temi o lo a ia tu ai Sāmoa ai o lo sturma nele la le nei tai au e tono o se mato ai nei au kilani ia o te atu ia na ia so ia sa malulu lava ma savili ia talo sia la fa pe atu ele tau mo mato au sauni atu the weekend malo te lo fo e ia nga fo le timu fa sa o so no fe wa i no fo le tamo te fale wai a o mato fa nga luenga e fa nga ta fo vai ngole tamo ia malo mo fa ngole tau tua ile tunu to vai tamaiti to e si le no vai le tina tamaiti ai la pepe ma le fo ile ta se e tu vai nga le o sim card na ta ua e mo fai ona tu o to sim card no telefone mi fa ola na le office por me na aver sim card ai sa mo fai ai o no fai la bona fa ola tu nei a fina ngalo ai e le tangata le malanga na o ma tu te so de fa ola le office ma test ya e au gafu na ia mauti noi ya olo ato tome uma ele malanga tu Sāmoa pe ole tu langa na fa ngai o ingo ato sim card ya ole sia to tel ya wa masani lava la to e wa ele o te mo mo ne wa malanga i fa ngal ta tu tu ya ole la va ngai me la va piki ala to sim card ya ma pa solo atu malava leli ia wata to officer ia ere ato ases for minuto to officer mai mangele anga ile malava leli ia fai go fie telefone malula tu ona anga i mai ai ma le ole sim card fo le tanga la e alu ta vole to no fo ni usila fo to alu la wala to no fai ia mau per sim card le tanga wale ule stala ya ia sim card mal no mela le ia ole ora fai go fie alo to fai la vai e ka pa upload no mera o e nei musila ya ma e to pai pe fa ngai e text ai Sāmoa ya pe fai vi sa vidi se tas aga i ai in Sāmoa ya i nei ta o fie la valo no mera
o le wala whaingo whira na, e le husumea la matua tapapa I se tapapa tele, ia ai mawara o tapapa sfungta la le masina tututonu, ia ai whaungai na te teksai, ia, pe whai o wala au. Ia, e tu mawala lau numera tu fue, e whai lava na e whaungai na, ia mai, e o le te tūlanga, ia a whai o le ola lau numera, ia whaingo whia fwoi lo ai ngana vili pe ia oi, mai Sāmoa, a wai pe ia lai loko kōri ala tau, ia, e paule le te mai ngā tūlanga na, ia o mai, tu sa charge lava oi, nei pe whape lai vili pe lo ai ngā Sāmoa, no le roam lau numera Sāmoa I nei New Zealand. Ia e mat e ona to tele lava pe foi o ne saunol tūlanga nea. Ia e mana o ta whia la tu numera. Ia ai o whao lava nai. Ta wana e whaungaina lau te foni foi le sau wala au pe se top up. A wai tonu lo masina e le whaungaina. Ia ona luki e foi ne lau numera. E ma whaina na alula u telefoni le New Zealand, telefoni digital tangata le New Zealand, la numera digital. Ele se ipe atango e top up a yela telefoni ale ile. Ya, ma fai tele, ma tua ba le top up. E fua yela entry. Yeah. Ele ole numero le telefoni le Sāmoa ai a fai ana top up a ele numero le New Zealand. Ya, o lo mau ala valo wa no tono tatu se pa watu la ga ye lo suta la New Zealand ai lunga la top up fai. Yeah, malo. Ai fa felo no tai lo wale o la tanu mela wa sui tata la no te wa te wa Sāmoa wa sui fa fena I lo nei. E matua fa pete tu e te longo fia pero fai atu. E tonu lo masina le whaungai na la numero. Ia e te toi tu watu SIM card foi le tonu la telefoni. Ia wa vai atu ne se signo o te maua. A wa ha se mi mai tu e tonu pe fe la e online ta wana apia mai lava le signo foi le pe ta aumente ci sa. Ia po e longo fia lava. Ai te longo fia ole ola te va tu le yeni pa foi le na ole vai ngala po te ta mai ele o mfai na ise signal o SIM card. Ya, o te bina nai te roi uro to e a ngalo SIM card wa to ma sine te le whaungain. E ma whaina na o tu tangata e lo ofisa to e whaola la numela le au le ialu. A whaina wa lai e tu maule numera le whaungain e se stangata. E pai ala na matu to e whaungain mai te whaungain. A whai te su mai ma tala mai au a laua o whaungain le stangata numera. Ia, rona winga e me whai on te whai se siau numera 4. E ma whaina whaile numela e au noma le o atu I le ofisa le no fu atu I kala estete Wellington e na le longo atu al numela e na to e whaola mai. Ia, o e a pe ona tau e me whai wa so Thailand Sāmoa ia e 90 peus matu te manau mia. E rawa numera na e tusi tua lau SIM card. Ia e tauna ona tau mai ina ia whai ona matu I noa e a whai ana o lasa le sitara le lau SIM card. Oro mo ia matu whamaumo. Ia e whai ala ona matu siaki e rungan system matam whai te whao lata pe wha peo laiva noa numera lo whangai neses. Ia, ne leila malo. Na pepe watu e se si vai ngau. O iu mou statou tangata malo o se iu lava yaso. Ia, olo iai le tātou mai sautore o le tātou se iu vai yaso te nei. Ia, ona e leo mau e lungo lau telefoni te mina nei. Ai, o le tātou entry na maua mai Sāmoa. O le tātou sa whaapea na whailanga tāpapi Sāmoa. Mo na whaatau mai whaloloa. Ai tātou sei on sai te isi mai lava. Te lai leo o le mauru o lau pepa lea. Ai tau ai pe whaafonga mai e whengo fia I foi ato ne no posesi tonu lau mua le. O le tātou wina sa iai. O le top up sa whatau whaloloa. Ia malafo I le numera fitu lua o valu katasi. Fitu lua o valu katasi. Ale numera I tono New Zealand nei sa whaunga e tangata lea vili e le tātou numera o se autol whalu o tolu e whaatino e la foino le topa. O le o lua o fitu lua lima o vale tolu. O lua o fitu lua lima o vale tolu. O le tangata la nasa whapenu whamani eina.
e le tātou sei o le asfarele vason tenei. Ia, ma o lo so tai fo iei al tātou ofisa. Ina ia mau mai whamau monga po fia tonu New Zealand. Ia, e alalam papa awai, ai whaftai wa siri tūlanga lea. Ia, wau tai au whaitu e whaini tātou sei, e tāno whanis fuluat pōna nei, whangata tātou entries. Ia, mantua tauna luas funta la New Zealand ai, lunga lau ta pape lafo. Ina ia mau isua manoa. Ia, e te tau fo iau nei whaunga ina le tau tua le Click Pacific, e la whatse le nianga i te fonditi sali Sāmoa. Ia, mo so wa manoa fo i tonu le o le tātou sei. A e manu malo, lua pepa malanga e te malanga i au se tālia, ia, ma sei sipo o sa uo foi. Ia, ma le awheta la New Zealand. Ia, e fsane tūlanga lea, o le o lau passport, ma so visa, ia, a whapele na e do iso passport New Zealand. Ia, mea la nai ta pena la vai oi. Ia, ai tantou. Ya, oleh mau se siap noi la aso fuor tātou pukalame pen masa ni ai. Ya, e whai loi foi pe ate wei se whamane na mo tātou i Sāmoa. Il tātou se i la aso atai au. Ya, awa mantua ole foi e nei tangata tonga o lo whatau la tu tapa, whapena koe le au fiti. Ya, le au vanuatu i e ngā lulu e nei. Ya, e rena o tātou, a le vai atu. Ua tolu vai aso whai le tātou se. Ya, e lua tātou entries o whamanu i nei Sāmoa. Ia tasi foi ia tonga ia a tātou tālia le tātou se i da soa tai au. Ma lo va tai ia manuia tele fa unga vai aso la pepe manuia foi oi mala inga mese lo foi ngal venga. Ia isi si vai nga iona mai le lu mela longo le tunu fa mo. Ia aftai ia no vai ngam muli foi o le wala tātou lo tamaiti. Mo i tātou e tia lafo fo ia lātou tālo whawātanga whaongal tātou tātou Pacific 40, ia. Nā e tele lava whalo loi sa mo mwhana lava sa oile bātou. Ia, e whai ngō fie fo, whai whātau lo tamaiti mō nei a inge Sāmoa. Ia, e walau maile, olu atasili maono tolu whawha, olu atasili maono tolu whawha. Ia, mo se sosoani. Ia, watau tu al tātou te tisau. Ia, me se tātou Pacific 40. Ia, e manuia lo aso tu koe ma iava. Ia, wale lei, alo whātou manuia foi le aso. Ia, so i fua. Tala mai Sāmoa se mele whafonga. Aso tofi manuia lo tātou atinoo, e leisi foi whao pōponga le neo tātou talafou mai Sāmoa. O le whātau e ne Sāmoa le aso whaapito le larolangi mō tangata turisi po tangata tā whao mai mō mai. Na whai eisi sauninga whaapito e le whale Sāmoa le turisi a pia, e whaamanatu e o tātou tangata le tāua te leo le sao, o tangata tā whao mai mō mai le atina ino le atino. O nisi o ia vaenga tāua na saunoi e le whionga le ministalong lango, o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Sāmoa, le whionga ia whaleu mā vaenga titi mai ata fua. O se aso tāua tele e whamanatu ai i le larolangi, le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mō mai. Ma o le teimi mua foi le nei, o whamanatu ina ai le tātou atunu le nei aso whaapitoa. O le aunga ma le whaamoe o le nei aso whaapitoa i tausanga uma. O le whamanatu lea ma whaalawi loa atili le tā ua o le nei ala manuia. I le atina ina o le atunuu i le lalolangi atoa. Whaapea foi le tau mawhai lea e si tia ma whaatu mawina le tā ua o le anganuu whaapea anga fsotai i so se atunuu. O le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mua mai i le nei tausanga o whaatawai e le whaalapo pitonga o malo au whaatasi le lalolangi mo le nei ala manuia. Le mo bia lea o le si tia o ala ngā tupe whaafai ngā ruenga, investments, a tonu o le lalolangi, i le nei ala manuia. O le fuafuanga le vaenga o turisi o le nei tausanga, o le una ia leo vasenga valu uma ia onga tūlanga lua i lea tunu, e nei o lātou whaalau tele i nātu iau ngātu pulanga o nuu mafio anga te tasi, o tutonu foio e kā le sia, le tāua tele o lea tina o lea tunu, mai tangata tā whao mai mō mai. O le aonga pe senga ma Don Bosco, o aonga i wa o i nel mata opo le turisi, fa pe foi le fisosua ni le aonga le APTC, o lo o i nei foi mata opo mo i la to e whai ngā ruenga i whalitali malo.
e lanta i le toa ono se fulu alo ma whanau a onga mai vasenga valu i a onga SS i tutono le atano. Na wala au lia i lano le Porokalame, e whaato sino lato mafo fawinisi o lo iai le anga wa amal whanau nau te inga le lumanai, e fia avea matangata whaala wilo i na Sāmoa, ma whaato sina turisi, pe avea fo i matangata whainga aluenga te tono whalitan malo, lato te tautua ina tangata mai isi atano, e ala ia tātu tū maleanga no, o lau ilo ai Sāmoa i le larolangi. E toa se fulma le whāpāngo tā i o whaamani na e whāuunga o i lātou a mahe aha o onga Sāmoa mai le Soswani le malo Australia. E whaiainia o onga mo i lātou lo tuli whaasalanga i te tono le whalpui tan malala. O ia o onga e au fiai ma le whaakamuta. E lea nganga so tau au na tanga luenga o leo ma whalpui ma leo le toi fuata ina. E na ia fo i mai tua ma le whalpui lātou e māngalo mai. Ma se mea o ngā ati na e lona ia lava tangata, ai mise o lona ainga e tāo fiai, lo lantou toe soli leo le tūla fōna ma toe fo ia tufo e pei o nisi, sa o onga mua ia o onga. Whai Lord Komsino leo au a paulongo i tino Filipo. E iai niso i lantou sa iai to tono al whalpui, na fo i matusi pasi wo lantou umia, mai ma whai o na whai ngā luenga i le ngati to tono le antunu, au tusi pasi fo ia mai lea onga le APTC, e ma whai e o na malanga i whafo pe a o i nā ngā waa, ma wha o ngā e ngā lulu e ai. Peitai, nei uwa lelo lātou tau mo whai ina utoi fo ia tu te tonu le whalpui, ai me se lava i soli ngā tūla whono o whala au whasa ina. O le malo Australia o se tasi leo atunu o lo ofesoa soan tele lu tātou atunu i Sāmoa, e le ngate tūlanga o le ati nae, ai sili i tūlanga lea o uino tātou tangata i a wala SS o lava i whanau, e whaamapu e lo lātou o langa whinau, mo se manuia tangata lava ia, o lona ainga, ai whapea fo i le kālesia male atunu. Wa iei le fuafanga whaatatia le ofiso whainga pālota le atunu, o le ato e whaatino le restala mo tangata wanga vaai pālota le atunu atoa. Wa tupu le la ngona pia na whai Lord Komsino whainga pālota, le whionga tria Filolo Stanley. O whainga pālota la ai te tolu ia whatoa mai antu, si umu whale anta whāma le wao fonti. Wa mawalunga atu le whai numero i lanto e le i pālota, pe a whātustusa atu ia i lanto mai tu mālo lava nei e tolu, e le i pālota il whainga pālota le lua whelu se fulmaltasi. E whaamaumunga le official komisio whainga pālota, o tangata le pālota o le tu malo whale ata whā, e walu se lau se fulmaltasi i lātou sa te tau o na pālota, e le i whaati noa le lātou pālota. Pe a fuatu le tau sanga i lua whelua se fulmaltasi i whainga pālota tele, e na o le lima se lau tau se fulfitu i lātou e le i whaati noa le pālota. O si umu, e walu se lau fitu se fulmaliva i le i pālota i whainga pālota lai titi le whatoa maea, ai na o le ono se lau ono se fulmaltasi i le tausanga i lua whelua se fulmaltasi. Ai o le tu malo wa o fonti, o le whainga pālota lai titif to a maea, e ono se lau tau se fulmalvalu i lanto e le i pālota, ai le lua whelua se fulmaltasi, e wha se lau valu se fulmale lima. Whai loe tuia Filolo, o le a e o se fuafanga le lanto o fisa e toi whaia a tole restalo pālota mo le atunu atoa, ona o le foi numere lua afe tol se laudua se fulmale valu i lanto i e lei pālota, i whainga pālota la i te tu mālo i e tolu whato a maea, o lo hao fiai mai lanto a maali liu, o i lanto a malanga i ngā luenga whaavai teimi, ma nisi na malanga tonu i le teimi na whaatino ai whainga pālota i atunu i whafo. Wa tolo atu le vai aso fau le wala awi nei lumal whaamsinonga mawalunga, o le mata aupuesta māmatai ma le afio anga le whango lii, o lo moli le moli anga o le tamawhai le wha o le maliu i se tasi fo i matai o le afio anga. Wa toi tolo le mata apu ina ua tālo sanga le tua leo, e na ia toi tu watu se teimi le whaamasinonga, e whaamautu mai ai a lātou moli anga. E na o le pau leo le matai mai le afio anga o lo tāo fia le whaipui, a o le isi to se fulmaltasi au fia matai matau le lea, wa te talai tu e tali ai le aso o a lātou whaamasinonga. O nisi o talai meo lo te tupu isi o tātou tunu nei foi aso tofi, manuia lo tātou tunu nei aso fasoi foia.
Talafalava o talafou mai le sifufunga le laumua mo le nei taeao a so lua se fuluvalo se te malua a whelua tolu. A o tāpena atu le matanga luenga o leo e pui le saunga le mu, mamata i tūsolo te e olo o fuafua i le laumua i Wellington i le vai aso nei, olo o fautua ina le mamalo le atunu o e lata ane ino fuanga e faatino ai solo te e. Ina ia pue ina i telefoni ata o tangata pe a whaianinga yoinga e soli ai le tū la fono ma awina atu i le ofisa o leo. Na tapunia i le asoana nafi awala e latane i le palemene, a o fuafua i se solo te e anisi mo le asoa taeao, o le itulai se fulu i le taeao nei, o lo o whaapotopoto ai whaala potopotonga ia e awai i solo te e i Civic Square, ma a matatu ai le solo, o nisi o whaala potopotonga e ia i le vaenga tu whaatasi e whina wina i a tatau, tangata e te e ia tau fia le pule aina whaatasi o le malo, maisi. Na whaania e leo lo avea mata ita e leo mo le taimi nei, Wade Jennings. E to atele leo mai pitono ese o le atunu ua awina mai e fesosoani i le puipuinga o le mamalu lau tele. O le atele malanga a pasi manofo afi e ono suia ma afia a mata atu i le aso, pe ona tu umai e se fautuanga ale Metlenk, mo ila ato e whaonga aina feo inga lau tele. E tasile makana pa umai ai le National, maua le tolu ono pasene po le fase furulima no fua o le palemene, o le langolango ale atunu o mo la tau vaenga wha upu fai, e ala inifisili wha paalota i sa ili ai finangalo tangata lau tele a o le i whai ale whainga paalota po o polls. Le ipa e lua sifulu ono pasene po o le tolu no fua, ma e tasile makana pa umai. Greens e sifulu tolu pasene, whaupopo le maka e tasi, tula i mai i le sefuru fitu no fua. ACT e sefuru lua pasene tu maupea no fua e sefuru lima, New Zealand First e ono pasene, balu no fua, tasi le maka na whaupopo i ai. Ma le vaenga whaupufai a Maori, lua pasene pa ule maka e tasi, maua no fua e lua. E mo omia le National ma le ACT le langolango mai le New Zealand First. Ina ia mawhai ona whaavai ai se whai ngā malo. Tutusa le taitai o le Labour ma le National i le tai lua sifuru tolu pasene le langolango, mo le sui e avea mapalemia. O David C. Mua e lima, ma wawasa mana ia Winston Peters e wha pasene. Ua iai se komiti fau-fautua mo le AI po le Artificial Intelligence le poto whaafolinga o masini whaatekonolosi e fesosoani i whaamasino mo whaamasinonga. O le a whaapolokalame na uma masini mo le whaamasinonga i lalo o le polokalame o le te haureka whaamoemoe e whaatupeina i le selau ono se furuiva miliona tāla i totonu o le whaatausanga. Na ilo e whaamasino se polokalame fau, e mata i tui nai le poto whaafolinga o masini whaatekonolosi po le AI i le masina o aperila i le tausanga nei. O le komiti na whaatuina i le whaamasino sili, maolo o taulamu ai whaamasino e tusai mali poti ane liti o New Zealand. Ua whesilingia nei lo ia tangata mamai, ma whaalapotopotonga moni o lato manatu e winga i ia taiala, ma e tapunia le wanoa e whaali ai finangalo manatu i le onga totonu o ke topa. Ua whaasaina i le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fau mga luenga, lana au whainga luenga o na whaongaina le au nanga ale AI, ai le Chat GPT, mo ngā luenga ai mai se le pui mai o whaamaumaunga patino. O le aswana na fina tatalaina i le whaonganga o le api po o le app, ale kamupani wa alele o le New Zealand, e mawhaiai e tangata malanga o na siaki mai loa no fuanga o iai a latau ato iai ave lalo, na toi whaafoe le kamupani la latau api le New Zealand app, e whaupopo iai le vaenga e mawhaiai o na iloa ato e le tangata malanga lana ato. Na amata mai le masina o aperila o na whaiani whaataita inga le kamupani, whaonga ai le 5% o tangata malanga whaaloto i whale, ma le 5% o tangata malanga whaavao maalo. Mai a aperila e to avalu afe tangata malanga na mawhai o na whaonga aina le api, mai le iai se whaale tonu i le suenga o alatou ato. A mai au na tu ulau ato i le vaenga lea e tu uai ato a leuta le vaai ave lalo. E mawhai ona o omi le whaamau o lo o iai le check status. E mawhai ai ona i loa tu langa o iai lau ato. O lea porkala me foa le New Zealand. E fesoso ani ai i se tasi o whaafitau li tele o whea ngai male to a tele o tangata malanga i le malaiva alele. I le leilo loa pe ngā o ia lea o alatou ato. E tusa ma le tolu te sima le 2 miliona tāla, le whaitaua o whaai o tau mawha e la fua e tangata i New Zealand i le tausanga, pei ona tā ua i se suenga na whaia e le Rabobank Kiwi Harvest Food Waste.
E se fululua te si malilua pasene tau mafa mau malafoa ai ele a inga tasi i le tau sanga. E tutusale ma le tau au fai e a fe lima se lau se fulu tala i le tau sanga pa umai le se fulu tolu te si male fa pasene sai ai i le tau sanga taluai. Peitai, o le siiti ai o le tau o le soifuanga, ua o atuai i le tau au fai o mea ai e la foa i la apisi, mai le tolu te sima le tasi piliona i le tolu te sima le lua piliona tala. Na maua i suenga, o le mafua angata a tele e mafua ai le tele o tau mafala foa ai, e mafua mai ona o le vave na pala ai tuai le tau mafaina e tusa male 50%. Tolu 2% o tau mafalafo ai ona ua te ale aso faatulanga ina e ta tau ona tau mafai. O ituai nga tau mafa o lo opito tele ona mau e ai fuala au faisua e tolu 8%, falawa e 2% mafuala au aina e 2.5%. E ono miliona tālana whaalu ele ofisa o whela awa inga au kilani, e totongi i tangata vaea mai inga luenga o whe malanga inga, e au fia ai matangata nau fo ia isi awa noa whainga luenga i totonu lava o le matanga luenga. O lea fesuia inga o se faatulanga nga awale tali atu i le polo a inga ale pulenga anua au kilani, na tuuina mai ai le ofiso fela awa inga au kilani le na oni nai maasina e faaiti iti ainga luenga e tusa malitolu se 1 miliona tala lona tau au fai. O le toa se lau faafitu o tangata na tuuanga luenga ele iyo oia iulai e toa iwa na toe ofo i ainga luenga fou peitai na filifili e tangata tupe vaea na ilo o lenga luenga. O se tasio le au fainga luenga na tuua luenga na ia faalia ile le tio New Zealand e na te talitonu e le a miotonu le a whainga faatope ona e ei tangata ua leva ona whainga luenga masata tau na sili atu le tupe e maua pe a vaea na ilo o le tupe na tuuina mai le ofisa na lipotia le tio New Zealand o la lotu la fono fa maunga patino o lau fa inga o tupe tutongi e se furupito ilunga e lalo ifo o le tasi te si male 2 miliona tala o lau fa inga o pito mawalunga lava ua tutongi i se tangata e se lau iwa se fuluono afe se lau valu tala na fesilingi ai le tio New Zealand le ofiso fela ua inga pe na maua e nisi o tangata i toa iwa lea nao fo i ainga luenga se au fa inga o tupe i tutonu au fa inga o tupe tutongi pito ilunga pe tai ele Italian nele ofisa o fela ua inga. O le asomo mua o ke topa e amata wha amamalu ina ai, le leto e tutongi ina o se tupe e tutongi ai le whainga o le laisene i le taimilo na lua, pe a whaina le manuia le tau mawhainga mua. O le ana o le tau e tutongi mo le talo sanga ina o le suenga o le laisene. O le tau mo le suenga o le laisene tau au, o le asi itia mai le iwa tolu tala iwa sfurusene, i le iwa ono tala se furusene. O le laisene lona lua po o le restricted, o le asi itia mai le se lau tolu fata la valu se furusene, i le se lau ono fitu tala 5 se furusene. Ma le laisene tu mau, mai le se lau ma le iwa tala 5 se furusene, i le iwa valu tala iwa se furusene. O le tau ole ave ese mai i le whainga faupe o na folasia, e ave se ai le wha 5 tala fitu se furusene e toi tutongi pe a toi alu, e su ele laisene awa au pe a le manuia, 5 iwa tala 5 se furusene mo le laisene tu mau, ma le valu ono tala ono se furusene, mo le laisene lona lua, lea ole a wha lea o ngaina, i le aso mua o ke topa. I taalonga, na whaatumulia le whale taalo a le Te Raupara Arena i Porirua, i le au mai moa na lolofi atu e mai moa mamoli mawina le taalonga ni tipolo, i le vao le awa New Zealand le Silver Ferns ma le Roses a Enelani, e 5 fitu aina manu maaloa i le Ferns i le tolu ono a le awa Enelani i le po ana po, na malolo le awa New Zealand 5 wha i le 5 le awa Enelani, i la lato taalonga na whaia i le aso sa taluai, ma ua tūlanga tutusai nei mo le taamilusanga o le ipu, a le Tiny Jameson. Tala fōuia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga o le tae au. Sāmoa ele hilo uanganga Lo'onu
te ai mamifi no na lapu le mu ma vai tape lai ti loko nu upua ina mai le la po ina mai le tu le tama oso ma o te ai mamifi lapu le mu ma vai tape lai ti Whawhiwhianga marisunga ia Willi Tavita ia mare pese lo unuu pua ina mai la pese ia tati alu tati whai popo te whaalongo atu alo tati nāmalo tamai i le whale lo unuu pua ia ala tati pe e lunga le niwa lo unuu tati te le whai mai leo so mai whafo ma le whale whai mai shhh so le pisa ala tati pe e lunga le niwa ya na malo lama so le e mata utia fo ya mi o le awali ia le na na watu leo male ta vale so ale ta vale fo le so fo malo le e la vea i la vea le awali en la vea la ta vale la ta ina i feeling i hasting ia so lua e watu i leo male vanga leo le au va so so ni mo la vea im ai no fu tang fila wori mato so fa ia leo ma ala tinga ina i manu anga le la bebe si fa ia mi o tangata so o le sel mele ma fo ala maua o e maua i amalosi o na ye sa ola ia ai va lai ti ori se ori to fu fata usanga oi le va fu fata usanga ma le duas fu fita usanga ma tu le ori ai to lima le ori ina la bebe ta va te loa fa ngai le usila mele fa initia ia no me leo intia te mil fa ba yo i manu el fa le o le no intia va i ngona tangata pe ya sa mo ya so ia e vai i tato ya so i matai sa mo po me tu po te la amal matai male amo ya ha tu le tau le e vai la te mil covid ia la sa un polo ingal mano intia e o le fe o ima awole poto vo i fale te tano tole tole la intia o tono te tano tu mo se vai va ya na le mau wa le tu lo le intia le il fa to ma lo fa ai wa me va te va tu la o ta malo lo to le pa oh la tu ti se vai e mo tu le no sunu i fo ta ta ia te va i le la to o pito i so lo mena te le lopo ta fu fai le New Zealand mele te muti laiti ai te na woni ia le tu le so ani le manu nu am tinga ina le to so fai le mana i fo ma tau ti ia fa to lo po to fa ta ia la winti ani ia va bien ta mo e sa fu e mo ta o fa la so mo ke to pa ta usanga malava fa ta ua i la lang malo o fatasi le aso fa to mo tangata matutua ia va ai le ina tangata matutua pe o le aso sfulu fa te se malta se iva sfulu na tonu el manatu o malo o fatasi o le fata ua le tangata matutua i le aso mo ke topa to so malava tato va ila swing al te minne to tele o tangata matutua le ya o le ua fata ua la tau le va ai le nei ta tangata matua ta tu tausi no nga so le la stona io le so sal va so nei o la sa mo la sa o la so mo foi na topa tau sa mala i la so mo topa fata ua nei tangata matua ia le va inga le la tau malo la tau sa le mu o fata ia le io nei matua sa mo le moi tausi ai le tausi le nei fa nau mo fa na il va ingo la to o se tala le tele le ia ma le foi tau si asi nei matu tau si pe so ta mapo so tina o ia ia o la no alo asi le pe vili asi po a mai
Misi fo nei matua ye falo tanga matua. Io e sa o le le. Io e asi. Ia wa e taua fo ile pe fa pe o nei au sange re ainga. Na ave nei matua fa no fo ina. Ia ai o fa inga wenga ma o asi. Ia wa o te lava pe o to ina e vai me muti. Ah, fa ina tasi o se no fa to ina o yesu. Wa fa to ina tu sa o tala ole. Ai le lo fa to ina o. Ava pe o to ina te vai me o to le ainga asi. Ia la ngona lo fia. Na sa ole le ia. Ia o ia le fia le vai me o tu mo fa na o mo fa na. Ia sa. Ma nei. Malo, ia. Nei talo talonga le la ma fa so to ina minuto i luma. Ia. Ia fa malo ole so fu le ni ta ya ma tu le ia. So le te ele fa ia nei te wa. Ia lu te wa por se fu na matai. Ia no ngale wa mata na fa tulanga ia so te. Ia e tau no lo te se fu. Va ai ni winga fo le tala fenga ia pu e ave leo. So sani fo nga luenga na imano malo. Luas fu 20 minuto te nei leiva. Sini fa fia ngol nei tai au. Malo la ma. Sāmoa loa tunu no whanau ai. Tinga ona manu vanua o le ala. O pea o tau fo I ma pea o langa. E no fo atu inu ese. E susu e pea le whamalama. Pea ngalo e whapewhea. O te teo whatu nei. Sāmoa, lo tātou whine te iwa vea. Le tanga nuta te mamawhiai, Yangi a pea le tanga mai. Whaola ola awa tupula ngolo o ngā solo mai. Tela no ma fau tua. Loto taimi sili ona taua. Loa inga masia o whana. Ia wha mua. Pea ngalo e wha pewhea. O te teo whatu nei te iwa lelea. Tama ma tenga Sāmoa. Lo tātou whine te iwa tanga nuta te mamawhiai. Yangi a pea le tanga wai. Whaola ola wa tupula ngolo o ngā solo mai. Le maua o le poto pea e
Malo whaftai, ia nei tala o ta alonga fo i fia tatanoa tua nei taimi. Whaftai tua i le tunu. Ia le awen me pe tātou whasa longa le tūla tai au si whonga leo lau mua. Toi luas fitu minuti o na tā leo le se fulu. Alo i la tūla tātou tala o ta alonga. Fifa ilo atu e le tātou porkalame whaptoa i le se fulu tasi le tai au nei. O le awhatanoa toi le fionga le lipule a whamsanga te alo moresi. Ia le fionga ia ai ono mino cleverly. Ai ono mino cleverly. E le kone wheo nisi sa whai e le vai aso le na te anei i Wellington e tau o le Council of International Development. Sa awaila le fionga ia ai ono mino cleverly ma le fionga whamsanga. O le lala o maila ua e wha asoa atu kone wheo nisi na mamta upuna tala no ai. Ia mo si le fia fo le tātou tunu. Ia, o le porkala whaptona i le se furu tasi i le tai o nei mo si le fia. Tala o ta alonga amata atu i le ipo langi. Ta alonga nei le vaveao sa ta aloai i Uruguay ma Namibia. Ne ungo ta alonga lea Uruguay e tolu sifuru ono. Namibia e lua sifuru ma le ono. Ia, o ta alonga la alfa ungo le vai aso nei. Ia, panim Sāmoa tai au le valu le tai au. New Zealand ma Italia, ia o le valu le tae o le Estonai. Argentina ma Chile, ia o le lua le vavea o le Sa. Fiti ma Georgia, ia o le toi 15 minute le lima le vavea o le Sa. Skotilani ma Romania o le valu le tae o le Sa. O le asonfua i le toi kuata i le lima le vavea o Aus Italia ma Portugal. Ia ma le talonga i le valu le tae au o le asonfua. Ia o Afrika i saute matonga. Afrika i saute matonga. Talonga na o le neiva yaso. Ia se iaulia le yaso le ia na toe lau atu leo. O isi talonga o le whae ngolwa yaso. Ia, na wea o ele lisi tātou au o le manu Sāmoa te fue. O ia whaate atu mo le talonga lea lona lua. Ia le tanonga o le neti polo le sa fata unuina i le malaya tātou i polo rua. Le falta alo lea o le Te Ropa Arena. Ia le pōna po ia le talonga lona lua le vao le Silver Fans. Au neti polo ta maita i New Zealand ia male au mai Engilani. O le unga le talonga manu malo le Silver Fan. 5 ma le fitu i le 3 ma le ono. 5 ma le fitu i le 3 ma le ono. Ia lea laua ta itasi nei malo au ia le lua. Ia fatu mulia fo le talonga le pōna po ia ili malaya ia po le falta alo le tātou i porirua le arena le porirua. Malo. Ia wale no fai ina le tātou au talonga mua mua. Ia le lau malo le talonga lona lua i fo le talonga lona tonu. O le lisi lai le manu Sāmoa ia le na lau tua nafi a toi whafonga mai le tau nei. Ia wale talonga le tai au a tai au mai Japani. Ma le tua le valu le tai au taimi Sāmoa le taimi New Zealand wa watusa tātou taimi. Props no me tasi o James Lay. Numero tolu o Paul Alo Emile, Huka Seilala Lem. O Loka Chris Vuyo Kapteni, ia ma Theodore McFarland, ia o Leisi Loka. Numero ono Talen Seu, Fitu Fritz Lee, Valu o Sa Jordan Taufua. Numero iwa Jonathan Taumatene, numero sfulu Christian Elifano, sfulu Tasi Ben Lam, sfulu Lua, Alai, D'Angelo Lewila, o le sfulu tolu o tu muamanu sfulu faa Ed Fido, sfulu lima o Duncan pa ia aua. Lau fa leo Sama Malolo, Jordan Lay, Michael Alartoa, Stephen Luatua, Alamanda Motunga, Melani Matavao, le Rio Fo Mai, ia matani toala. O le tatou aula na mo le ta'alonga tae au. Ta'alonga lea, ia te tau wana tatou malo ai. La foi fia malo ia pani tau so na no ali lupa. Finta longa le tai au. O le pulu le tau fau. Na o le paule au le mau tutu langa na o. Oi foi le na o England. Na o vau England la o amata na mau tu le ya au ia pani. Sāmoa ma Argentina. O le tau fau al tu langa le lona lua. Na toru au e. Al mana ia peta tu lua. Tu pingi ma Wales. Ia. Ia Wales ia Wales tala anga Sāmoa ma Wales e fai na Wales ia tatu. Ile se fau lu. Ala ia ile ava noa. E ma fau fau tama a fai ina so o Wales ia tatu. E ma fai foi la au tau sanga ni fa fai na Wales. Na tonua. Ia ai se ma na ia na ma nga wai. Mauti no ta aro England ma fiti. Dio e. Ni pulu le ai tatu. Te tau ile ala fiti ma England. Ia ai se ma na ia tatu o ma fiti le semi final.
Na tatou mana tunga ia ai. Si le ngona le tino tangata taalo sa taalo le meole. Tulanga ita long. Ya. O le ua mai ia le tuka whanga whailonga fo le la piliki Australia. Ioi, vai atu ia e fo ina ia lo tātou atunu le sa maua fo ia la tu whailonga. Ia i le tu whanga whailonga le a la piliki Australia. Ia, ai pei o mua mai i le vaenga le pei o le whaia onga le tausanga. Ia le ua maua le tātou whaia onga le a le au a le Warriors. Ia, le Andrew Webster. Ia uftau ia ia te au ai uftau ia le maua le whaia onga le wa te mua le wa o whaururu ia te ia se au liki. Wa mo ia le au le Broncos. Ia pe tangata le wale wa sa whaia mo fo. Ia ona nai whaia onga ia le tau amata ona ha e mai la tau fo i whaia onga. Ia uftau fo ia le man malo le whaia onga le Warriors. Ia, o le lawa ia release ia to. Mana ia. Tu whanga whailonga ia. Whanga mai la, ia o le tausanga umai ta alonga liki. E tu whailonga i tangata i lona tūlanga. Ia. O wingi, centers, halves, i oa umatūlanga, fulpeki, prop, loka. O le whaatūlanga ngala lea, malo Sāmoa ia, a ta udolo le ngole alo Sāmoa na whapea malo toa Sāmoa. Ia. Ia, mana ia. Ia, lelei. Ia, o le fulpeki ua maua ele li lea o Kellen Ponga, po Kellen Ponga, ia Mali Knights. O le wingi, o le isi tu o Delian Wetene Selensniak, o le Warriors. O le isi wingi ua maua Jermaine Isako. Toa Sāmoa. Mana ia. Center ua maua Stephen Crichton. Hei, toa Sāmoa. Center, ia ua lua center i o Herbie Farnworth, i o le Broncos. Ia o le Fessip, o le 5'8", o Ezra Mam, o Broncos. O le Afa, o le halfback, o Sean Johnson, o le Warriors. O le prop, ia o le lazy prop o maua Ben Haas, Broncos. Sāmoa fo le nina? Sāmoa tamana. Ia. O lazy prop o maua Aiden Fonua Blake o le Warriors. Hooker o maua Harry Grant o le Storm. Second row maua Liam Martin o le Panthers. Ia ma David Fifita o le Titans. Ia ma le loka o maua Pat Carrington o le Broncos. Ia, o halo Sāmoa ia mautula ngā tausanga nei. Tasi, lua, tolu. Ia. Tolu tama Sāmoa ia maua tula. Ola matua mānai aso. Mānai ia. Malo ta alo. Ia o le pola la Sunday. Ia. Ia o la fitau ia lo le Panthers. Male au malo si el Broncos. I le afo le iwa le po. Tau lia o mapepa e valu sifuru afi. Oh, iso. Lo inga lai fo ispepa. E fatau ispepa. Wale na fai tio mai to tele Australia. Ia. Fo wa ispepa. Ia o mavu anga ia na ia tumulen malai male va ia tutata. Ono inga mai alo talonga le final i le pola stonai. Alo no winga pola so fu pesa so le va so fa la wilo lo au atunu. Io. Ninga le la fa la wilo mai tatu o to Sāmoa talonga le la fa i Kilani. E ili se awali in matuale le ia la to ta alo i le il ta amizanga le la le o au la to au. Ai le piki el sfuru tonu fili al Palmia Australia nel fai Papua New Guinea. Oh. Ono no winga ia o masal salonga. Ola wali ina le fia ta alo to Sāmoa por ki wivo. Sao. Wa ile i Sāmoa afa politi le sa ta alo to Sāmoa World Cup. Ia. Ele foi le o tapu ai fido. Ia la ta alo le sfuru tonu fili le Palmia Australia. Ia. Lo ingole ila na ta alo ni mo Australia. Va pela mai mai taulangi. Le o tino fa sua male aui. Ia. Sa ta alo mala ulina. Ia. Alo ingola uli ele io. Ia lo ingola le fi ta alo to Sāmoa e si tato va ai po la stula con tato au. Na. Tau no piki va so le po tu. Te lo foi la ia ini tamiti fo la piki tato au le. Io. Mana ia le talo sia. Ia ole le si ta alo ngol va yaso. Ola ta alo le Black Ferns mala au Australia. Ta alo le fai wai kato o le taimil ta alo le afol fai le fai ala i le stona nei. Ia. Ta alo ngā teine, ta alo ngā peaceful lima, o le matua le lei o ta alo ngā nei teine. Tua maa neia, ia matauria lima au, se o falani, Australia, New Zealand, Kanata, Maingilani. Le ito tonu New Zealand au i le tamisanga le fai. A mata le veaso nei, e si aki ala le Sky TV, wa e saua Sky TV, fasolonga o ta alo.
Mai mo fo ile tu ma le telefoni ni talo. Ma le telefoni le atina ina mai o tata o tamai tai. Au ile ngona ka piri uni tamai tai Sāmoa. Fitu Sāmoa o yo fiu Sāmoa o le liki o le manusinda. Ma le tele le tamai te foi e mo ile talo ngole na umatuma le o New Zealand ma le ia sole. Ia o le au nei te ia se ha tu fantasia ile pio New Zealand. Ia e fu loto Sāmoa nei te Sāmoa ia New Zealand le faida. O le kiki el tene na kiki polo le au le tene so le. Ia. Ra fa pio tene le kiki sala o au tawatama. O va kiki. Sa le tele kiki el tene le ata to le. Ma pe ta no ke le stete ia tamai tai. Ia salo. Ia, man tamai tato o for esele sa. Ia. I fu tato li tio le fa tano atu la no mel mat ma nei lan talo. Ma le te. Se sa le ia esele lo tonu o tamai fa no le tonu wa. Ma nei te nei tam fa nei tamai tai. Awa le si tu ta se fa lo tonu le tamai. E le fa pe fa tu pe le no kapi pa se fe wa i. E sa o le. Al wa lo tonu fit aro mo tato. E bel tu la nei te nei e la to fa la to fa na. Fa na. Tai to lua ila to ngā lua ia o ata alo a ma lo ila yalu fa to fa tai fa pe fu fa ngoli so sta lo ngo e fa yo me suyo Sāmoa ma lo ma le te al me fu na ta ona fa ele tato au le Wellington Sāmoa se ta mai ta meti Wellington Sāmoa i au tato tunu i Sāmoa le le ta lo ta meti na yo ta lo ta meti Sāmoa ta lo Wellington Sāmoa Ora ma fuanga pe mele o so ta i mai e vanga le pulinga au. Esa tau no inta mai ti e o fa masu Sāmoa. Ai fuala le au Sāmoa le fi Sāmoa ta o le manuma. Ia. Wa i te mina langa ngai mana to tanga ta fa mo. Tele ta mai mai fa fo le fa yen man Sāmoa sulima. Ola ola le manuma. To ase la pa se no la una fili Sāmoa. Ia. Mele te ya sa o la o fiti fo le. To le flying Fijian drua. O le Fijian warriors e lona tonu fa so longa o fiti. Mo ele te ia o alman ma piki uma mai ta meti Sāmoa. Tu sa le pine fa mauna. E tali ele fesili e stanga tai va pe. Pra mele piki e ta meti lai Sāmoa. Yo tali na. A fa ele sa o le ulon tonu o fiti o la mela piki. Ele le te le Sāmoa le atina ino le fitu. Sa lo skulima. Ele tele la ele malo stele tato au pe au I fa fotonga ele fa ina tonga tato afiti ai to fa ta ali o te lo a man mata alo male kala pule ale north ia o te lo le tu la tu langa na lei au na tu sa le ia ia te le fa si malo si north emo ia pe me man mala mai Sāmoa ia e fa si malo si north ai ma wa tato si va tau si le tu Ole o aso ia mata ta longo lakpi. E fai upu me Australia ni usila. Ia. Tai mo la nei. Matua ai oi mai Australia ni usila vi ola so. Ora tu people town nei le lile o Tim Horan. O laua wa tasina tangata o lona manatu na o ia le fa. Ia. Mana o mi al so so ni usila Australia. Te vai lai. Matua o Australia tu lango la kapile maulalo matua ngata maulalo le mele nei. E lo se tala fatu lo tfatu o fina ngalo yo tanga Australia. Ia. Ia, la mana o mia ti mohol. So sa de New Zealand. Ia. Sa foi le so enga le tasi o TV fasala Australia. E tanga tele o fo la to fa ngoni te mine o Eddie Jones. O le valu se fulu pasene o tangata na wala au le TV lea. Mana o tau na vese. Tangata Australia. Ia vai lai. Ia. To inga vai fole le fa palota. Ia, valu se fulu pasene o tangata na mana o tau na sui. Tau na sui le fa yaongo, tau na vese. O le tele o le ai fua ia fa na fofa. O le tele o le suinga sa tangata le fa ia. Ia va tu isma na ngoi stanga te tu mai ia ele mo sta malo le salo se mo mo livsila. Oi fo yo repeating. Ia. Ma tu mai repeating. Ia. Ia, ama tu ele ia vese le fo repeating le fainga la uri Australia. Ina wa to ia vese ia te veni pe tu le se te veni. Ia. Na fa mai no le o fo. O manatu tangata ni usila la kapile le ni usila ni fa mai le tau tau ni usila fa ya Australia. Ia.
le whainga Australia o coach New Zealand. Ia, ai fuara ia. Lo ingo se coach wha New Zealand le tau watu. O le mana onga le wha mai team Horan. Wa le ua matana mai Australia. O le a ese hisi au e lua o le Super Kapi. Ai tau whau e tama uma ia Super Kapi au e tonu. Lava le tonu. Ia. Ia wha mali mana tō team Horan. Ele ia mai mau ai au e lua i la vesi. Fai pe a mo mia New Zealand so soan. Ia. Mo mia so soan New Zealand Australia. Ia ta ino la pula so soan la mana. Ia o matua le tau fiofia ia. Matua le tau fiofia tangata ta alo tangata la wilo la Australia me se tangata fasala la. Ia ono fa no tu langa le wila to. Ia le na faria le seri nanafi. Ole o ta maitia na tia e mai Dave Rainey. Ta maitina sa fa mo ya ye Dave Rainey e ta alo ipolo lang. Sa alo ia. Ai na saulo ia Eddie Jones. Ave se mare to tele. Ai avatu ta maiti fo fa to ele ise la to mai mo me ta alonga fa international. Sa ole le ia. Avatu fa pe ai e folele e ise e manu ia ia. Ia le la u vai. Ia matua le tal fe ngai. Tu sore ila u ai fa tanga mata o te fiel ta alonga la kapi. Na tau ma fai eri ole so fai tionga la ta la o manatu a. E to fata to mana. Na tau fai eri Jones e ta o tu lalang. O ia la tem fai me. Tu se au o ia au tu ia ele au tu le au. Tu se pe e ta o tu lalang. O au. O te ma fai ana usu ia se me. O te ma fai tu sa o le mena ma fo fo tanga tela o fai tau o le wingo la tala. Saua ia pena e tau. Vai ta man fa fai lele mal fa tau sanga tau ia David. Moli polo. Saua ave ia moli polo lang wala au tu moli polo lang. Saua ave se makilia ai mai ta to ata tau sanga ta alo le wala pis. Ta fitu masina ta alo. O le se wali ele ta alo mo le wala pis. Ai me va ta alo li polo lang. Ia. Pena au tu ia ele au tu le atu no male ula pi male au Australia. Ia tala no ai tanga ta va. It is the man. Saua fai han me le se fai nei fai. Ia wa nei. Fa ma urunga. Mai runga tu ila. Ele sala mo tu ale manongi le ia Australia na fonga ia fai ma na fatu se nga wole talia tanga ta Australia. Wow. Te lo fai ia tu no wole amana ia Australia la pi nei vai taimi ona o le fale tono la to. Ya te lo foi nei tamata alo la foi fa no fa nei tanga tai. Le lo foi nei tamata alo ia le se la to se. Fa ma ni Australia na fai na interview lo malta lo fa velam fa la ni dei polo lang. Ia. E te to no fa ma lo ni. Te longa oi. Na sausa o ia sani pia lu me. Yo. Tu sau motu e sani pia li tono le malai te mina fai. Awa me ina tu pule lo pia Australia lo te vai. Mina na to ave se sta mo fo lang. Ta sile na vai nga te na nga I mafo tangata. Ia wal mai tai foi na tau la mo te na si o te na te New Zealand. Ia. Ina na lo se fo la fa ma vai. Alua tu si o fo le na la tu fa sai ni so ali 5 milion na tau sanga. Ia. Tu ni te veni a mai tonu ia Eddie Jones. Ia le fo fa ma vai. Te vai. Ia wala te no o te milane o mati vale no ka pi Australia o le tala na le au mai. Le lava fa soa, mo le ropo le me la fa. E uta to sui con kalatea a fa pe isi a wala to e fa le ngai con kalatea suali. Ia. E uta fa le ngai a to sui. Ia, le la fa i nei vo mal sia lo ta tu tu. Na. E wa le la Australia le tal ma lo li polo langi lo afi lo fitu. Ia. Australia vo le fa tali el tau no mai le liona lo afi lo li. Ia se vai nai. Ia le tau no mai liona matua. Ole Ole Zo liona la sa i Australia. Ia. Ale fa tali tu le pussycat. Sa liona wala tangi me ia Australia. Miau. Ia mo dai tanga te la lo ina le Australia. Ia. Le ai o tali ata tano. Ia ai mo mi also zo ane New Zealand Australia. Na, e pa wala sa fa no foi le ia o sia lo tatu tu le sa kapteni le au le Australia. Io. Stamo oi foi lengo. Skelton. Ia mas stama le un manua. Ia la toa. La toa. Mo so no fo no le tau fo. O kapteni sa mo ia Australia, o mo le kapteni la vea, o tu le kapteni, mo tu ma na ia. Ja, na. Ja le ja pe fo ko me le wa tatu taimi. Ta sia ta longa sta to au le so ta yao. So ta yao.
Yo, anu vai tu ile wali si mai talonga o le ipol lang il Black Caps. Oh. Ya, o le wali si mai talonga o ke topa a mata ile aso 5 e taua ile aso 2 o November. Ya, mai moa TV na wa, so fa fo email TV Sky. Yeah. Talonga il Black Caps o ipol lang. E pe o le la so 5 talo il Black Caps mengelani. Yeah. La so 2 talo in Netherlands. Sfurtolu tal ma Bangladesh, sfurvalu Afghanistan, lua India, valu Australia. Ya o le iva la so mo November Afrika i Saute, la so fa November Pakistan. Ya me la so iva November Sri Lanka. No ngala la so 5 Oktober. Tau ile so iva November la tai longa ton. November. Le ipol lang ni talonga kikiti. Ya le la pise for TV mata to te mana ya te ya malole yuli so o male likile la sa watu mal to fit ya so o to male ibola lang yo la ka kikiti le Christmas lo mal papi ne taya o no wa pati solo i o le la tas full papi ne o mal talong taya ia ta papi ne la mal talong taya o se vela lang una taya ya le peto tava le vale fe tu se tenga solo me fa me non pesamino tu animo le pe fai lo tapo inga welele le pe tava le vale lo fe po no lo fa sal la na tai ai ale mun ya tatu ai yesi man wo hafta tele sa mo tala na ta longa ala vai foi stato pese fa malu lo foi stala o le tau mali fa von mai ya ta longa la vai ta no ye mamna tu fa ali o si fo lo mo tala la no il fa so ta ya atol ta ya pe fie vili mai ya bo ya fie vili mai ta to fa so ta lo ta longa mo tala fie ta no ya lang fa la ve na ti pisi ya la mat fa so to ma wa na ya
Oi! Sala pa fafsailang aleg! Wata
pese fo I ole puni matatongo le nei talu talu fo I lau fa alongo longo o musika fa alai o mata ai tawalunga ai isina ata masa afi afinga ia mautu o mafutanga e momoli ai fo inia o aonga ina ia tofu mafa alumanga ya lavata o so ai tatou ile fo launga o vi inga fo I o lau fanua o lo tatou fa asino manga Sāmoa oe ole penina ole nei vasa Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Sāmoa whaafofonga mai Lata au nanga ia tau Tua ai mo Sāmoa E whaatau ai la tangangana O lo tato filena Ofisa whaasalalau ua whaamalo Le manga whangafa Lau tou au nanga wa whai maawala Waso o ai ole atu vasa I musika ua whatu le tangangana Le Sāmoa moni lava e susu e le whaamalama Lafo ane loa lau ula I tua tau au alo e saa La au lima le au mangalo ane yo whaiva Se e mali e siva ata oka se wa mata ina A o pepe se whanau a Sāmoa I le musika Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Sāmoa tapua I mai Lata au nanga ia tau Tua ai mo Sāmoa Whaatau ai la tangangana O lo tato filena Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Sāmoa whaafofonga mai Lata au nanga ia tau Tua ai mo Sāmoa E whaatau ai la tangangana O lo tato filena Ua toi titi ona whaia lea o le whainga pālota lau tele, o loa wanoa le nei e amana ia ai sofina ngalo, ina ia whaali sofina ngalo I mata upo e tāua ia te oe, ma loa la whanga, e whaingo fia le pālota I le whainga pālota, ma e nao nai minute lava e whaia ai, ma whai ona e maua mea uma e te fia sile fia, I le awala e te pālota ai, I le vote.nz, ia amana ia sofina ngalo, I ala I lau pālota I le whainga pālota lau tele o le nei tausanga, ua awina atu le nei whaasalaunga e le komisi o whainga pālota.
Manatu ia so lava la utea Ele mawhai na ngalo e ui ualeva Sa tau mawhai e matua so taru manai Penei Sāmoa ua i una e tu to atasi So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Tau vivi ina maua so ai paasili Ao aia le matangi uso e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atangai ile ngalu Wala nei Sāmoa o se manatu Manatu ilo ta whaamae nei te iwa malepe Ona tangi ai mea ole fatu Pale ele ele So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Samai le vao fita So far inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Ile alo famoni ia Sāmoa Si ufufonga, ole la
Avata vale se alu alu lemu Te patau lai tangata utu A fai tele fai te tai malaba Eu se fa lave so se tangata Avata vale Awale sono fiti vale Le forma umile nawano foyo talane Vai le iluma wale talano E moane foyo le attatulie le tamano Avata vale Se yalu alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai sano nei fa per foio Avata vale Aua te anona Ea whaina se tanata ele awala Waele le nai tamaiti o le aona Maua ele o leo siaki sa o ile sela Avata vale se yalu alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano E gatai sano nei fa a per foio Avata vale se yalu alu lemu Te patau lai tanata utu A fai e tele fai te taini umalava E o se fa lave so se tanata Avata vale Awale sono fiti vale Le fonga umile nawano foyo talane Vai le inuma wale talano Nemo ane foyo le attitudi le tabano Avata vale se yalu alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai sano nei fa per foio Te ulava ma le whaaloalo e fie whaero atu le tunu le ua maua lava noa tala noa foi, tamari foi le tunu e au te loa le tau whaelo ina foi lana tau tua le tūlanga o le musika i lona si fonga malu ma le whatunga le fionga whasavalu te paka whatalo whatu lau fionga whasavalu ma lo soifua Ia, malo foi le foi maua lau fionga misi malu lau whafonga ngefias whatalo whatu ma lo la whaftai foi le ava noa o mwhaiona ta fitu wha i e foi le nea fiafa lau fionga whasavalu o a mai le tau tātou atunu Malfalon. Ia o ngei o mkwasa lau posenge le kau ngei fia fila ma ngai al malu ko ala le ma ngai fu le la le fia. Oh, ia le wa maka ngau mal polisa. Ta le ma ngai al kau. Ma lo fa tai
ia le ia le motu fo le pau si le fie le tunu lo fiong fasa valu ma tu ia le no mal fa lo fa lo fo ia tulanga o fio anga manu ia fa nga solo tu ile o ta fa tal tal no le fia fi mal fa lo ia le fa tai o le o la ko yo que no fo i me ka o kapo o lo ia lo fa kan malo na ia o ma ko ai nga le que so fa ia sa val ia ko ai fa la kan ia yo nga le ia la ina na sio kuma ia lo ki ia lango i se vai sa vui ai ngo vui ma lo fa tai le fa tai ia o tono na manu ia lo fionga fa tai foi mo le avendo o le nganga por kala me fa ma lo mo fa tunga avel fa ma lo ma tou mo le tinu i tamali ma fa la ungo for tu mo tau si mai la tonu fa tua fa tunga tua ia le tinu le wo o mo te mine foi tau fies fu tau sanga le foi la batul ma tau fa ma lo fionga fa sa valu ma lo mo pese me so fa tunga le ai fa nga le tio fa fonga ile tinu ai lo fionga fa sa valu tale ni pese le wa fa me alo fa ina ile wo fionga na amata ya o pe ini se o tu ana amata mai ai mal fa lo e ma o sa inga ma kam ni ne ya no me foi le a kulia o nga lo marki kala o ele ka so lo fa ia le lo la al fa la venga me nga ye e man ko for pinyo ma ko o so nga ele mo ngi wo ki kala ni Sāmoa ia ma ko kule sa ye fa i si o se ma ko so fongo ka fi so fongo va ko vol ma lo la fa fongo ia a fa ye wo kule nga e nga pe nga ma ka mai o la fionga la na amata le si tu atu o tu atu sa o le a o le la malo e termina le ia sa we sai me se uso John pe manku ia John le toman tu John ia pa so me John ia le wo Richard le wo o mai Richard ia sa le wo ia le o le la wo fa sa lo si wo fa ko la ko la ngo la pila ke ale la le wo li fole le ki kilo Joseph le fu ia te si ko le du fu wa ia sa wa le du fu wa no va tai ile wata ua e te anga ile o nga mai mo ki taro na ilo to ina mo lo mtua o le na e alu ya o lo ta pese ila lo fa ia te o le le ai o ya mai lo ya wo lo ka ko ngi ya so nga sa o e le nga mai sa mo ko e o mo sa kwa ngi ele lo mai lo ya wo ku pu fa la e la mai la to ya nga ile o pot sa la we e ta le ni pe vo la ta le ni o fa fia la tala no la o la vai tau le na amata mai ona e silafia taki tara ma amata lon fatu o pese nga maka ma se o ngo la o ngai fiki ave ya u fuki college ai ke o ai fa ngo long mas para ni na fa ya o ngai e o pese nga e se lo jo le o le kiki al kemi ya ko me le ta o la ko e fa ya o Moses o le mo play ia e o po fu fa e o ko se ngal kemi no po fu fa ya na maka mai nga o ko foi mai ya o ke la kwala ngi o le vango ni fa Sāmoa o ni fa ka ko le a so ma ponga fu ko so ma pe o fu ka yo e pe nga maka mai sa o la e va ma ko ngi o ni ko me sa ngo foi ma ko ya ma ko kwala ngi o ya ma ko fa sa o ni ko ngi fu ka si ko so ma o ni ko ka maka ma fa ili mo nga lenten ki ka fu fi ko po so po su va ya o mama nga ka mo me foi ofa i o kilangi nga vai kai ni fa solo ku o kilangi ni fa solo ku lo isingu yo ma tu sala la vai taule na i fitile na fa mo se o tala le o le 60 in the 60s 60s o ngai in the 60s yo male ona na ila se lo to maftanga mal papa langi ni usi le fielo leo pena fo ilo o isa mo ma matalona pena isa na fautuanga na fatu ya o e ila utale ni o pese o kala le ke o ko foi mo Moses foi le play o yo que de lo no ro kwa ngi e ka ko pese fa que ko foi le fa i mai ngi le il ki kala ia yo ya ai fa o vale vi so lo yo ya a piki mai o man ko la nga o ku ngu se mo ye a so monga o la konga o Tahiti se uma ngu o mai ka ma kwa ya ake ya va ko lo Como ele evacuou foi Moses foi ele main va ko le playing ko Moses que la ese play ho dele no man ia tele la
Na fo e tu lo le Sāmoa le wata ona e Wellington e malanga yo kila ni vai taua le ono sfuru fa solo mai luma. Na ye lo se taimi na amata lo na fatu ne o pese o e Sāmoa pe fatu a fo e tu nei pe na fatu nei te le o pese. A faku ai Wellington ke le pese. Ke le pese na faku Wellington il file ma ko file mo moa ka me ka o le blue cloth na ka ne sa o talo e lo ke manku nga ka it's just like salopole 69 nga makai 6970 mo ma ko the breaks ma ka nga in the file you were there for maybe 3 or 4 years but down ja ke no sabe ke ko ke fa lo nga me nga like yes yo Fasa valu ole ala la upese mua na fatu e tau manatua la upese mua na fatu ole afo tau sanga na fatu e. Masalo po ole 6 full la masalo pensa pena. Pese mua. Yo. Ole ala lingol pese na mua e fatua. Amune mune. O pese loku au le manko ko ngule ngong fai ngoi nga ko. Yo. Malo. A tu fa tasi la u fa tunga. Fa matai fia ni au fatunga o e manatua nei te. Pese na e fatua. Kele mo pese wa. Yo, ke nga pawa me nga le ngo album sing fai. Al me ko pese la ko la ye mo pese mo kusi mo iska. Yo, ai nga pawa me ngo recording pe nga le ngo ye album. Yo, mo pe ngo album. Yo. E ko la isi pese nga wo mga record. Ai le au wo la wo recording musika ku o ya o mala sole auta. The more isi fast full pese o mga studio. Ai releasing nga e la wo ke po sa ke ye wo ku o ya. Oh, mai mau la pese ya. Ngai sia pese la mai skanta ya ma ve ye pese kwai la nga. Au ko ka usuma vo isi pese. Yo. Kilo mo pese. Fa fena fatua pese e mo so el fati pe mo so e upu pe mo tu sil tali fa fena pe o isi fatu nga le si va nga le mai fatal no ese foi la to style mala wala fatu ela to pese yo la ko ye mo ale como se ma fuanga ma fuanga pe la nga mo mai e upu pese ma fuanga mo lo ma fuanga nga ma foi ko se ma fuanga o se misa o se pese a wolofa po dar ko nga pese po kala se me an kupu e nga hola no welfa wala mfenga ba como se faki fo le fa ngo fa ese se rock and roll ka wanga me se faki fa ngo pa so se fa ngo po se si wo sola po fa se po sola le si que ai le si me fa pena love songs mo buara so o me kau Lau fiong fasa valu, e fa fela na su e fati au pese, e su e le kitara po le piano. E su e artikala. Yo, su e artikala. E fia me fa ele faina e taina. E sa le penga se fa. Yo, e artikala piano le kampalau, yo, bass. Nga me, yo. E isi o le tatu o tunu sa pese au foi pese. O lau fiong ala fasa valu na pese to tasia oe I lau si ufonga lea pe ye inisi o le tunu o le pekinga o pese usua isi leo o au pese pe o e alef susu ya ima yusi fonga to ton mal fa lol o nga wa ele ya mtisi o fo yo o mako ke mi wa ngaila le background music for the Indo sisters I can ka nga wa jimi Indo sisters e tonga si va nga sa mo ko le 3 T's mas nga mara sila nga mako Amerika di sila kain de ko fingers kam folo jailang ay jailang ay acta folo jailang ay yo e pa nga sila nga sa mako tu Amerika mo pe nga ai king nga ka ula ko grupo le 3T yo kilang ye mo le Indo sisters ye pa nga sa e fa ye backing o que lo pese ma shows wo isa fa ye sa so sang ko nga ai si shows isa fa na maula na maula no matal no ai male fionga ya murianga mama yeli mama watu ne ta ua fo isia tunu fo isa malanga fo ye o atu nu o langi na malanga matua vala uria mai o tfa fia que le Australia o Hawaii Tahiti la Conga
whalua era konga. Fiti. O konga. Ia, mai whare ma Amerika, whaasole Amerika, ia. No, na winga la tangata whafonga ia to e pe whawhiawhia i le na o Sāmoa i ma tangata isi to ngata i ma pālangi o saule. O le waikaimi a o kaka, o le leo, e le inga se pe Sāmoa kasi penga, kasi pe lua se pe Sāmoa koe. Ilo wa, lang foi, that was my career, Yeah, and I had to, sa pese langa o pese pālangi uma, langa o functions uma, okay, I've never worked for it, kako, le faisi va Samoa. I've never worked in any of those. Okay, thing I'd realize in there. Okay, there are no more hotels and everything. So it's all. I had my own show, like you know, a Las Vegas show. Yeah, yeah. Okay, there are like papalang yuma. There are all the America shows. I took a whole show with me. You know. Mano, whaftai e ui lena e whangaina le ngana whapeotani, e whaftai o le e o pese Samoa i e ua fia le tunu e whafonga le usi ufonga. Ina ua, toi fo ia tu lalvaanga le, ina ua amatalona ila mai lau tāle ni a soi fua pena i autua. No amatalana i lango i lau wha moe pe a fua le sa e ta ua la matanga e le iloa lau sola marki tawa i lalo whai. Ia, manko fo ia, o makua, ia. Ko angala ua loko. O la ue, ta fai feo koi. Fai feo koi. E o ngā pia singa le, ngā le Constable Street, ta loko oi. Eo. Ta mako loko ma, ta i lom kuma koi ngai ngā. Eo. Ea, maka uma mai ai ngā. Ea. Mako ngai Samoa, kani ngā, ele ilo le. Ele ilo lom kuma koi ngai. Ta whapela ua usu kai ao, ngā le. Au sumarki kala koi. Asa wa. Mano. A e whaatulanga ina ni au pese se fulu pito ulunga po le 5 pito ulunga o ani pese i lau top 5 po top 10 o ni au pese o e manatua. E pese ka o le pele ea, alo fia pese nga. Pele ea? Pele ea. Ia. Ea ma le pese tala lo fatu, ko le po e whaanunga le pese. Tala lo fatu, alu o e no fo. Ia. Ia. Ia pe ka ke umo fo. Ula ua fio. O pese ia. Ke le amo pese. Pese kua iu manga. O pese uto e langi e Richard Parker o pese fo i ala ufionga sa ole a. Ia, ke le aiki pese ngā o koe whaimai au kamariki rea. Le wa ese wala ngia sound. Ese la iki fwisia ngia sound. Manga ia. O koe whaangorong koe ia. Koe whai umere ia manga ia hoi. Ma e se vola ngia. A me se vola background e se vola la co-style. Manga ia hoi. Maro. O ari matati ana e au sia mai le taimina e whawhiawhia ai tūlanga na musika o mai le taimina i lau fionga whasavaru. Well, okay le o tawal makaki asasu e ngā vai taimi o le por kupe, ia, so na kupe. Al mkaki asiri ngan kau, nga amaka mal me fole lo kaka suldi makara alpo. Le nga werin kong. Ya, amaka mai nga. Alo la msalpo wo si. O mal fai un msalpo o pe ya kanye fel show fika kope mo lo fa felpo. Son. On matua tele la se leni na mawali lo foi vai taimi pe afu taimi ya. Ya ai lo fion fa savadu. Fa fe feo na mawale atu no uni kopi o si te la fion. Fa fe no la to mawa fa ta wina mawale lo fion se leni. Ya foi as fen kal ka ni ngai ngai nga sama saninga ta ela agent ni lunga o kilang ya so ya. Ya ta supply uma nga supply uma o in papongi pingi ngu se uma o la woni kong everywhere. Ya o le ko isima ko soka inga malvanga kan ngo wango so mai nga o le o fui. O le hoi o so lo ngi. Ya o le o moko ko ale. Nga ngi ala ya pia le ma wai e lo fale o roi kai ya e falo perahin. In fasanga mal make ki fungole. Ya pa wanga falo lo ko kela ka mai fa fo ma ko ngam fa ka wo la ko yo ma wa ko la ko CD e mo fo CD e o fal pese a ko ma fale ke fongi ia wala le
Fa ola se no mela sa mo foi na o tu tato tu no le fa fonga mai ni sila to malanga tu sa mo ma sia tu ilo falem fe lo ai ma fa tau ia si ti ma pe ona tau. Ya, fengo fia mo mela e ongo fiku. Fiku. Ia na le kolu ako e fai un. O ngai le fa lo pe na himi le tato fa lo a. Ya, so se me mo wala kali kama. Oh, ia le. To ta sila sili val va ngale la vatu le va ngai fa sau fa tuanga foi mo la fa special va ole tunu. E te tau pe te ainga le tamale Ivan Paka le pese mai a Keitha vocal band. Ia Amerika. Ya, yo. O lo nefiu. Oh, esa. E wa tele o tala tau e fa sofa pe mai o le au ainga la Paka ia mautile mautino ia fa taila o le ala fa yana moto so ta inga Paka le a. Ya, o la kali o lo uso. Kali o John, no brother John. Oi, sa o la. Pas valu la sa fa tuanga mo la sa fa mala tum sa fa tuanga mo tu pulanga la va ola tu no le tale ni o musika. Kele ka kolo e ka lengi ai e me pico shilling franca o le shilling franca o le fai maku ai manga o le nga ke mga fai makua ia lua ko e malo ko fai le vai ku ko e lo ko na vai le mfanga fai ai fa pe foi le fai ku ele mo se fai te le ai ko kele ko me ka ko lo o sa lo mo kwa le ya ka lengi la ya angole mango fole o longa kako easy going aka ko le son fise me mo para mia kango o que lo para ni la cosa o kwa le lo apes al ko anga ngo fol para ni o me ko fintinga nga fa le yo tango o fa di ma que la para o sim kwa le lo apes lo fa ka nga lo apes yo ko ki mo o kalingi ga samo kele al fabla de paye malo si paye yo aquele cara ninguém ole fa fena va te inga wan fa na koleni no malo si lo tino fa fe o wala koleni ele le oltanga tengo fie tengo fo ni samo casi me se lo hoy bueno con mai le maunga ho le ko mai ngai fa mo mo e lu ngai ma victoria po se no ngai e ko mo ya ma ko la uri e fa ko ma ngai mai malu lunga ai sa o ya sa la kako no ko ma ki u kali bole ko sa wala kwa mango fo ela tu tava le piki boila lo o nga lue pele stage io il TV3 o nga lue pele la to por kalamelea tava nga pese o makule le stage til TV1 ya fa ka sa nga le o makuli si le idol Sāmoa idol le ongo ka sa o kale la vago o se fu ka sa fa ngene no TV programs here were that was all TV programming on TV1 and we never can you Pacific music ma como skamo malingi e rile yo ngava kai yo Ramona Pali the television one logo yo malo yo so malo yo well yo kele mo me fa ngava kai yo yo malo fa tailo fa sa o le ma o le ilo fa tale malo te wini se fi malanga tu sa mo ya fio e mo la velo sao mo la velo fa la aquele ainda como mai la ngo e mo ma ko da lo yo ko booking.com le si ma ko agent na mo wa ho nga pe booking aquele ma ko o le compañía ko booking.com e po le visitors bureau wa ko la lingo lo fa tale malo that was swing Dave Parker Resort, Dave Parker Eco Lodge. Yeah, okay. Yeah. La mo ya fa fo mai le tunu ta to fa lango ya tam fa nga e afionga ya fa sa va Dave Parker fa tai mo lo le fia fi ma to fa manu ya tu ma lo le fia. Me se ya o fo nga fo le vai tau to sanga lo fionga fa sa valu ya me sa u na fa to fa ile. Ya fa pena fo i malu mole yo la kungo bole ngia mo tal kalmo ko ai mo le ko lo fa nga ngi Sāmoa ya le manguia ma ko mo le fo ka ya ka si fa pena fo yo ko nga ku ai manguia la va le fia ya fa tai tele lava fa so fo mo le taimi ya manguia fa tai La pele e wa ole lava
Nei mautala was on a fight and nei tangata lo uholanga peana elo lo une lofa yaso umalava tongi ia sauma pea faie ai so anga sala so se la fo ifunga va a tele lo lo fo tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga tasi halasi lo ne au ole fa avau Tinga le ona o te tau ma whai lava ia malama lama me umasata tala no ai ole a o whai o uma whau whaunga ua sau tua lasi o orele lumanai ne io u oli oli ai umane leo se me moni so se la fo ifunga va a tele lo u lo fo tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga tasi halasi lo ne au ole fa avau tele lo u lo fo tele chao fia mo o la upele peole manino ole moana lo une nganga tasi halasi lo ne au ole fa avau Tasi halasi lo ne au ole fa avau Fofonga ole la mua Anga elupe ole taheo
Tau sangi mai manu o le vave au Osoa ele fetu au Wala talata fo ikinau E tau tala i lepu wangangana Longo ni iti e longo ina i hama Seo tau sufono tala tala I samo le vedina o le va Sa awele la e se iangi mai Galue o le sami se io se atuai Fetu e o le langi sawi se e tau mai Lo fonga fia whaalongo ai langona le vai vai O uma fau ngale uma pe o se lupe o lona pupula What to do, matu ilunga Musulungi ai o Sāmoa uma Lese uma mata ina Wale ai fo I se trelangi tila Le lupe mua se I wha sina Ai oli vali Sawele la e se iangi mai Galue ole sami se io se atuai Fetu e ole langi sawi se e tau mai Uma fia whaalongo ai langona le vai vai Se awele la e se iangi mai Galue ole sami se io se atuai Fetu e ole langi sawi se e tau mai Lo foma fia whaalongo ai langona le vai vai Se awele la e se iangi mai Galue ole sami se io se atuai Fetu e ole langi sawi se e tau mai Lo foma fia whaalongo ai langona le vai vai O le whawhama te utua si whonga la mua ni te mire tai au. Ia, le ua to e sefuru tasi mi rute o na tāne o le sefuru ma le tasi. Tā sefuru tasi i por kalami whaipitoa o le nei aso. Ia la tanoa tua i le whionga i le ripuri awhamsanga te alu mores. Ia, le sefuru tato malo i le whionga ia i ono mino cleverly. Pei o sa awaila ua i whono lea sa whaia le vason te nei. Po se konferenisi ta o the Council of International Development Conference. Le ala fa so to el proclame de tai o ne disfutasi
Ta ua foi nei whamitalanga nei mō tātou umalava. Ia, tāsi furu rua tātou telefou, tātou whawhiwhianga so whiwhilo i o le awa uli, tā le tasi eis tātou whasoa o le a whaion whafonga i le tuna o, se ia mai avoi tātou whasele launga na te tolu i le awa uli, o si whonga leo lau mua wha mālora ngā lulue, o lo iei pēnei whanau tu uanga wa o ngā ia, mālora lava fo i la tau o lo o. Whaion koko laisa po le kopai e tamaiti, ia ma whata whau, mea tu lista mana ua, mana o toia ele a onga ule la vava i tamaiti on sai, sai vai le tamaiti, aua le vavitongia lau solo, nai la aiti tamaiti. Ia, Dave Baka, le ntala no atu nei wha auauan wha fianga si ufonga ne lau mua to iwa minute si futa si ufonga la mua. Tali tali, pe ai se taimi o le po, e mali e ai no loto, wa le leisunga e wai sau. La upele e se i e no fo, ua o vai wa fa te fai solo, ai ua e fia fia, lo alofa wa fali. Wa le leisunga e wai sau. Wa le leisunga e wai sau. Tua se mea umelo ma fau fau. Ua o vai atu se i tu mai lo fatu. Wa le leisunga e wai sau. Lo ua lo fai le umalea. Ele ngalo o sunga le mana mea. Nei fai a uma o polonga, se i tau mai pe te alofa. Wa le leisunga e wai sau. Wa le leisunga e wai sau. Tua se mea umelo ma fau fau. Ua vai atu, se i tu mai no fatu. Wa le leisunga e wai sau. Sunga susu mai e isa i le musika, la besele e au mai e ore o ika fika ruga mai no ufa, se e mai no ofi, se na i o se. Pagtu mai la musika, papa, uma stika ni fapsisi, me mai kama Twitter, ai se ke o fika, riches te kaunila, ai se la mai la lura le, vai eu fico pe fa, fe, vai vonde sa mai fe, eu o leisunga o wai sau. Kuku mai la yoro faku. Wa le leisunga e wai sau. Tua se mea umelo ma fau fau. Ua o vai atu, se i tu mai no fatu. Wa le leisunga e wai sau. Wa le leisunga e wai sau. Tua se mea umelo ma fau fau. Ua o vai atu, se i tu mai no fatu. Wa le leisunga e wai sau. Geli se e mai no fika, lolo mai no pase e se e musika. Uso baila, mai baila. Wa le leisunga e wai sau. Tua se mea umelo ma fau fau. Ua o vai atu, se i tu mai no fatu. Wa le leisunga e wai sau. Talofa lava, this is Daniel Ray Costello, and you're listening to Sāmoa Capital Radio.
Sawi oil wow si tau maya o na o ita ta oto mai wow tafa musu musu mai ilo talinga si tau maya telephone dia ia ta ita awane I engalo ina le ta fengainga nai uma fau fau nge chupupe ia so uma le fieva aia oi le maname I taimi uma lo ufatu ape yo ma fau faunga mo onga mo oilo uau ia soma ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia Sawi oil wow si tau maya o na o ita ta oto mai wow tafa musu musu mai ilo talinga si tau maya i telephone dia ia ta ita awane I engalo ina le ta pengainga ole sami o maunga mavao o te tawasa ai Whainga tamatinga o mea uma o te inu ia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te inu ia ole sami o maunga mavao o te tawasa ai o whainga tamatinga o mea uma o te So mai fafo Whaapea le paia la tere O sasa e masisifo A e fia mawaina o se fale talimano Ia e malanga sa o mai no alamana I nganga fo
tufa nei ona ko Ole afa sonolo ala vale mai moanga E afa yete tu ale malae maalele itafuna Ona e pasi ale ole kolisi mapusanga Soso o ai masiona wala e faatu sa orinta Afayete fia te ka malanga sa o mailo imesepa Olo o yaile a ayole e kale sia ia so ualeva E mua tau mai isio na tu falenga Soso o ai male fale talimalo ilalo mai ole mauma Silia tule manaia Taio fo ile atu e Europa ma atala nilo na vasa Ile la ufanua manaia male la umama Masio na fausanga e fonga fale bua fata fafa Io mai lo ala ia tasa marivali Mase ie tanga ile mau maro Wafena solo ai E ano toane ole la ilo na taua fiafi Masio na e amaruru E ani na yole na tati Fia te ka malanga sa o mai lo imesepa Olo o yaile a ayale e kale sia ia so uareva E mua tau mai isio na tu falenga Soso o ai male fale talimaro ilalo mai ole mauka Maona esa wete tanga iai Aua e tali tonu la kato maina wabai Ona lumane ole mai e te aua uai A ole api ole whana i te whai noai So ta inei lo le fale tua o lupi tuia Awa o te mana tua ina o le tala ia toma Awa le inga lo le fafine o se epa Le ie fa apea muli muli ua sili sili o ta ita o te whatalo whatu ma lo whaalo alo whawhonganga le tunu i le nei tu aso. Ale suingo tato po kalame ma whatasi ma mino cleverly e mate taltale noa tu i se fono sa ma a wai talwai nei o le
Council for International Development. Sa mawhiloa iai, whatasi fo manisi fo i o le tunu usa iai. Ia, mataltanoa le i mamino whai tumana ia pe a whamanolo na teimi i sau mataltanoa. E le e vato e ia le kate le vaenga i le ngana whapiritania. Ia e tamu whai wha Sāmoa tu wai whilongi ia le tato o whafonga. Ma nei fo i fono whapene i au ngai i loa i tātou me o lo tala noina. E whaala puputonga o lo nafa ma ngā ruenga sosoani i le ngata i New Zealand o te leo vaenga o larangi. E isi te mi matatano a mawaile. Ai Amino, Fatalo Fatunita, thank you for coming in and sharing with our listeners. Whaatalofo atu i le paia ma le mamalu o Sāmoa o mawhai ona wha whonga mai i le polokolame i le nei tai au. Whaatalofo atu a whamasanga o le pule o le Sāmoa Capital Radio ma vainga ese o le ofisa nei. Ma lie vai lau wha Sāmoa o se tau wha whongo mai o le a wha au ngā ina le ngā palangi. Lo whaftai, ia, whaita i o e fōi o tato ma lo, ia, e whanau ni, ale e tau whaila to e au le ngangana. Ma le sila mo sila fia le tato atano o lo o whawau fōi ia o onga i le teimi nei e mino lo tau whaila na PhD i o tako. A di esi teimi mua i ana tata noa fōi pēr mai e le vaeng. A o fifia lawa le vai mo i ana wheloa i te leonisi o teimi o tau sango vai. Ia e te o man no whata telefono le i o tala nolo i mani pe sau whaista tala whata telefono. Thank you for accepting my invitation to come in and sharing. Let's do a reflection and you take away from what we sort of took from this meeting, the conference we attended on the 20th and 21st of September. Now, the Council for International Development Annual Conference, and the theme was deeper partnerships. What was the theme that was discussed? Deeper partnerships to navigate uncertain futures. Tu so le o tu na le fono o le deeper partnership and navigate le avoi. Mo meo tu so o le fa mautum fa ye lo loto ye ma mausalia fainga fa pa anga ina ia tama fai eta to e fia ngai tātou ma la sango lo ia nei vai tau i soi fuanga i le ngate tātou tunu le ia e mese motor Pasifika, le Vasa Pasifika ia manu i fafo wae o fono whapene i tala noi mata upulau tele e a fia o mai le ngate loto i fale ia le vai fafo ia ma vao malo ese ma tangata ese ma lanu ese ia tūlanga nan sa ia le fono. Tele ala vaino o vaingo le fono sa o iei. Ai pe i lua vainga lia lela o whiwhiri fo ie e mino. Fo i taltano ie le tai au nei. Ia e mai fo sana ia whaasoa. Ia ala utamu whai e whaaliliu atu o le tātou ngangana. Mino, in terms of our the conference, I just said that there were a wide variety of things that were covered. But I think we're going to focus on 2 or 3 things this morning to just discuss that for the benefit of our listeners. So perhaps if I could invite you to talk about, some of the things that we covered, because we have some marvelous speakers. But I think we're going to take the Pacific speaker and take some of the things that about the geopolitics. Well, first of all, we arrived at the beehive. Yes. It was at the beehive. And there was a sea of white faces. And it was so nice to see Awhamasanga at the table where I sat. So we had a little Pacific group. Our little island in the conference. But one of the best speakers I thought was
our Fijian brother, Professor Stephen Ratuba. Yeah. At the he's the Pro Vice Chancellor at the University of Canterbury. Yes. He runs the Pacific studies there, and he is a voice, our voice in academia and in the geopolitics discussions. So he gave a talk about the geopolitics of the Pacific and gave a history, which I would think would be good to share. Okay. I'll just translate part of what you just covered before we move on. Ole wa ngai tano ngai tele o peno whaelo atu. Ia speakers po tangata fo ina ia lato tautalanga autu ile wha mui mui. Ai le ofiwhiri la tala noa ile pepa ale Professor Ratuba o ia ile Canterbury University ile lo ile motu isaute. Ia au se tamali fiti. Ia telefo ia na tala noa iona ia fo ila ngona ma fofonga. E whate taua le vāo mā ro ese ia i tonu Pasifika ia ma le lalulangi lautele. Le ala a matele saunoanga ai fo ia a mina whapea. Ia wa le fono lena whai i tele palangi. Ia whiwhia wa latu ai mai lau sau fo ia tulesi lau ia nana mato o rua i tutola nei whatusanga. Ia tola i titi whaatanga te Pasifika na iei. Ia na iei ma le sunga ia maru tonga i loa i sila fia nei o tamari i fo i mai nei polo sa whilo ai fo iei. E si teimi o tano e mai fumi fo i pēa whaisi mātala i lungo le tātou le tiu. Ma nei o lātou ia o lolo o e iei i fono te tele whape nei. E mau e fo ino lātou ma natu malangona i mata upu lau tele a wae. E a fie mo tātou so i fuanga au tātou iei nei i Aotearoa. O le alai e tana no e mino tūlanga lea. E a fo i whatatau i mata upu. Dela anga i elan tanoanga i taio nei. One thing I noticed with before you get on to this gentleman, the professor, is pretty forthright, direct. He doesn't mince his words. It's good to hear from people like that sometimes. He was very straightforward, so he was educated in Australia, I think. Maybe that's where that directness came from, but he updated us on the geopolitics, but first he gave a history which I'd like to share. So he talked about 4 phases of geopolitics in the Pacific, and he began talking about the nuclear arms race and the Cold War. The Cold War being the tensions between the USA and the Soviet Union. And at that time, he mentioned that the USA had submarines all around the Pacific Ocean, nuclear submarines, and they had bases around the Pacific. The USSR had one naval base in Vladivostok. But the Pacific was used by the Americans, the British, and the French for nuclear testing. America tested in the Marshall Islands, Bikini Atoll. The British did their nuclear testing in Christmas Island and in Australia, and the French in Bikini Atoll and French Polynesia. And the harm, the outfall, the contamination from those nuclear tests are still affecting our people who can't return to some of their homelands, some of their islands, because of the nuclear contamination. So many years later, we are still being impacted, and the nuclear radiation diseases are still being expressed in the children and in the babies that are born.
So there was then Australia, New Zealand and America signed the ANZUS Treaty, which was based upon keeping the Soviet Union out of the Pacific, what Professor Rituva calls strategic denial. So a treaty based upon strategic denial, but in 1985-86, New Zealand declared itself nuclear free. So the ANZUS Treaty was weakened because New Zealand bravely declared nuclear free and a nuclear free Pacific with our Pacific brothers and sisters. But the competition for global dominance continued. That was phase one. Phase two is after the Cold War. I'll just cover off the other bits before you go on. Ole vaenga le tal no ni ai. Piso sound wrong le vai vaenga. Ole vaenga mo le sata wol tan wrong. I le taimina o mai ele taua mo le taula no la ia na amatero le vaenga ia. I le vale o Lucia ma Amerika. Ia le tele mutato mato fitene fa no na vai taimi mo me tala fo io spy. Ia vaenga fo le uma va ia resi. Ai o le ala sa ia le vaenga na pe ele vao o Lucia ma Amerika. Ia na maila ia nei wale ia na fai ia fo ia fiema tato le vasa Pasifika. A o malola ni ia pe Amerika Britania ma falani. Ia na mai o fiema tato le Pasifika wa na fai ma to fatita inga o la to me tau pomo vo ia nuclear. Le na mo fai tono le vasa Pasifika ia ma Australia. Le tato lo ia le muro eto le na fo ia falani na fai na. Nisa wa ia le na iula ia na fai ma le fata singa le ta o le ANZUS le ia Australia, New Zealand ma Amerika. Ia ole fengenga na ina ia pe e va ia tato fata si mai Amerika e o mai tato ni New Zealand. Ai pe na sui New Zealand le taimi o le whainga malo le leipa o David Longi le sa fai e lo le a fo i nuclear free tato o ese mai la ma le a fo le ma fa le agreement le pol fa singa le a malidianga le a Australia ma Amerika ma tato e me fai e ona tato fa taje to a au penga fa nga i o mena ye na tu ese lo la tato mai na le vaenga la o le to e a fa tasi ia nana i wana ye le vale o tato ma Amerika e ma Australia nga le o tato so ese ia lai dele yo stala amino i ai fa ngata to yele mele ta ole 5 ice le to te fa no matal no to istemi tato polkalam ye pe ol vaanga. I just mentioned once we broke away from the nuclear the ANZUS, but they still have put us in there, the 5 eyes, so that we be part of that strategic intelligence gathering in the Pacific. We are seen as one of the big brothers in the Pacific. Yeah. America needs us there. Yes. So phase two is after the Cold War, when the Soviet Union broke apart and we had the Berlin Wall fell and the Soviet Union, let's say, disintegrated. And so we have the Russia and the satellite states. So after the Cold War was ended with the Soviet Union falling apart, America decided that there was to wage a war on terror after 9/11. And so the Soviet threat was gone, and so the America disengaged itself from the Pacific. It wasn't seen as so important because the Soviet Union, which borders the Pacific, was not the threat. It was the war on terror in the Middle East. So America thought
that Australia was now the America's deputy sheriff in the Pacific, and they used those words. Bush used those words, deputy sheriff, and it changed from the demonization of the Soviets to the demonization of Islam and anyone that looked like an Islamic person. In Australia, they talked about the arc of instability around Australia. They said that the Islamic or so-called Islamic terrorists will breed in the Pacific and then move into Australia. But as Professor Ratuva said, that they're already in Australia. In the Pacific, we know each other, so we know who the Islamic terrorists are, if there are any. Do you know any Islamic terrorists? That was a very good comment, and he's quite right, because in Pacific, everybody know everybody, so you can't say we breed terrorists in the Pacific. Mana foi vai ngale le tano na umai ala le vai ngale I vai mo o vai ngalo na lua le ila fo e sau nga Professor Ratuva le fa mtala e fo e minu cleverly e tu sa utala no nei la I le vai le me tupu ina ua o le taimi le vai tau sanga le na tu sa ua male pe lola ia le to fa singo Lucia e le poloka na no sa ye ina ua soloia le fo le pale na I to leta o le Berlin Wall ia ma ua vai we le fe vai inga ma matana sui ato ia matanga te tonu o no tele sai suia o ia I Lucia o isi o tuto tasi le ata to mulma wina ni si o meolo tupu ni le to tom fai Lucia to tu fa tasi vai nga na ia ape o suinga na na ia ia to tupu lo male o so fa inga le na fa le anga le fa le tele vo le America o inana su ia lola ia male vai nga e fa mo e America o fa tu lo e tu lia tangata le ta o terrorisi ia ma vai male Australia so ani le vai nga na ia ai tatia le vai mai o lato Amerika le Indo-Pacific. Ia le la pe le matanoma o le tala ata fo ila al professor le fai. Mai le ofai a Australia va ai mai terrorisi ni Pacific. Ia le lo tato Pacific I longo fial terrorisi tonu longu ua e dito te litanga ta ese tonu se atunu. Ia pe se la to fa nganga o Australia va ai mai le motul Pacific. Ele tulanga lea. No, that's good. So it's it was one of those things that the perception of these big countries are, they just painted everybody the same when it's very different. There's always some danger to justify. So after the Soviet threat had gone, and America disengaged from the Pacific, we have China coming into the Pacific, which is phase 3, according to Professor Ratuva. So China begins to increase its engagement in the Pacific with its Belt and Road initiative all over the world, and they were looking to engage well over 100 countries in the Belt and Road, and that's to build global infrastructure and to assume greater leadership in global affairs by economic, diplomatic and political means. So that's the beginning of phase 3. Thank you. My lole si vai ngai pesa no le tau fa matala ile. O le tūlanga le o le ala o vai mai ia saina o le to ya no mai Amerika I tonu vas Pacifica ia o so mai lo mai te tonu I le taimi fo ile le o amata ona fai ele la to pol kala mele tau fa peritani o le Belt and Road Initiatives o le na amata mai vai ngo Afrika fa solo mai mo Pacifica e mai ele nga tele fa o fale fa o wala mai si to inga so ani le mai la to
Ia tu sa ave whaatasi ai e so ani la vea ia fo I me tūlanga tau ta mao a inga o le vai whafo wha I diplomatic ia ma la tau whiutunga inga wha pena wha wā malo I whai I tūlanga le tau loa le alo ia fo I whainga wha wā malo. Ia ma maisi ala whainga wha saina nā peo leo a matan tau vala mai nei wa ai a tātou. E le o talia le nisi o fo o nuu a mesia Amerika ma la to I mātou ke lupe. Ia ma nisi o moto Pasifika. So, you know, now that phase, we're in that picture now, because if you look around now in the Pacific, the airports, they're built by China. In Fiji, I think in 2019 I got there and I look at the airports, very similar look to what we have in Samoa. Very similar. Yeah. In fact, it doesn't look Samoan at all. Yeah. So phase 3, the demonization of the Islamic terrorists shifted to the demonization of China. And so the interest in the Pacific increased because China had the Belt and Road Initiative in Africa and in the Pacific and in parts of Asia. And the Pacific to the American and allies became known as Asia Pacific. To bring in some of the Asian allies, such as Japan, for instance. So China invested in very visible infrastructure, like roads and sports facilities, buildings, airports, hospitals, and the hospital in Sāmoa is a plan. I think people know about the hospital in Sāmoa and the other, the court, Supreme Court building. These are very imposing looking buildings, so it's very visible to see China. And when I'm in Samoa, I sometimes think this is colonization by architecture, because the buildings don't look Samoan. They look some of them look very Chinese. So China's investment is projected the symbolism of China, whereas Professor Ratuva said the Australian and New Zealand aid is usually half visible and doesn't focus on the infrastructure, but Australia, for instance, has a lot of development aid in institutional reform or organisational reform, gender equality and things like that. So that's where New Zealand and Australian aid, it's half visible. So America then pivoted to Asia and trying to push back the Belt and Road. Ole afoi ole vainga le afoi le awai le po le o mai o tamu fainga asaina I Pasifika. Ole umul mawina I tele o falele ye mana valele o falmai o awala I isi foi fale o malo ia ma awala mai ele o fale velave e mo I ole ye fiso soani Australia ma New Zealand ya Samoa mal vasa Pasifika. Ele oni me faingofia na va ia pe o fale mamalai valele po awala. Tele ala tofu so ni New Zealand ma isi vaenga yo Japani pa fati tano Japani o fale aonga po aonga yo New Zealand ye la tofu so ni me tau fainga malole le ma me fa pena ai do si me va ia ngofia le pe o ngalwenga I fai saina ma to tu wa fale te lo le ya o ngalwenga ya China ina fai saina e pe o le fatu sanga naina o le tala angana le amatanga mai me ye le sa no e le professor e o mo le temi nei o le mela o le talwai o le o ye nei saina I Pacific e le o te tamu fai a mai tonu e no e ia Asia tape o Japani le o ta o le Asia Pacific tu so le o amatanga tau to fa ma popo mai e ne vai mai ya e le na Pacifica le tu ti fa pe a le o mai mai si ia o sia fainga na fa por ki te o le ta milimilo e a fia ila ma Amerika
ia pe a ona mul mawina fo le apa mai me tau watu ta yo malo ese Pacifica ina ia va ai mai sei na tu so la to le ngal venga faia ina ia fa fo le fa fia ngai mo le fainga le tau faia sei na le sau te in terms of the Chinese because he said that there was this like an agreement, a paper drafted by China given to the Pacific Island Forum for them to look and... We'll come to that. Yeah, okay. Yeah. So America made this new strategy called Pivot to Asia. Australia had a strategy called Step Up. To step up against China's Belt and Road and to focus on the Pacific family. And Professor Ratuva said he was in Canberra and he said to the high-level meeting, okay, Pacific family, so who's the head of the Pacific family? Do you see yourself as the head of the Pacific family? Very direct question, and there was silence in the room. But when you look at the Pacific Forum and how Australia has behaved, especially in past years, Australia has, I think, seen itself as the head of the forum, which doesn't always go down well, and it hasn't behaved. I might say, if you think of climate change in a family way. New Zealand had a policy of reset, and then it's now changed that to resilience, and it's been using cultural diplomacy, and our Minister of Foreign Affairs has been very strong in making the relationships in the Pacific. The UK also has once it left, after leaving Brexit, it wanted to be involved in global affairs, so it talks about uplift, getting itself out of Brexit and into the Pacific. So I remember they sent their aircraft carrier to tour around the Pacific. And then Indonesia also is another ally that America's trying to align itself with, to court, and they have a strategy called elevate itself into the Pacific. So and all of these strategies are trying to divert attention away from China. Sa ole vainga le pe ona le na tatanoi I nisi suinga ma o fainga malone e fatatawa I tonu le Vas Pacifica. O tamu whainga umai ina ia tamu whai ave eseme ia a tono o nganga mafo whaunga fo i o moto le Pacifica eseme ia saina. O le whaitata ingala I te tono o Amerika la tona whaile o le sila to fufangana mo le Pacifica. E wa mata pena to e sui maile la to wa ai anga I tato I Asia o I moto le Asia. Ia ma tono I whainga paanga I Pacifica. I Australia, I la tau foi polisi na whaia mo le Pacifica I ta o le Step Up. Ia a tono a matana wa ai la tau ina ia vai mai I Pacifica o le o mai soani ma a vea foi matai tono le Vas Pacifica. Awai o le vai mai Amerika. Tu sa o laiva vai mai a Australia e na tai ia le ngā ruenga le mo le vai ngā whaatasi la tau o le Vas Pacifica. Au New Zealand le time o Winston Peters le na yele vaenga le ta o le reset le na fai mal folfolanga I tupe fia miliona to ave le famatu mo tono Vas Pacifica. Ia na I ule ina to suia fa o le to reset a resilience. Yo mai nei o lo ia fainga ye mo le Vas Pacifica mo I tupe ina ia ma fai ta to na fa o ta tope a tupu mai vaenga ye le climate change professor ingole tau mai si vaenga fa pena I polisi el malo I tulanga na mai wa ai fo I fa malo si o tato to maanga fa Pacifica I la lo va ingana a UK e fo le la to na o ese mai male ele Brexit I materia fo sai tonu Europa o le Union Europa
Ia o ese mai lo whaile me vone ta o le Brexit le fo tele ta no tu tato Paul Kalame. Whai fo leo lato polisi ta o le uplift. Ia o vaenga umane e whai tau ina ia wa ai mai Pasifika o leo o mato atu lango tato Pasifika. Ai manea la e pe e se fono sa awa e le profesa lia. Sa tala no lola i a misela le vaenga le a Australia step up. Le na visiting ia lo le profesa Matuva. O to tono Pacific e le ulo le ainga. O ila le ulo le ainga le tan noi oto. Ia le lo tani le visiti wa vo le wa mata na visiting ia. Wa pe o laiva va i Australia o la to le ulo le ainga. Ia le ulo ainga al mas Pacifica e pule ale tangata ilo no ia no e di tau mai Australia. I think it's good the thought-provoking questions and the way he talks about how the Pacific is managed or run. Because if you look at the Pacific Forum, they actually rotate the chair of that body. He doesn't sit with anyone for long because it's how we do things in the Pacific. And then I guess it's good to challenge those norms in the Palangi context because it doesn't apply in the Pacific. So it's good that he's people like that. It's good to have to actually tell him. And I think when the Australian Prime Minister Morrison came to the Pacific Forum, he did not follow the consensus because Australia exports a lot of coal. So he stood out against some of the policies that the Pacific Forum wants to push about climate change, but we'll talk about that after. Sure. Okay. So then the phase 4 where we are now, it's now not called Asia Pacific, but Indo-Pacific, and this upset one of our sisters at our table. She said, she's Fijian, she said, why are we in Indo-Pacific? We're nothing to do with India. But Professor Ratuva explained that by saying, talking about Australia, because Australia has a border on the Pacific, in the Tasman Sea, so it sees itself as a Pacific power, but it also near Perth has a border to the Indian Ocean, so it sees itself as a Indian Ocean power. And there's India, which is the second most populous country in the world, the biggest democracy, over 1 billion people, and they want to bring India on board the Western Alliance. So they now talk about Indo-Pacific. But I share the thoughts of an ocean. No. They're it's our Pacific, our Moana. So India is starting to make its presence felt in the Pacific, and Professor Ratuva talked about the University of South Pacific and the Indian government funding the ocean research. The USP is a network of countries, 13 countries I think, that are part of the USP, and they share their research, they share their findings, they talanoa. But what is contentious is that the Indian government said that all the results and all the findings of their ocean research belongs to the Indian government. And that has really caused some contention because in the University of USP, that's something that's very new, and indeed many universities would also question that. He then talked about Australia, and he talked about being in a meeting there in Australia, in Canberra, where he was recently, and he described Australia as monkey see, monkey do. He said whatever they see about America, they do of America. So he was saying that Australia is a monkey see, monkey do of America. Very
It was very brave of him to say that, on the television. Yes, he said that on television. He said no one in the room said anything, but there was one journalist who supported him who also said the same thing. Yeah. Ole vaenga la le pena tanalone ina wa ile la Asia Pacific atonu le o time tono le wei tatoni o ese maisi fa upunga mata unga yenga na yai ale wo ne le time ne wo fa tasta to ma Asia Pacific o fa tita inga la tono o le vaenga le ta o le Indo-Pacific ele yei mo le si vaenga le te lo tanonga ya sola ape le o ma te le time ni ona o Australia e toa o isi ona vaenga le vasa intia a o le si vaenga o lana e toa o le vasa Pasifika o ta ulola Australia le Indo-Pacific wai talwhenga i mo lato ai le o talia le inisi o lato e i whala putonga ne wa i le vasa Pasifika le whaupunga na wai e le se mea leine tato o whaatasi fōma intia al wha level temini o le whau a mata on so mai intia i e tonu le vasa Pasifika taipei au saina e mon mawina la yele se la toso so e ngai whaia le vasa Pasifika na mana na o e inti e whaia la tosa i dingo me fo ila lo sami ma ngā taifale o moto o Pasifika ia ai so e ngai o le whamautu i le universitele i Suva i Fiti ia ai pe fōringa mai o la tō mau me umana i whamaumaunga ma me maua i so e ngai ia o la tō e ona ele o nofo ele o talia fo ila vasa Pasifika ele tau ona pu le la tau ni me mai so enga ia e ona la tau a me tau e patino lava ele mo Pasifika e mani ala tanoanga mene e la tau fo i tonu to mai ia mafai manatu e ma tonu fo ia ele o nofo fa tamala fo i fainga malo e Pasifika o lo mata ala le va ai vaenga ia ia e pe o le mai o tūlanga na i e ngata o le saua o saina ia tala noa mai i motu ia le fo i te sausuru mai intia e o ana i e mo le suenga le Ocean Blue Ocean Research le fai o lai whaatupe intia ai whaamautu i tono le universitele i Suva. It's good that there are people, and I'll just say it, our countries, the government of the Pacific Island nations are quite awake. They can see what's happening. Yes. And they actually stand up and say, no, we don't like that. They can come with all their offers of whatever, but our people are not silly. They can see, exactly what's good for the country, and then they will prevent it. And if the government doesn't do the right thing, the people would speak up. So we are important in the geopolitics. I listened to another podcast by Professor Ratuva, and he didn't say Pacific Island states. He talked about Pacific Ocean states, because if you look at the ocean area of our individual countries, they're huge. So we shouldn't think of ourselves as little dots in the ocean, but that we are that the ocean connects us all together, and we are huge when you look at our economic fishing zones. So New Zealand has taken a non-aligned approach to diplomacy. That's why the professor mentioned monkey see, monkey do. New Zealand's been more independent, going nuclear free, and so New Zealand was not invited to join the AUKUS agreement. There's Australia, UK and the US. That's the recent agreement for technology exchange, which includes nuclear submarines. So this is a problem for Australia because they're a signatory to the Nuclear Free Pacific, but they've signed up to get nuclear submarines. So that's a challenge. So this Anglosphere agreement, as he talked about, that's about it didn't involve the Pacific. It didn't involve us at all, and whether we want nuclear submarines floating around the Pacific still.
but New Zealand was not invited. Mm. So our Pacific countries maintain a very strategic and a fluid position. So we take from the US and we take from China. And probably take from India. And take from India. Well, Fiji's already doing that. Yo, o le vainga lai maria le wo ni ye. O le va vai tato o le fa mo fa lo le Amerika ye to so to tonu Australia o saina ia le o so mai fo tonu India. Ia le lai pe le mau le va pe. Ia o le va vai tato e vai po fele me mo mai te me le mo la tunu ia to so mai Amerika le si vainga a mai a saina ia ma India. Ia ai o le ia le vainga le na saina ne le fenga inga fata novo tato po kala mele. Le fenga inga le la vea o Amerika a Britania ma i Australia le AUKUS. E le o le vea New Zealand. Aleanga o le o saini e Australia le fenga inga le e fa waimo me o va tau e nuclear submarines. Ai matau dia fo ile na saini fo i saini lima Australia e le Italia la tau ia me fa pe tonu Pacific. Ia le o saini i le mele. E le ala le o nofo le lei fo i mamvata ma lo Pacific. Le mele tupu nei e le o le vea New Zealand. E le in maitinga fo i la pe e wala au lia New Zealand tūlanga na. Ia ono o tūlanga lea. It'd be interesting to see where this leads to, but we can now, it's good that he painted the picture from the start, after starting from the Cold War, after the World War, and then up to where we are now, so that it gave us a good feel of where things are set, and now it actually ended up where we are at present. And it's good to see that still it's the big power play from the big country still trying to dominate the Pacific, and this has been happening all the years ago, and it's still continuing. Still continuing. Yes. So the Pacific Forum made an agreement called the Bow Agreement, where climate change was the number one threat to our region, to our nations, to our land, to our people. It's not so much focused on the geopolitics, it's focused on our existence. Correct. And so the Pacific Forum places climate change the number one threat. And Professor Ratuva mentioned climate change maybe in a couple of sentences only. So we need to put things into perspective. China has proposed some security arrangements in the Solomons and other places, and that was made a big stir, didn't it, in Australia and America? Sure. Because it's not too far, and the Pacific Forum pushed back on that. But some of the individual countries have signed agreements, which I think is smart. That's the taking. Yes. Now America is doing the same thing. Correct. Professor Ratuva said nearly word for word. So they're offering aid with fisheries, forestry, education, health, intelligence, virtually everything is what Professor Ratuva said. But America, so the Pacific Forum signed up to America's agreement, and America offered $800 million over 10 years. We are still waiting. We're still waiting. We're not a high priority for the American Congress. I happened to switch on to CNN just recently, and then Biden was the video was on him, and he said $800 billion. Oh, to the Pacific. That's what he said, but it's a mistake. It was only 800 million. We wish. 800 billion, we wish. So, but 800 million, and then I'm not sure, I guess whoever's listening from the Pacific, it would be good to know if the government have actually received any of this money. Because like he said, and this is what they came at some of the discussion, when they offer these sort of financial aid,
you find that most of the money stays back in the country. They do all their research work, and they pay the wages and the salaries to their contractors and their researchers, and very little goes to the Pacific. And it reminded me of the interview I did with Bill English just before the last election. And I said to Bill, by the way, it's good. I think he mentioned like $13 million would go to Samoa. And I said, so how much of that 13 million was actually spent in Samoa? And the answer was, that's a very good question. I have to find out. And that's the same thing that came across from the conference. They mentioned all this aid money. One is either they haven't received the money yet, or if they do receive the money, very little of it, because it actually goes to paying their own staff back, doing all the work for the island. So if you look at the building, in the China buildings, usually they take their workforce. They build it with their own work, the food, all the stuff. So the money goes back to their own economy. Very little goes into. We ended up with a building or a road plus a loan. Yes. All right, so we haven't got much time, but the other interesting thing that we want to cover is this, the guy, the food gentleman that does the food, Robert Oliver, I think. Yes. I interviewed him when he came here. There was Food Expo in Wellington a few years back, and we interviewed him together with Cindy, because Cindy was working with him at the time. And they were talking about how the importance of our own food, for our health. We should eat our own food rather than eating this fast food that's causing us a lot of grief in terms of diabetes and that. And it was actually good to see from his sort of presentation. Fiji, for example, have actually taken it to another level to make sure it addresses the health needs of the Fiji, and dare I say in the Pacific as well, where they're doing some work now. So I thought that's a very good plus for a program that started off giving us how to cook nice food. But now it's turning how to cook us healthy food. To make sure that it can just try to get rid of diabetes, which is quite strong in the islands. So it was very good to hear where he's taken that now, and with the videos online for them. And then I think, how did you find that part of the presentation? He was a very entertaining speaker. He was very good on the last afternoon. And he talked about the crisis of non-communicable disease. These are lifestyle diseases, things like stroke, diabetes, heart attacks. And he put up a slide which was very, very shocking, I thought. He said in Fiji, 84% of the people, of the deaths, are from NCDs, the worst in the world. 84% of people die because of non-communicable diseases. Every day in Fiji, there are 3 amputations a day related to diabetes. We can see that in Sāmoa with the diabetes ward, where there are amputations usually of the feet, because 3 a day. The worst in the world. But in the Pacific, it is not 84% of people who die from NCDs, but 77% of people in the Pacific die from NCDs. So it's a major killer. So his television series called Pacific Island Food Revolution is to educate us to use our traditional healthy food, take away the reliance on imported processed food, and to revive the pride in our food. He went to hotels where they do not serve any of the local food. They don't know, the chefs don't know how to prepare local food for the foreign tourists. So he's now revived that to bring our traditional foods to the menus of the big hotels. And I think that's... And so people now don't look down on our own food, but we have pride in our own food.
Because I remember going to some families and they bring out the can of what is spaghetti. That's a rather, and that's for the rather than use our own taro and also growing our own in our plantations. Yeah. Now, o le vainga le matano e Malaysia presentation po le saunoanga le na whai o le tangata o Robert Oliver. Sa interview fo lungo le tato le tio i tausanga o vai. Sa ye le whatasinga le ana no le whali tele le whaita longo i Wellington. Sa mai whatase ma Sydney, ia ona whaile o le interview le na ia le kukanga o tau mafa Sāmoa. O le tanoanga lana i le aso lena e nei ai. O le to e whataua ia na le kukanga o mea ai tau mafa mo whaonga tātou i tātou lava moto o Pasifika i Fiti, o Vanuatu, o Tonga, o Sāmoa. A oa ba ai fo i le au ngā mo soifo maloloina. E ele le atana wha ali o nai Fiti. O le to o tele o tangata mamai i Fiti i le ngase le o le toto maulunga. O le fo le suka. O le diabetes. E valsu whapasene o tangata la e mamai o tangata e mani i Fiti. E maua le ila fo i ono o mau meo wha mai i mafua mai i mene o fo i o tau mafua e le mo soifo maloloina. I aso taitasi Fiti i le whaamtalanga tuina mai e tolu ia tangata e tipi e to e se vaenga o vae po le tino ona o le mai o le suka. Ia o le hela o whaataua ni e Fiti o lato tau mafa e tau ona wawa i e soso ni e lato mo lato soifo maloloina. Mau amata fo i le whaamtalanga la tangata lea. Wale ngata i na whaia i mana i o tau mafa mo le tau sami. A uwa ai tau mawhea o ngā mole tau singo tau fō maloloina. Ia, e eilana lanta TV na le ualu nei mo sisifia mai mo e o le Pacific Island Food Revolution. Antone e sisifia mai mo e mwhaina alu ina na wawai leo lo i kukanga o tau mawha e se. Ma leo tau mwhai wha o ngā ai me mau e whanua o tātou. I lo le wha o ngā o mea mai whafo e whai e kuka i tono whaltani mālu e peo na tau noa iei. Wa e peo mena e maua e roatu tonu isi whare ainga ia. Ia mai o mea watu i whafo. Ala i me tai mwhai on whao ngai tātou e whai e tātou tau mafu. Ia atonu o le mea manea na i le polkalame na i sisitasi waenga o le whono le na iei. Ia e peo le aonga tele a me e wa ipe whaafeo na ngā lue whaatasi a ia tino ese na iei. E whai ngā lue ngā la veai po ngā lue ngā whasosoani. Ia mo whaalawe whaana tura. Ia po tanga te mo ni mai po ni whaalawe te tupu whaafosei. I tuto ea fia i soifo maloloina po soifo tangata. Ia o mena e a ngā rurui whaatasi i tangata i e lena awa le whono lea. Ia pia se lau lima sfulu, se lau fiti sfulu tangata sa awai. Ia la Sāmoa ia i male sunga ia a Mino Cleverly. Ia le pia on tata no tulta. Mino, thank you very much for coming and sharing. I think it was good touching on the history of how the world events sort of evolved from after the World War. Then they went through the Cold War, and then all these other phases where they had all the nuclear testing in the Pacific. People are still sick from what the radiation, the aftermath of that. And then with the current Indo-Pacific that people don't like, and what's happening now with the competition of the big countries, US, China, and the Pacific, and now India is also coming in. But I think the Pacific will still survive. The key thing that we now want them to help with is the climate change. And that's exactly what we should be focusing on. And in our food, like Robert is now, it's no point having good climate change things, but you're still sick from eating the wrong food. So thank you very much. Final word from you for our program this morning to our listeners. Oh, I'm so happy to be here, and I'm so glad Awhamasanga gives a broad outline of what we're talking about, very informative. I just congratulate Sāmoa Capital Radio on the good work that you're doing. And all the best for your study towards your PhD. And then when you finish that, we can talk about what you'll be doing after that. I'll be very happy to come back when I've finished next year. Thank you. Ia o tātou pol kalame na whaim tu whaatsia e tātou noi fo i il whono lea i mea pe un tam whai e toi
ia o ngati te leo mea tupu ina umale tau o tau la lua la langi. E o mali vitaimine e tau vanga lo whaia nei Saina o Amerika ia o leo so mai ma India ia e pe le fa maurunga Australia o la tau lewa ia Pacific ia ma New Zealand. Ia o lo feala fo ia tato tai o moto Pacific o lo va ia la tau tato Pacific Island Forum. Ia matala mo tano le whatauanga o le kukanga o tatou lava tau sami I mea ai e mau I tono o mota itasi. Ina ia ba ai el tatou soi fo maloloina. Ia o pokalame na Moses taimi to tanoa I pokalame whapene taimi mo ai whato wha soi fo nei taimi. E toi whatalo whātua le whapoponga o tala whauma I le siufofonga le laumua mo le newaenga o le aso. E o mai le tae awana le la, ua whaatumulia le awala I Civic Square I Wellingtoni I tangata solo te tee, o le lata I le sifurutasi ana le la, ua silia ma le whase lau tangata ua tumua ilu mai awala lata I le palemene, o le toa tele na o atu ma lato whanau, na wa aia le taitai o le Freedom New Zealand Brian Tamaki, o taula mua I le solo, sa ia whamanino mai I a New Zealand, o le solo I le aso matai au, o se solo fili mu, ele o iai se whaamue e iai ni tūlanga I vevesi ai. Na sau noa se tangata whaonga I nei masini wha leo tele leo, e toa tele tangata malanga mai so se vaenga o New Zealand, wha pea au se tālia, e o mai e wha leo lato manatu I le solo te te e le aso. Ua amata fo iona wa aia le wha tuputupula I o le numero leo, a wale puipuinga o le saunga le mu o tangata lau tele. Ua toi whamanatu mai le matanga luenga o leo I tangata lau tele, le ave taava le whautauta I lunga o le ala tele, I le mai ai o ni whaalawelawe whaafua se I se tolu, I le motu I mātu na malili wai tangata I to tolu, I to tonu o le 5 I tū la I le pōana pō. Ua toi la patai mai ai leo, I a tautua na le saunga le mu ma ave le taava le e fua I le tau. O le whaanoanoanga tele I le ngaluenga leo, o le anga I lea I a inga e mamoli le whiau whaanoanoa I a inga, pe a maliu se tasi I se whaalawelawe whaafua sei peitai, e whaatolu na whaatinoina lea vaenga o le ngaluenga leo I le pōana pō. E tasi le makana pa umai ai le national, mawai le 3% po le 45 no fua o le palemene, o le langolango a le atunu o mo la lātou vaenga whaupufai, e ala ini fesili wha pālota I sa ili ai finangalo tangata lau tele a ole I whaia le whainga pālota po o polls. Le ipa e 20% po o le tolu no fua, ma e tasi le makana pa unwai. Greens e 10% whaupopo le maka e tasi, tula I mai I le 15 no fua. ACT e 12% tu maupea no fua e 15, New Zealand First e 1%, balu no fua, tasi le maka na whaupopo I ai. Ma le vaenga whaupufai a Maori, 2% pa ule maka e tasi, maua no fua e lua. E mo omia le National ma le ACT le langolango ma le New Zealand First. Ina ia mawhaiona whaavai ai se whai ngā mālo. Tutusa le taitai o le Labour ma le National I le tai 2% le langolango, mo le sui e avea ma palemia. O David Sāmoa e 5, ma wawasa mana ia Winston Peters e 4%. Ua iai se komiti whauwhautua mo le AI po le Artificial Intelligence le poto whawhaulinga o masini wha-teknolosi e whesosoani I wha-masino mo wha-masinonga. O le a wha-apolokalame na uma masini mo le wha-masinonga I lalo o le porokalame o le te haureka wha-amoemoe e wha-atupeina I le selau 1.7 miliona tāla I totonu o le wha-tausanga. Na ilo e whamasino se porokalame fau, e mata I tui nai le poto whaafolinga o masini wha-teknolosi po le AI I le masina o aperila I le tausanga nei. O le komiti na whaatuina I le whamasino sili, maolo o taulamu ai whamasino e tusai mali poti ale litio New Zealand. Ua whesilingia nei lo ia tangata mamai, ma whaalapotopotonga moni o lato manatu e winga I ia taiala, ma e tapunia le wanoa e whaale ai finangalo ma manatu I le onga totonu o ke topa. Ua whaasaina I le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fau mga luenga, lana au whainga luenga o na whaongaina le au nanga ale AI, e ai le chats GPT, mo ngā luenga ai mai se le pui mai o whaamaumaunga patino.
O le asana na fina tatalaina i le whaonganga o le api po o le app, a le kamupani wa lele o le ea New Zealand, e mawhaia e tangata malanga o na siaki mai loa no fuanga o ia la tau ato ia ave lalo, na toi whaafoe le kamupani la tau api le ea New Zealand app, e whaupopo ia le vaenga e mawhaia i o na iloa ato e le tangata malanga lana ato. Na amata mai le masina o aperila o na whaia ni whaataita inga le kamupani, whaonga ai le 5% o tangata malanga whaaloto i whale, ma le 5% o tangata malanga whaavao malo. Mai a aperila e to avalu afe tangata malanga na mawhai o na whaonga aina le api, mai le iai se whaale tonu i le suenga o alatou ato. A mai au na tuulau ato i le vaenga lea e tuuai ato a le uta le vaai ave lalo. E mawhai ona o omi le whaamau o lo o iai le check status. E mawhai ona i loa tūlanga o iai lau ato. O lea porkala me foa le e New Zealand. E fesoso ani ai i se tasi o whaafitau li tele o whea ngai male to a tele o tangata malanga i le malai va lele. I le leilo loa pe ngā o ia lea o alatou ato. E tusama le tolu te sima le 2 miliona tāla, le whaitaua o whaai o tau o tau mawha e la fua e tangata i New Zealand i le tausanga, pei ona tā ua i se suesuenga na whaia e le Rabobank Kiwi Harvest Food Waste. E se furulua te sima le 2% tau mawha mau ma la fua ai ele ainga e tasi i le tausanga, e tutusane ma le tau au whaai e a whi 5 se lau se fulu tāla i le tausanga, pa umai le se fulu tolu te sima le 4% sai ai i le tausanga taluai. Peitai, o le siiti ai o le tau o le soifuanga, ua o atu ai i le tau au whae o mea ai e la fua i la apisi, mai le tolu te sima le tasi piliona i le tolu te sima le 2 piliona tāla. Na maua i suesuenga, o le mafua angata a tele e mafua i le tele o tau mafa la fua ai, e mafua mai ona o le vave na pala ai tuwai le tau mawhaina e tusama le 50%. Tolu 2% o tau mawhalafua ai ona ua te ale aso whaatulanga ina e ta tau ona tau mawhai. O i tua inga tau mawha o lo opito tele ona mau, e iai fuala au whaisua e tolu 8%, whalawa e 2% ma fuala au aina e 2.5%. E 1 miliona tāla na whaalu ele ofisa o whela awa inga au kilani, e totongi e tangata vaea mai inga luenga o whe malanga inga, e au fia ai matangata nao fo ia isi awa noa whainga luenga i totonu lava o le matanga luenga. O lea fesuia inga o se whaatulanga nga awale tali atu i le polo a inga ale pūlenga anua au kilani, na tuuina mai ai le ofiso whela awa inga au kilani le na oni nai maasina e whaititi a inga luenga e tusama le 3 miliona tāla lona tau au whai. O le toa se lau whaafitu o tangata na tuuanga luenga ele i o ia iulai e toa iwa na toe ofo i a inga luenga fou peitai na filifili e tangata tupe vaea na ilo o le ngaluenga. O se tasio le au whainga luenga na tuua le ngaluenga, na ia whaalia ile le tio New Zealand, e na te tali tonu e le a mio tonu le a whainga whaatope tope, o na e eitangata ua leva o na whainga luenga, ma sa ta tau na sili atu le tupe e maua pe a vaea, na ilo o le tupe na tuina mai ile ofisa, na lipotia ile le tio New Zealand, o la lotu la fono wha amaumaunga patino, o lau wha inga o tupe tutongi e se furupito i lunga, e lalo ifo o le tasi te sima le 2 miliona tāla, o lau wha inga o pito maua lunga lava ua tutongi i se tangata, e se lau iwa se fuluono afe se lau valu tāla. Na whesilingi ai le tio New Zealand le ofisa o whela ua inga, pe na maua e nisi o tangata i toa iwa lea nao fo i ainga luenga, se au wha inga o tupe i tutonu au wha inga o tupe tutongi pito i lunga, pe tai ele Italian nele ofisa o whela ua inga. O le asomo mua o ke topa e amata wha amamalu ina ai, le leto e tutongi ina o se tupe e tutongi ai le whainga o le laisene i le taimilo na lua, pe a whaina le manuia le tau mawhainga mua, o le ana o le tau e tutongi mo le talosanga ina o le suenga o le laisene. O le tau mo le suenga o le laisene tau au, o le asi itia mai le iwa tolu tāla iwa sfurusene, i le iwa ono tāla se furusene. O le laisene lona lua po o le restricted, o le asi itia mai le se lau tolu whata la valu se furusene, i le se lau ono fitu tāla 5 se furusene. Ma le laisene tu mau, mai le se lau ma le iwa tāla 5 se furusene, i le iwa valu tāla iwa se furusene. O le tawale ave se mai i le whainga faupe o na folasia, e ave se ai le wha 5 tāla fitu se furusene e toi tutongi pe a toi alu, e suele laisene awa au pe a le manuia, 5 iwa tāla 5 se furusene mo le laisene tu mau, ma le valu ono tāla ono se furusene, mo le laisene lona lua, lea ole a wha lea o ngaina, i le aso mua o ke topa. I ta alonga,
Na whaatumulia le whale taalo a le Te Raupara Arena I Porirua, I le au mai moa na lolofi atu e mai moa mamoli mawina le taalonga niti polo, I le vao le awa New Zealand le Silver Ferns ma le Roses a Enelani. E lima fitu aina manu maaloa I le Ferns I le tolu wono a le awa Enelani I le po ana po. Na malolo le awa New Zealand lima fai le lima le awa Enelani, I la lato taalonga na faya I le aso sa taluai. Ma ua tūlanga tutusai nei mo le taamilusanga o le ipu a le Tiny Jameson. Tala fōwia mai le si ufofonga o le laumua mo le nivaenga o le aso. Aso tofi Emmanuel o tātua tino, e le isi foi whao pōponga le neo tātu talafou mai Sāmoa. O le whātāwei ne Sāmoa le aso whaapito le larolangi mō tangata turisi po tangata tā whao mai mō mai. Na whai eisi sauninga whaapito e le whale Sāmoa le turisi a pia, e whaamanatu e o tātu tangata le tāwa te leo le sao, o tangata tā whao mai mō mai le ati na ino le atino. O nisi o ia vaenga tā ua na saunoi e lea fionga le minsta lango o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Sāmoa. Le fionga ia whale o mā vaenga titi mai a tafua. O se aso tā ua tele e whamanatu ai I le larolangi, le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mō mai. Ma o le taimi mua fōi le nei, o whamanatu ina ai le tātou atanu le nei aso whaapitoa. O le aunga ma le whaamoe moe o le nei aso whaapitoa I tausanga uma. O le whaamanatu lea ma whaalawi loa atili le tā ua o le nei ala manuia. I le ati na eina o le atunuu I le lalolangi atoa. Whaapea fo I le tau mawhai lea e si tia ma whaatu mawina le tā ua o le anganuu whaapea anga fisotai I so se atunuu. O le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mua mai I le nei tausanga. O whaatawai e le whaalapo pitonga o malo au whaatasi le lalolangi mo le nei ala manuia. Le mo bia lea o le sitia o ala ngā tupe whaafai ngā ruenga, investments, a tonu o le lalolangi I le nei ala manuia. O le fuafuanga le vaenga o turisi o le nei tausanga, o le una ia leo vasenga valu uma ia onga tūlanga lua I lea tunu, e nei o lātou whaalau tele I nātu iau ngātu pulanga o nuu mafio anga te itase, o tutonu foio e kā le sia, le tāua tele o lea tina o lea tunu, mai tangata tā whao mai mō mai. O lea onga pe senga ma Don Bosco, o a onga I wā o inel ma tā opo le turisi, whapea foi le fisosua ni lea onga le APTC, o loa o inai foi mata o po mo I lātou e whai ngā ruenga I whalitali malo. E lanta I le to ono se furu alo ma whānaua onga mai vasenga valu ia onga SS I tutono le atano. Na wala au lia I lano le porokalame, e whaato sino lātou mafo whawinisi o lo iai le anga wa amal whanau nau te inga le lumanai, e fi avea matangata whaala wilo I na Sāmoa, ma whaato sina turisi, pe avea fo I matangata whai ngā ruenga te tono whalitali malo, la tau te tautuaina tangata mai isi atu no, e ala ia tātu tū maleanga no, o alawi lo ai Sāmoa I le larolangi. E toa se fulma le whāpāngo tā I o whaamaniaina e whāuunga o I lātou a mahe aha o onga Sāmoa mai le fisoswani le malo Australia, e whaiainia o onga mo I lātou lo tuli whaasalanga I te tono le whalpui tan malala, o ia o onga e au fiai ma le whaakamuta, e lea nganga so tau au na tanga luenga o leo mawhalpui ma leo le toi fuata ina, e na ia fo I mai tua ma le whalpui la toi maangalo mai, ma se mea o ngā ati na e lo na ia lava tangata, ai mise o lo na ainga e tau fiai, lo lantou toi soli leo le tula fōna ma toi fo ia tufo e pei o nisi, sa o onga mua ia o onga. Whai Lord Komsino leo au pa aulongo I tino Filipo, e iai niso I lantou sa iai tutono al whalpui, na foi mai matusi pasi wo lātou umia, mai mawhai o na whai ngā ruenga I le ngāti te tono le atunu, au tusi pasi fo ia mai lea onga le APTC, e mawhai o na malanga I whafo pia o I nā ngā waa, ma wha o ngā e ngā lulu e ai. Peitai,
Nei uvalelo lātou tau mawhai ina ua toi fōi atu te tonu le whale pui pui. Ai me se lava I sori ngā tūla whono o whala au whasa ina. O le malo Australia o se tasi leo atu no o loo whesoa swan te lelu tātou tunu I Sāmoa. E le ngate tūlanga o le ati nae. Ai sili I tūlanga o le ao o ino tātou tangata I awala ese o lava I whanau. E whaamapu e lo lātou o langa whinau. Mo se manuia le tangata lava ia o lona ainga ai whapea fo I le ka le sia male atu no. Wa iei le fuafanga whaatatia le ofiso whainga pālota le atu no. O le ato e whaatino le restala mō tangata wanga vae pālota le atu no atoa. Wa tupu le la ngona pia na whae Lord Kumsino whainga pālota le whionga tuia Filolo Stanley. O whainga pālota la ai te tolu ia whatoa mai antu, si umu whale anta whāma le wao fonti. Ua maualunga atu le whai numero I lanto e lei pālota, pe a whātustusa atu ia I lanto mai tu mālo lava nei e tolu, e lei pālota I whainga pālota le lua whelu se fulmalitasi. E whaamaumunga le official komisio whainga pālota, o tangata e lei pālota o lei tu mālo whale ata whā, e walu se lau se fulmalitasi I lanto sa te tau o na pālota, e lei whaati noa le lanto pālota. Pe a fuatu le tausanga I lua whelu se fulmalitasi I whainga pālota tele, e na o le lima se lau tau se fulfitu I lanto e lei whaati noa le pālota. O si umu e walu se lau fitu se fulmaliva I lei pālota I whainga pālota lai titi le whatoa maea, e na o le ono se lau ono se fulmalitasi I le tausanga I lua whelu se fulmalitasi. Ai o le tu malo wa au fonti, o le whainga pālota lai titi whatoa maea, e ono se lau tau se fulmalivalu I lanto e lei pālota, ai le lua whelua se fulmalitasi, e whase lau valu se fulmali lima. Whai loe tui a whelolo, o le a o se fuafanga le lato o fisa e toi whaia a tole restalo pālota mo le atunu atoa. Ona o le whai numere lua a whetol se lau dua se fulmali valu I lanto I e lei pālota, I whainga pālota la I te tu mālo I e tolu whatoa maea. O lo o fiai mai lanto wa maali liu, o I lanto wa malanga I ngā luenga whaawai teimi, ma nisi na malanga tonu I le temi na whaatino ai whainga pālota I atunu I whafo. Wa tolo atu le vai aso fau le wala awi nei lumo le whaamasinonga maa walunga, o le mata aupuesta maa matai ma le afio anga le whango lii, o lo umoli le moli anga o le taumawhai le wha o le maliu I se tasi fo I matai o le afio anga. Wa toe tolo le mata apu ina ua tālo sanga le tua leo leo, e na ia toe tu watu se teimi le whaamasinonga, e whaamautu mai ai a lātou moli anga. E na o le pau leo le matai mai le afio anga o lo tāo fia le whai pui pui, a o le isi to se fulmalitasi au fia matai matau le lea, wa te talai tu e tali ai le aso o a lātou whaamasinonga. O nisi o talai meo lo te tupu isi o tātou tunu o nei foi aso tofi, manuia lo tātou tunu o nei aso, fasoi foia. Fofonga o le laumua. E mo mata e va ai, nau I ai. Ta fia pa I ai, fia fa masani ai. Sa upu se ta si fai mai. Lo ulo tone ua le mawhai. Na o oe ua o nau ia, I le ua masi, si, pa, I le musi, I, ka. O le vanga ua o I le masi, I, na a wall of frida. Ua masi, si, I, ma. Talo si ai le fai so ai na. Sui pilos to e ina. Sei fai atu fo I la si a tala. Frida e laki lo o langa. Wa ue pule I le ofisa malanga. E fai fo I lo vaa.
pale ni usila Iai fo I male Fort Ranger Frida fai ai long Sofia Fai mai sautala Fai tasi ta ua Awa e te amana ia O le au loto pala pala Le ua masi si pa I le musi I ka O le vanga ua o I le masi I na awola Frida Ua masi si I ma Talo sia ia ai le fai so aina Nei ai pole si ai ita Fefe sungai le I ilo au kaukaringa Mau mama au ro oka e se ngai au whainga Oh yeah, was a sala everywhere my out perfume. Say what pretty king ya kiki what pretty basic winnie. Tene my ai tene nga oh. Fayau fika fayau wanga ole a uma ole po. Fa pale ni my out tanga fa mali loto. Fa pale ni ile musika ono sa ilo loto. Le ua masi si ba ile musika. Ole vanga uo o ile masi I na awola Frida Ua masi si I va Talo sia ia ai fai so aina Lea ua masi si va Ile musi I ka Ole vanga uo o ile masi I na awola Frida Ua masi si I va Talo sia ia ai fai so aina Nei alu solo muri ai ita Ladies and gentlemen, welcome to the magic translation of Denvi. Welcome to my island. Yo, check 1, 2, 3. Bye. Sing along. Come on, kids. Yeah, yeah. Falongo ila umusika means listen to my music. Ule lava oil means however you choose it. Don't worry. It only cost 40 tala people. Savali valley means go for a walk. Come here. Taul tala tala means too much talk. But don't worry. Don't you worry means I went up a bullet. That's right. Come on, kids, one more time. Ba-ba. Right there. Check this one out. Komumu kele kanga kaile suing ole awala. Lo afe mase fulo o malie kele okangaka. Wila epa. My favorite prime minister. Yeah. You're my master, hey. And ta milo means around the world. Kille for eating it means plenty girls, but don't you worry. Amole mole, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. If I leave you, take it easy, man. Don't worry, hey. Just take it easy. Take it easy. Baila, ole kanga kaya sola maka ukia le la kapi. I woke up koye, sole le lewa sole kiunga. Man, my name is Michelle. I used to be a boy, but how you like me now? Welcome to the magic translation. Yeah, oh yeah.
Fonga o le la mua. You stand by the waterside, looking at a blue sky. You will see the beauty of the sunrise, will shine, travel, and conquer the world, just like how the world has seen. Sāmoa represent by the team. Stand up and stand tall. We're the best team of them all. We didn't win the cup. We won the hearts of the people of the world. We are the Manu Sāmoa. We're the pride of Sāmoa. The sunrise and the sunset, on Sāmoa will live forevermore. Now that the world has seen, Sāmoa have played for the World Cup, but in the hearts of the Samoans, we have our own cup to give. Friendship, love, and hospitality, we share those with the world for free. Stand up and stand tall. We're the best team of them all. We didn't win the cup. We won the hearts of the people of the world. We are the Manu Sāmoa. We're the pride of Sāmoa. The sunrise and the sunset, on Sāmoa will live forevermore. Whawhitai tāpua I ngā lea tunu, I le manu Sāmoa lo tonu. Wa aweu tala I le lalo langi, ua e nofa le whatua tangata tai tuatasi. E awa nei ngā loia I tā ua, no tā whawai le tua I a momua. Le manu Sāmoa ia manu whai whai, le manu Sāmoa ia manu whai whai, le manu Sāmoa le le mosa. We always say si manu e atu lau ka osa nei ma le mea a. We want the hearts of the people of the world. E whaka mai so so is it. Le manu Sāmoa, le manu Sāmoa, le manu Sāmoa, le manu Sāmoa e o mai Sāmoa. The sunrise and the sunset, on Sāmoa will live forevermore. Stand up and stand tall. We're the best team of them all. We didn't win the cup. We won the hearts of the people of the world. We are the Manu Sāmoa. We're the pride of Sāmoa. The sunrise and the sunset, on Sāmoa will live forevermore. On Sāmoa will live forevermore. On Sāmoa will live Whawhiawhianga o le nei teimi o le au uli tautua tiu whonga le lau mua. Pese dama le sunga ia wili tā vita
Ia manuia le faiva stato au le manu Sāmoa le aso atai au le tau le valu le taimi ni usila ma le taimi Sāmoa ia ua le ta'alonga ia ma le au manose Iapani o Iapani fo ila so na avanoa ia lua ilunga i le quarter final Sāmoa fo i whapena fo i Argentina pau le au lea ua tau wavala mai o le pulu le i tatou ia o le au Engelani ia o tai au la pe au lia mo la tau e whainga luenga o le atou whai lewa le tātou li teo e longa pui ali i lau tō mamanu i ai o le tālonga ma ni tūlanga o le tālonga ia wala foi i le whaafonga mai tono tāwale ma tono whari whainga luenga ia pe a whai le mausi a whanoi mai mo le tālonga o le ua mawhafsanga i ma le TV la poa le al tātou ofisa ua alu e le Sky TV o le lakapi o le World Cup ia mata matala tu ai tai au pe a ulia ia ai le fa malo la vanga lueli malo le fai le ala vala nga luenga o fai o le tautua i le tunu tautua i se wainga le kalesia ma le tunu malo la wa tatou e fai nga luenga le avel tatou tax fo le por tupe mal malo ia le so sani me fai el malo tongi fo i benefit im tu lang fa pena si fonga lo mua vani tolo tupulanga ana Si ufufonga o le la mua.
I say la my lewe. I say la my lewe. Ale ale on to lean to see ale a five in Ali yesu de mali. Oli malo Vittoria na su elimu Peltania. Samaya samutam. I say na tatatai tatai mai besue na ute paile ngalue. Tamboriva. Ole te sue mumula. Lame fayanga hawe lame fayanga hawe lame fayanga fasua sia tama oye moinga afa amai selati la le la vale lame apa lame oye lame phone where lame mai semana me sari lumane sari tuli lumane awena alaina asona de mataina tunele hoe lame Fa'ato anga fua manongi Sāmoa
ai ai ole rosa tutasi sai le maunga o arasi lua ua fai mo sei fai foi mau avei e o se la me pasulu e ai le nganga a o se rosa fua matala ua sa sala e o mataua o timunga vai le langi ua fa pena lo alofa na una ta ia oe ani matala ua sasala e o mataua o timunga mai le langi ua fa pena lo alofa na una ta ia oe fa pena lo alofa una ta ia oe ani
na alalangai na pero peta le tongi ola lo tapaola le tapaseka ile ai ona sareta ile numaia le savali mai le langi na faalia o e Maria o le avea matina paia ia paia ia upe o le malelenga uatu eia ile ai o tarabita i petele ema ile asolua sepulu lima o te sema na pana wai le tipule langi male lalo langi e la maleto i lalo o e maa mai te pasiasi na tipule tama o no popea i lalo le pule anga a Maria le tinapa ia le na Filipia ma Iosefo le matai o le ainga paia le olanga pa alilo lilo o Yesu Mesia ile sepulu male lua tausanga kolona soikua na peise te luma ai na taiai na iona matua sa ili le tama male tinga ina wale iloa na pio oia le fale ulo na tama e fai na maluenga ile atuanga ole tolu sepulu o na tausanga na faupina oia ele anganga paia i o vitana le siku poponga ole tamawa ta alilingia lo watali pelelena o te pia pia ia te ia le ngaluenga o le tala inga ua amataina eto ase pululua na Filipinia mo le painga o le paiva eto lutausanga oa o pea iona ala awa oia le ala le moni mare ola ua tonu le taimi na tupoina ele tama le ngaluenga pa aona le apa e aina le tutupa ia ole apa amalingina le lalo langi ia lavea ina mai le anga ile koruse na tau ai fa apangota ole alefa male omega o ia le na le amatanga male tau nuunga o mea uma ma eule lofa o Yesu keriso mo itaua o se tala ese na longo iai le nuuma o le na oti ua tuetu
o ia peina valo ia le tunga mau e le ai se pawana te tao ia le tua o au le tua mamana e pa ia o ia le lalo langi na no posala i le amatanga le pai toto a o le sa o lo tonga nei watatala o Yesu a toe a pio a elona pio anga sauni le pale mo oe maa uiona tapa tapa na pio o ia e awina mai le anganga pa ia le tolu i potasi ia o le tasi tolu pa ia e na te tausi mapa malo sia i ana e kale sia e le mapai e le pai tutu au se ori o nati neia lo atu ia tato si iba atasia le pa apetai ma le pa amanu ia Yesu Mesia lua peta sama taruna avea matangata Aleluia, masanga via lona sua papaia. Aleluia, masanga via lona sua papaia.
ane o le mumata i le afi. Se vai ane la fasa saunga e se launga la o auna i mafofaunga ki li. E toi whatalo whātua le whapoponga o tala whauma i le siufofonga le laumua mo le niwaenga o le aso. E o mai le tai awana le la, ua whaatumulia le awala e Civic Square i Wellingtoni i tangata solo te tee. O le lata i le sifurutasi ana le la, ua silia ma le whase lau tangata ua tumuailu mai awala lata i le palemene, o le toa tele na o atu ma lato whanau. Na wa aia le taitai o le Freedom New Zealand Brian Tamaki, o taula mua i le solo, sa ia whamanino mai i a New Zealand, o le solo i le aso matai au, o se solo fili e mu, e le o iai se whaamoe e iai ni tūlanga i vevesi ai. Na sau noa se tangata whaonga i nei masini wha leo tele leo, e toa tele tangata malanga mai so se vaenga o New Zealand, wha pea au se tālia, e o mai e wha leo lato manatu i le solo te te e le aso. Ua amata fo iona wa aia le wha tuputupula i o le numero o leo leo, a wale puipuinga o le saunga le mu o tangata lau tele. Ua toi whamanatu mai le matanga luenga o leo leo i tangata lau tele, le ave taava le whautauta i lunga o le ala tele, i le mai ai o ni whaalavelave whaafua se i se tolu, i le motu i mātu na malili wai tangata i to tolu, i to tonu o le 5 i tū la i le pōana pō. Ua toi lapatai mai ai e leo leo, i a tautua nā le saunga le mu ma ave le taavale e fua i le tau. O le whaanoa noanga tele i le ngaluenga leo leo, o le anga i lea i a inga e mamoli le whiau whaanoa noa i a inga, pe a maliu se tasi i se whaalavelave whafua sei, peitai, e whaatolu na whaatino ina lea vaenga o le ngaluenga leo leo i le pōana pō. E tasi le makana pa umai ai le national, maua i le tolu ono pasene po le fase furulima no fua o le palemene, o le langolango le atunu o mo la la tau vaenga wha upu fai, e ala ini fisili wha pālota i sa ili ai finangalo tangata lau tele a ole i whaia le whainga pālota po polls. Leipa e 20 pasene po o le tolu no fua, ma e tasi le makana pa uwai. Greens e 10 pasene, wha upopo le maka e tasi, tula i mai i le 10 no fua. Act e 10 pasene tu maupeo no fua e 10 New Zealand First e 1 pasene, balu no fua, tasi le maka na whaupopo i ai. Ma le vaenga whaupufai a Maori, 2 pasene pa ule maka e tasi, maua no fua e lua. E mo o mia le National ma le Act le langolango mai le New Zealand First. Ina ia mawhai ona whaavai ai se whai ngā mālo. Tutusa le taitai o le Labour ma le National i le tai 20 pasene le langolango, mo le sui e avea mapalemia. O David Sāmoa e 5, ma wawasa mana ia Winston Peters e 4 pasene. Ua iai se komiti whauwhautua mo le AI po le Artificial Intelligence le poto whawhaulinga o masini whaatekonolosi e whesosoani i whaamasino mo whaamasinonga. O le a whaaporokalame na uma masini mo le whaamasinonga i lalo o le porokalame o le te haureka whaamoemoe e whaatupeina i le selau ono se 10 miliona tāla i totonu o le whātausanga. Na ilo e whaamasino se porokalame fau, e mata i tui nai le poto whaafaulinga o masini whaatekonolosi po le AI i le masina o aperila i le tausanga nei. O lea komiti na whaatuina i le whaamasino sili, maolo o taulamu ai whaamasino e tusai mali poti ale litio New Zealand. Ua whesilingia nei lo ia tangata mamai, ma whaalapotopotonga moni o lato manatu e winga i ia taiala, ma e tapunia le wanoa e whaali ai finangalo manatu i le onga totonu o ke topa. Ua whaasaina i le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fau mga luenga, lana au whainga luenga o na whaongaina le au nanga ale AI, e ai le chats GPT, mo ngā luenga ai mai se le pui mai o whaamaumaunga patino. O le asana na whina tatalaina i le whaonganga o le api po o le app, a le kamupani wa lele o le New Zealand, e mawhaia i tangata malanga o na siaki mai loa no fuanga o iai ala tau ato iai ave lalo. Na toi whaafoe le kamupani la la tau api le New Zealand app, e whaupopo iai le vaenga e mawhaia i o na iloa ato e le tangata malanga lana ato. Na amata mai le masina o aperila o na whaia ni whaataita inga le kamupani, whaonga ai le 5% o tangata malanga whaaloto i whale, ma le 5% o tangata malanga whaavao maalo.
Mai a perile to avalu a tangata malanga na mawhai o na whaongaina le api. Mai le iai se whaale tonu i le suenga o alatou ato. A mai au na tu ulau ato i le vaenga lea e tu uai ato a le uta le vaai a veilalo. E mawhai ona o omi le whaamau o lo o iai le check status. E mawhai ai ona i loa tu langa o iai lau ato. O lea porkala me foa le e New Zealand. E fesoso ani ai i se tasi o whaafitau li tele o whea ngai male to a tele o tangata malanga i le malai vaalele. I le leilo loa pe ngā o ia lea o alatou ato. E tusa male tolu te sima le 2 miliona tāla, le whai taua o whaai o tau mafa e la foa e tangata i New Zealand i le tausanga, pei ona tā uai se suenga na whaia e le Rabobank Kiwi Harvest Food Waste. E se fulu lua te sima le 2% tau mafa mau ma la foa ai ele ainga e tasi i le tausanga. E tutusa le ma le tau au whai e a whi 5 se lau se fulu tāla i le tausanga, pa umai le se fulu tolu te sima le 4% sai ai i le tausanga taluai. Peitai, o le si iti ai o le tau o le soifuanga, ua o atu ai i le tau au whae o mea ai e la foa ai la apisi. Mai le tolu te sima le tasi biliona i le tolu te sima le 2 biliona tāla. Na maua i suenga, o le mafua angata a tele e mafua ai le tele o tau mafa la foa ai. E mafua mai ona o le vave na pala ai tuai le tau mawhaina e tusa male 5%. Tolu 2% o tau mawhalafo ai ona ua te ale aso whaatulanga ina e ta tau ona tau mawhai. O i tuai ngā tau mawhao o pito tele ona mau. E ai fuala au faisua e tolu 8%, falao ai 2% ma fuala au aina e 2.5%. E ono miliona tāla na whaalu e le ofiso whela awa inga au kilani, e totongi tangata vaea mai inga luenga o whemalanga inga, e au fia ai matangata nau fo ia isia wanoa whainga luenga i totonu lava o le matanga luenga. O lea fesuia inga o se whaatulanga ngā awale tali atu i le poloa inga ale pūlenga anua au kilani, na tuuina mai ai le ofiso whela awa inga au kilani le na oni nai maasina e whaititi ai ngā luenga e tusa mali tolu se 4 miliona tāla lona tau au whai. O le toa se lau whaafitu o tangata na tuua ngā luenga ele i o ia iulai e toa iwa na toi ofo i ai ngā luenga fou peitai na filifili e tangata tupe vaea na ilo o le ngā luenga. O se tasio le au whai ngā luenga na tuua le luenga na ia whaalia ile le tio New Zealand e na te tali tonu e le a mio tonu lea whainga whaatope o na e ei tangata ua lewa o na whainga luenga ma sa ta tau na sili atu le tupe e maua pe a vaea na ilo o le tupe na tuuina mai le ofisa na lipotia ile le tio New Zealand o la lotu la fono fa maunga patino o lau fa inga o tupe tutongi e se furupito i lunga e lalo ifo o le tasi te sima le 2 miliona tāla o lau fa inga o pito maua lunga lava ua tutongi i se tangata e se lau iwa se fuluono afe se lau valu tāla na fesilingi ai le tio New Zealand le ofiso fela ua inga pe na maua e nisi o tangata e toa iwa lea nao fo i ainga luenga se au fa inga o tupe i tutonu au fa inga o tupe tutongi pito i lunga pe tai ele Italian nele ofisa o whela ua inga. O le aso mua o ke topa e amata whaamamalu ina ai, le leto e tutongi ina o se tupe e tutongi ai le whainga o le laisene i le taimilona lua, pe a whaina le manuia le tau mawhainga mua. O le ana o le tau e tutongi mo le talosanga ina o le suenga o le laisene. O le tau mo le suenga o le laisene tau au, o le asi itia mai le iwa tolu tāla iwa sfurusene, i le iwa ono tāla se furusene. O le laisene lona lua po o le restricted, o le asi itia mai le se lau tolu fata la valu se furusene, i le se lau ono fitu tāla 5 se furusene. Ma le laisene tu mau, mai le se lau ma le iwa tāla 5 se furusene, i le iwa valu tāla iwa se furusene. O le tau le ave ese mai i le whainga faupe o na fulasia, e ave se ai le wha 5 tāla fitu se furusene e toi tutongi pe a toi alu, e su ele laisene awa au pe a le manuia, 5 iwa tāla 5 se furusene mo le laisene tu mau, ma le valu ono tāla ono se furusene, mo le laisene lona lua, lea ole a wha lea o ngā ina, i le aso mua o ke topa. I ta'alonga, na whaatumulia le whale ta'alo a le Te Raupara Arena i Porirua, i le au mai mua na lolofi atu e mai mua mamoli mawina le ta'alonga ni tipolo, i le vao le awa New Zealand le Silver Ferns ma le Roses a Enelani, e 5 fitu aina manu maaloa i le Ferns i le tolu ono a le awa Enelani i le po ana po, na malolo le awa New Zealand 5 fa i le 5 le awa Enelani, i la lato ta'alonga na whaia i le aso sa taluai, ma ua tūlanga tutusai nei mo le ta'amilusanga o le ipu a le Tiny Jameson. Tala fauia mai le si ufofonga o le laumua mo le nevaenga o le aso.
Aso tofi Manuel tātou tino, e leisi foi whao pōponga le neo tātou talafou mai Sāmoa. O le whata wei ne Sāmoa le aso whaapito le larolangi mō tangata turisi po tangata tā whao mai mō mai. Na whai eisi sauninga whaapito le whale Sāmoa le turisi ia pia, e whaamanatu e o tātou tangata le tāua te leo le sao, o tangata tā whao mai mō mai le ati na ino le atino. O nisi o ia vaenga tāua na saunoi e le whionga le minsta lango, o le pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Sāmoa, le whionga ia whale o mā vaenga titi mai ata fua. O se aso tāua tele e whamanatu ai i le larolangi, le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mō mai. Ma o le taimi mua foi le nei, o whamanatu ina ai le tātou atunu le nei aso whaapitoa. O le aunga ma le whaamoemoe o le nei aso whaapitoa i tausanga uma. O le whamanatu lea mi whaalau i loa atili le tā ua o le nei ala manuia, i le atina ina o le atunu i le lalolangi atoa. Whaapea foi le tau mawhai lea e si tia, ma whaatu mawina le tā ua o le anga nuu, whaapea anga fisotai i so se atunu. O le aso whaapitoa mo ala manuia o tangata tā whao mai mua mai i le nei tausanga, o whaatawai e le whaalapo pitonga o malo au whaatasi le lalolangi, mo le nei ala manuia. Le mo bia lea o le si tia o ala ngā tupe whaafai ngā ruenga, investments, a tunu o le lalolangi, i le nei ala manuia. O le fuafuanga le vaenga o turisi o le nei tausanga, o le una ia leo vasenga valu uma ia onga tūlanga lua i lea tunu, e nei o lātou whaalau tele i nātu iau ngātu pulanga o nuu mafio anga te itasi, o tutonu foio e kā le sia, le tāua tele o lea tina o lea tunu, mai tangata tā whao mai mō mai. O lea onga pēsenga ma Don Bosco, o a onga i wā o i nel mata opo le turisi, whapea foi le fisoswani a lea onga le APTC, o loa o inai foi mata opo mo i lātou e whai ngā ruenga i whalitali malo. E lanta i le toa ono se furu alo ma whanau a onga mai vasenga valu i a onga SS i tutou no lea tano, na wala au lia i lano report kalame, e whaato sino lātou mafo whawinisi o lo iai leanga wa amal whanau nau te inga le lumanai, e fia avea matangata whaala wilo i na Sāmoa, ma whaato sina turisi, pe avea fo i matangata whai ngā ruenga te tono whalitali malo, lātou te tautuaina tangata mai isi atunu, e ala ia tātou tū maleanga no, o alau i lo ai Sāmoa i le larolangi. E toa se fulma le whāpāngo tā i o whaamania ina e whāu unga o i lātou a mahe aha o onga Sāmoa mai le fisoswani le malo Australia, e whaiainia o onga mo i lātou lo tuli whaasalanga i te tonu le whalpui tan malala. O ia o onga e au fiai ma le whaakamuta, e le anganga so tau au na tanga renga o leo mawhalpui ma leo le toi fuata ina, e na ia fo i mai tua ma le whalpui lātou e māngalo mai, ma se mea o ngā ea tina e lo na ia lava tangata, ai mise o lo na ainga e tāo fiai, lo lātou toi soli leo le tūla fōna ma toi fo ia tufo e pei o nisi, sa o onga mua ia o onga. Whai Lord Komsino leo au apa aulongo i tino Filipo, e iai niso i lātou sa iai to tonu al whalpui, na fo i mai matusi pasi wo lātou umia, mai ma whai o na whai ngā ruenga i le ngāti to tonu le atunu, au tusi pasi fo ia mai lea onga le APTC, e ma whai o na malanga i whafo pia o i nā ngā waa, ma whao ngā e ngā lulu e ai. Peitai, nei uvalelo lātou tau ma whai ina o toi fo ia tui to tonu le whalpui, ai me se lava i sori ngā tūla whono o whala au whasa ina. O le malo Australia o se tasi leo atunu o lo ofisoswan tele lu tātou tunu i Sāmoa, e le ngate tūlanga o lea ti nae, ai sili i tūlanga o lea o ino tātou tangata i awala SS o lava i whanau, e whaamapu e lo lātou o langa whinau, mo se manuil tangata lava ia, o lona ainga, ai whapea fo i le kāle sia ma lea tunu. Wa iei le fuafanga whaatatia le ofiso whainga pālota lea tunu, o le ato e whaatino le restala mō tangata wanga wa ai pālota lea tunu atoa. Wa tupu le la ngona pia na whai Lord Komsino whainga pālota, le whionga tuia Filolo Stanley. O whainga pālota la ai te tolu ia whatu a mai atu, si umu whale anta wha ma le wao fonti,
Ua mawalunga atu le foi numero I lantou e le I pālota, pe a whātustusa atu ia I lantou mai tu mālo lava nei e tolu, e le I pālota I whainga pālota le lua whelua se fulmalitasi. E whaamaumunga le official komisio whainga pālota, o tangata le I pālota o le tu mālo whalea te wha, e walu se lau se fulmalitasi I lantou sa te tau o na pālota, e le I whaati noa le lantou pālota. Pe a fuatu le tausanga I lua whelua se fulmalitasi le whainga pālota tele, e na o le 5 se lau tōt se fulfitu I lantou e le I whaati noa le pālota. O si umu e walu se lau fitu se fulmaliva I le I pālota I whainga pālota lai titi le whatoa maea, e na o le ono se lau ono se fulmalitasi I le tausanga I lua whelua se fulmalitasi. Ai o le tu malo o wao fonti, o le whainga pālota lai titi whatoa maea, e ono se lau tōt se fulmalivalu I lantou e le I pālota, ai le lua whelua se fulmalitasi, e wha se lau walu se fulmalilima. Whai loe tui a whelolo, o le a e o se fuawhanga le lato ofisa e toi whaia ato le restalo pālota mo le atunu atoa. Ona o le whai numere lua awhe tol se lau dua se fulmalivalu I lanto I e le I pālota, I whainga pālota la I te tu mālo I e tolu whato a maea. O lo o hao fiai mai lanto wa maali liu, o I lanto wa malanga I ngā luenga whaawai teimi, ma nisi na malanga tonu I le teimi na whaatino ai whainga pālota I atunu I whafo. Wa tolo atu le vai aso fau le wala awi nei lumo le whaamasinonga maa walunga, o le mata aupuas ta maa matai ma le afio anga le whango lii, o lo mōli le mōli anga o le tau mawhai le wha o le maliu I se tasi fo I matai o le afio anga. Wa toi tolo le mata apu ina ua tālo sanga le tua leo leo, e na ia toi tu watu se teimi le whaamasinonga, e whaamautu mai eia lātou mōli anga. E na o le paule o le matai mai le afio anga o lo tāo fia le whai pui pui, a o le isi to se fulmalitasi au fia matai matau le lea, wa te talai tu e tali ai le aso o a lātou whaamasinonga. O nisi o talai meo lo te tupu isi o tātou tunu nei foi aso tofi, manuia lo tātou tunu nei aso faso I foia. Si ufufonga o le la mua.
Ya, toi fa tu tato pesena ya ona le wa il tato va au tam fai mai. Fa talo fa tu va au, ma lo se fo manuia. Ya, se fo manuia i lo sunga. Malo. Nei kai au. Tamaiole, tofa, tamo crusader. Talova, yaso. Ya sele, ya uvala au ba ngai ya lo fa lo ngo lo fa mam la manga le. Ole mai le Fiva rheumatica. Ya. Sele manga ya la ngai si kam ke te mako ai nga o pa lo ngonga. Ade la wo lo ngi. Ngo e pe lo ngai nga so se ma ya ngai le sa nga tu fu le mai ka nga fu wa so wa. O wala au ke se o le ala o le sikanga ka la vea ke le mele nga fa alongo ko ma lo si ai wala au. Saola. Tu so le rheumatic fever ya. Da fa we sa no. Ke i mau le fa ba idea. O ke i mau ai a ke fa ku a walu ngi fa pe por ngi fo a. O se me o pa kingo nga la kala ko lo si ke fo mai mai ya mau.
fala au kuye skulu so ingwa ale ko wa fa so fa ngo wa seki io ko e fala au tu sole ole vai nga fa mani no ya fa malo banga le wa ke lo so se ma ya ka wa se fulu so ka ke ngua fala au kuya dai tu sole mena le fifa ya tu ai ole nga ska le rheumatic fever o fa itinga e se fulu so la ma ye no le vai la au por fala au isinga se ngase ya e pule mai la fo mai e fa ilo me fo mai a fa bel fo mai lima so lima mas furwaso mas furwaso ai au sa buka ika ia fa la ka fa upa wakale folole ai vai la ye pele a kol ma singa ko ki nga fo ya ai met fo mai wakala ku no fa pelo o banga yu fala au ko mai fo isi a yes ya wa fa pela le ma nga ia ke le lu fa ma nga le beda le ala le se senga le beda mai si me wa ka wa se fudu aso i mo la ka fala au le mai fo mai al me le fa mai fo mai se fudu aso asa ko ko do wa wa alfa pe mai fo mai yes fudu aso ta ma fa la fa spo ma se ma ele te e o lus fudu aso la edwa se ma ina ke lo manguia ma lo malo si ma ngai fa ma manga ka wi pe a ka nga o ma fa nga malo ka ngo ke ro si o e ku me nga ngai yo le kari ya u ro le aka ku suore ri nga ka ya manuel moto sauti wi ama wa lo ngo le nga lu ma fu ngi ka ka ke le ilo yes sa fa mo nga se o ne te o tu ya la to va fo ala ale le yo le di isole mu se a di minto po nga la ka ke fa kai le lo fa le di i mangu ya se ma ko le ka pe nga ku le o ka ya wa ma ko do su kan kala la so lulu la so asa ya amole le aftai ke le amole mola no ya lo fitele atu manuel aso lo fa ke le aku lo fa ku le ko yo ako pa ai ba ya so ivo ya pa se ba ya sunga fa yo so su ole tantale po le tomari ile ana fa lo mala wonanga le tautu atu no le moto so klestete ya klestete mola to klestete ya fe na ile tautu na le tautu atu tau mafsa mo tio tayo me ile uli ya mai fa ilo ile se fa no tatu ritio ma tasile wo na la lango me fo si fo la mo ya mo le to fa tai ole si va nga fa popo ile va nga le vili mai ia fayos ya o mana fa no isi a inga le o te fa nga ina tala le fa mtala tu ngole ya na mato fa ta si Sāmoa ma si a inga le na o maliu ole tala si tama o no uso le va ia la to wa inga Sāmoa ya ole tanga tem to malo sia po ta to inga ya uso ve to si a inga za o te ila to ta o me mali o men tupu na ti ngale po le tua e o stama na ti nga e la le sio na uso e la tu i tu ila ya o fa ile fa tu fuala au e tango i le la wo inu ele ile fuala au le si ele ya na mali wo ile stama le o le fa au le tau mo mori ai se me o e te fa longo tu ele o te bina va il forma au le inu ele si fuala au le si alu pe o va il forma o matau o te me sili me fo mai te fa matala uma ia me te mafti ai o la tau fika le fo mai po le tonu al fo la au fito mo e le no fo mai ia ele va pete la tu lo le fo mai e fu le lo fa tal no a wa le si mineta si tau nei lo e ile tanga te mai tai ta pa si so ole start le la fo apela ta o o fo mai ia o le la tu o tanga mai la si mai la me ai an po alo fo me la ta le so fe au su e mai fu to dio pa la gile o le me la si mai e fo mai o la fi e lo ni tala winga ya se tau fu e fu la o ma le vai e tau mo nga ngas moi o la lo to ita ta to pe tau se ni me fo mai ti wa mai fu la au se le la o sa lo tala le vai tala vai fa le tala vai o lo fu la au le o sa lo so le next door nei pa por mai
Se o uselo lo witu. Ya o fatu la fuala au ya na nga la vai lo lima. Le la wei no ile fuala au na mel fo mai mo au. Ia. Ile tau fai al men na ile mfai. Mo. Ah. Ya le ma wile lo si uso na sa mo le. Tau sanga na ya apelila. Oh. Na mato sa mo si ai ngal maliu. Ia. Ai na alu la le ile fal mai. Fai mel fo mai la ia fo itala vai. Ile lo pe fa pe ala so ifua. Ia sa o le. Ona wai no ia fuala au le isi ali. Ia ele tau ana alu e vai fo mai mai o fo la au. Ia. La to fo ye ngase ngungu. Ah. Au le inu fo le si I fo la o ngungu ris. Ah. Alu tanga te vai len fo mai mai fo la au. Ia sa lo pela mu fo la o le si la bona. Ia sa o la nu fo la. Ah. Ia le na. Ia sa au fa so. Ia. Ai le la fa tu ia fa fianga nei ia ma tatu tal no atu el programa atal tal si fonga la ma la fo ia tasi la fa fo ma le fo fa so im ta ku ia ta me io fo la au fa so ino pe la me le piki me fa yos o la fa me fo mais furuaso alu es furuaso ia ya pe ta za mona na lua wa so le to ya no lo ia no fo la ia no fo la au le ano ia pe mai fo tala vai ai le inua ia o le fisi ia le la fa pe ul tama o la tali tasi se video tu fo mai mo le la we video fo mai mai mo tama ta ya le la ta ho ia ale la mai fa ye la we fa tet ya vai na mai fo mai fa pa lo le mo la tala fa tili ngo na fa utile ta tonu le fisi ala la me le no fo fo mai ia le na ale o mai fo la o mo fa ya le inua ia wa pe o si va ngana ta tu ia e fi vai fo mai ai ang ta inu fo la e ang ta ia na o le na matua tupu ala mala papala o tua faina. To suru fo mai, me fo mai. Na ino ia le. Ia. Ala o tangi mai. Mai ave ma fa no. So le. Se ino vai na o fo mai vai. E te lo mo fia le ave fo la au. Le tu mo ke misi ina fa yam fa putu na o vai ngale ke misi. Ala le fau o. Le fau o ia fo la. Ala o tele lave fua. Ia o tele lave fua tu pa o fo le tau se o tapusoa se o mai fo la au. Mai tatu fo la au fa nga mo Chris se o mai fo la au inu. Wala na le o tapusoa. Ona fa manatu na ta o ele fa to no tu le. Ia mo. A mai tele vai fo mai fa mole. Ia. Inu vai mala mai mena na no vai fo mai mai vai inu. Ale inu. E to e te le a fai na mulmuli, to e tu fo mai. Ya, o le ila se mema fai. Wa i taka ta sala pta ia ngas le le la asuka. Ai le ano ia. Ia. Ia le fa ma o le fa tunga. Ai ana inu fo la le amatanga le fa mel fo mai. E o mai nei la le ia fai na fa tunga. Sa o le. Wa ta to o pe la fai no fa tunga. O toto ma wolunga ma mai suka. Ia. Le la wa le si foi le me fi fa mla tu le tu pa le wali. Pe fatala le fo tatu tu pa vai fo ma ia e da la to vai fo ma ia vai fo ma ia o fi sia kilo toto fi sia kilo suka fai uma le fo ma mena ia lo pena se lima ta la pe sfuta la tongi fo ma fa lai na me lo fo ma ia lo suka mo mia le a o le toto o el cholesterol me uma ia nga o lo tino wa o nga o lo toto wa ma sa uma le lisi mo na sa lo le fa le fai o fo fo pe ia tina lo mai ia o to fai tato un po nei wa o me wa le wa pe ya e fa pe voltina tama ya lo cholesterol fo mel fo ma i wo mele le wo ya ya la tipit fas po ma sima ya o mele le fo mel fo ma ya o va fo la au ye a tausi le ya la me ya ele ya se fa ina ya ba pe ma mai lo fa le fa pe ti le ya no ye na fo ma na fai mai pe to me ina ave na fo la au ti ya tu yo me la tu ia o le angalola me utu tinga ina to tinga ina ma tamu tile na mana ya il fo mai fo na win a o lola mai tama sui ya to por kala mela sa o le o la ni tamu ti so lang fa no o mai la tama mo o afia o mai te o ye pe ale ya ta se pese te o le fifia o fa so fa la auto so le pegado Chris o mai fo na o le falta vai ta no fa para Talo fa. Ma no sei fuatina. Ya fa sai mule avano. Ki fa so fi fuala aule e sa no mai le ele fuala aule ke sa fa ilunga ma fuala. Ya e vale le leila fa yo fuala.
Ia, lele. Ai, o le mela foi o fautua ina foi ima fa so sa ia. Ona o fuala au mai fo mai. Tau ana I loa a me se ma so ni tanga sama sua le au nga fuala au. Wa au mai o fuala au mai fa tasi uma fuala au valu le plesi a so fo ina cavalier. O so le ai fo mai o fa family mole. Fa tara sai tasi mai au mai fangu o fuala au. Matu si mai leo ngā lea fuala au, wala e whai mai e inu a koa. Ala o so e mai nei I whangu. O whai mai e inu, ale I ai, o isi fuala au e inu pia umana ai. O le mea lea, o fuala au, tau ana, mai tau lele a inga nei wa ina I ta maa tina matua, I whai no la te fuala au. Ma pesili I fo mai po au inga nei fuala au, wana le lau mai o fuala au mo inu. Wai valu lele o fuala au. Au te whakatau lea tua o malama le lea ia u whala au. O te matua I ai lawa I le lea lau peik whasi le tai au. O na ino lea u whala au ai. Ele whapea e sua mali. O le matua o nā ta whapea e wholo lau whala au. Ia nau apo ia tu. Ia tau whakare lau inga. Ina ta mama tina matua na eva ai e lato aina. Au wale te ua na matua wa whala au. Alu ia tanga te wa ai lele inu ai. E whai fo mai whamatala mai lea whala au pe inu ma mea ai pe le ai. Ai mai na whala au e wala. O le whala au e inu le ai e fia. O whala au e inu pe au mana ai e fia. O isi whala au e a fo ie. E follow male matua I tele o le ipu vai tumu. Ipu vai tumu. Ia au tātou. Apa wale me ia o stonu li whala au on tāti alai whai mai au. Ia o ngā male telo le ipu vai malulu e inu ai. Ia whaftai mo li whasoa. Te lava. Tele ati nā, ia lo whangere li, oi, ia lo whātu. Whaftai lava, so I fua manuia le aso. Tasi lea wā e ngā tā ua. O te mana tua I ele fō mai whapitoa lava, sa whaile pol kalame rungo le tātou li tio. Ia sa mai leva no ile tunu o le inu fuala au e atua I whailo I mal fō mai lea. Wha amala mai lea o ngā o le fuala au. Oi, e atu tangata I e vatu fuala au. O wha matala atu. Ia ntango lolo fō mai wha so mai lea o ngā o le fuala au ma le fuala au. Sa o le leile tala sala no astina lea. A vaine le tele o mātua me le tala vai. Ia mai au umana tu fuala au pe ila o le valu lea. Ia o le fuala au leo le songa fua o le solua o le solua. A lea lau alu le tina o le matua maa nei a tina sa o le lela fuafua. Wha matala mai au. Iwa e sa o le ilfuala au e tauna inu pia uman tau mafa. E ilfuala au e tasi o ilfuala au e inu I le tele le vai e inu ai. Lea wha maa malama mai. Sa o le le ia. Ia mo tātou, io e leifo tātou fo ia tau sia mātua. Ia susu le vai fo mai whail menen whai tina nen wha soa mai ne. Tau ana I loa lea ngā o le fuala au. Awa o le porkala mena sa la 12 mai whapitona o Dunlop. I tai li tātou I tio. La ave e sei fuala au e istanga tai le inua. Whapela o tangata le la to e ono fuala au. Uma e mai a i fo mai whapitole. I le ila tu fuala au e lua auto inua. Inu na whalea. Ona e mafo mai o lau uma lea ngā lai whai a. Pe o le tā ua na whail fo mai whamamrama lea lea ngā fuala au le sa o le tina lea. Mana ia. Le ia le inua lau malama le le. To inga malo sit fola au mane. Fola o tauna. Ai nu pe mana ai. Tasi o ile si tatou fase ti langa o le whamoe moe lea le University of Victoria na le fiafi. E whai ile te Rauparaha Arena. Tanu ai ono le link ele mwhaina lau tulungo le ea. Po le so o tanga lea e te aru e. E mau e lungo le Facebook ale se ufonga lau mua. Po lungo le website le Victoria University. Ele stalai oe. Ia e fua ele tau mafutanga pe a watu. Fa pe la vala wal tala leo te fai au ia au I fai mai le university fai atu. Au lo ia au te le fia ai I la to mea. O no te pisi. Ia no walu ai o te au ai fa mo mo te sa u ia fa. Ia fa pe le so te mi te le stala I fua. Ia ai mo mi le stala lu le so fonga lo mo ila na Facebook na ile link. Ia. El tatu mo vala o le tau fai mai talo fal vala. Tarofa. Nalo jo pueblo suma da tanga mo ta boleas. Ai, pai. Le wo vidiat man la yen ta pule o no la vele. Ba sa lenti nei. Ia. Wa von na pai la o por mini la u po mai.
ia le termino la belle le pulua bacha poi la punganga that's no ia a te fa mai ko vai asa pa mo lo wa no a pisi ko ia le la wo le la fa tu ia pai pela a o mo tu vai asa o manvia wana ia pa no tu pia le vai ko mai mai te pa social mai ko le mo furua o la tula ia a mai lo na fo mai a mai e di pai ade le ma so le i ia ma fala ala na sa o mai te le fo mai la e lua fala na po le e ula e lua so pai ia io sono il pane poi al nelle per pompa in lo fala ula e lua la mo fala ma sa ni la la po le project ia mo mole stroke mole mala po le male ada te me tanga amlo ko sole e ben mali no ole tu se dale il limel va bea vi ola te mo tu do pa no ku do ki o ki a ko o ta lo fai na pa pa mo a pe wo ke va no na a mo ki a me ku ki nga wo li lo nga no o vai te kuroa o lima o o mangau le do se member ia u fin ka vola nga fo ngo te wa fin ia o ala ia kom pe vole le nga o la fo vola a vole exercise le si ka u lo mi pe po la me ne u tu po ia o fai fa u vola o metas ia o ko la ka u la kan fi o sa u fa pesije ku sa io sa ki nan usa wai i la le mende nan usa wai ma ku le tu vai i ku vai wele a maru ele manda o wimo po vole la vai e pe e va e ka kwesi le mai le sai ia pa pa do na le na manda o lo ki no le vai ia ia ma le ki menga va pe o para au la ia le nga o io fa makala ko sa pinga mate to la le ngo fa la nga ko ai ko pe ma e di pa ya la lai ngo ya ia au le ngo la ia fa la nga o ke le ko foi na le po mai ma ko ba ko le o va ku o manos aga ngo za vi se bai ko check la wa nga e ke ni va lo mai ba ini mai lo fa mai ke check eso antes mai ka me ele la no ia pa ga me la fa la nga o me na te ta sa ga ila poia i si fa la vi ni mai ta mama da matu ia e pa ia ko pa o se pingi ni vo ba a fa ba ia io bea io a no na ele ko na ga ta le e mo fa la ule i le suinga ke le ro e ko ma ko po e pe o matu le la o ge ga ole ba ma di wa le mo ku a ga ka i mo le ba se ku mo ku ka sa ole le ma ba ti to o pala o si ne volele si se le me no po tu la pedate ma lo si tele ma sa na ye yo no ta wa ku wa ke mi ya ku la ta wa tu la bele wa mo ko ba lo ko ba ta wo ma pe lo ma ba pe na mo ki va be ta lo fai no winga e ta o telele e i pesa u fa un vai vole tu ta fa lo moenga il po ia a pona le o le mena o te o lo ka te mo le pelo ki me mo pena ia le ngai wala vai ka a se ni na lo papel ko vi wala mala le fa vai e sala na o vi no tra vole se te ia go fo e ku le tinga o pena no nga ni te lo ki ngo le vai to e fa ula le talonga na mas to ina le pe o mo le statu wala ule wunga le ina malo so fo talo fa wala o men soni ya so fo mo ngwe le fionga malo le ko 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 malo fo o mai na o ya ma nga ya ka wo so ma ko fo ngo ngai dofe malo ya ya fa no lo ngo kle ma nga ya ko
por kalame le aso mo le aso ya le ala foi le wa mga ko foi fa so ko foi rungo le ka ko por kalame ya le foala auma me ai palengi ya ma ya mam te mo se bongo a ka mo se bongo ya o ko ka usanga mo wo ngungu ia ya o ke alu ala i bako family doctor ka ko ru ma singa ma saula ka wo ya ika ya o ka info nga ka ke off me le ngalu nga le lo ya so ya wo fai fala o fala o ko e fai o le alu le kupe ya wo nga makal fase furu ni mas furu o ngos furu pili fo ma ya wo le alu le kupe al vai o lo ka kingoi ora au ia mar kuio lo ka koko every 3 months la va me ka ke alu e kuio koko ya mo kala foi mai fo mai e me ai o fa sa si de pan ko foi mai lo o ko ai lo bo langa a ko o le o ma le ya me ai o li 5 foi mai o ke ai ia mo ya o sa wale ku lo fa fonga la ku ya sa wale e fa ala upu ma ko ma ko o ku ya fa ku lo fa la o ngongo e se kali fa ro ya o la walu ngai la sa mo le mali wo se ko ma fa le nganga ya o se fa u le le mo walo mo ngungu sa mo yo e fo maka wivi amar fa ma o kile ko mai kai minga ko ma singo kile ko ru fo mai bo fiu fo mai ko vidi mai ke au kile ko ya lu yo o la ko lo fo au finge o le finge la silo mo ko la lenga fo lo ngungu le la wa ka usanga o kile ko mo wa au ai foi so se me ai va ku vale fa fonga la ko o so se ka ma fa la vo le ko fo ko au ia wo ka wai u fo lo mo ko ma fa nga wo me ai sala ko ta fa sa ya o le o wa du wai io tu sa la fsiri la o fo fo lo mo ko wa au ka sanga o fo nga ku ma yelong kinga ma kinga o long kinga ala fsiri la ta to eta no idea na fo la o ile il time ile mai le ngungu ala ti nga lo vai ia na fo la va o le kai minga fa ngo fi ala ka sel vai me lo mo ko la fo lo vai ia tango sa o ai fo uma o sa uro ngai e o mana ke minga yo ke lo ko fa lo inga fa si povi fa si pua fe o ka kulo wa fa fonga la kungu mangui ale fa la au le lei e a fa pe fo e a nga a le a nga a wole ka fa fo ingo ya o ma fa la o la fo ku la lo le o fo pe ka ya o le furu mar kingo pe o ke le fa mo fo la e ka ki ala pusa vai lo poco e fa brole e nga ingu fa nga le pe te fo nga le nga fa su o lo ka va ko fo ile ai a wole ingo mali o la fsiri la te mi la le fo le wa o le ngungo lo matua le fa fe ngol fo e fo ile afa fo ile fa me le niu le fa wa fa le ma ia male ta mai nesi tu lo le fa fo nga la ku ai e ai la upu e ka kala ile lo mokua ai fa ia i longa ma fa ka ke le la longa inga e ai me siro mokua le wo maka ia le fa ngo fo fa mai lo e kia fa ngo fie la vai ai langa ia upu e ka kala ia fo e em fa inga ile fa pe nga fo le ile ngai fi makulo mo io e ka o fa mango fo le lo mokua ko fie ka usanga nga fo mai o longa ko en mananga fa fo fa solo mai long kinga le wo o mai nga yo alu spul mon kupu ka usanga siro mokua ya me foi la na ya fo fa mo ke le fo la au la ngong alo po la tel lo lo tu ne nga le nga te mine fo lo vai ya yo la nga le fa so ku manga yele ya pa wa sa fo fa mo ke le fo la au ya wa le al ka ko ku lunga ma sa va vali fa malo skingo yam kam bo au dos fur ka usanga u fenga luenga fakoanga e o ke ngua le lua por ko lika ya so uma lika ole vai ia lika vai ia lua ma le afa bo le ko lika ile aso mana ia na la e sang le mu na la mana ma lo ia man wi afa fitai de lo fa ma le ka usinga le ia ma ia ke ia le afa longo ko ya so uma ile kako por kalambi aso uma ki meltoli tio na ile fatoanga ia to tele ni so to fa longo ia ia e sa lo kala fo yanga ai ore le timbe o isi fa longo ia le la sa kala fo ia le la sa ia ka wanga pesi oi so e ku ku ko la ka vale po la au ia ka fo ngai kamba fa nga ruenga ia malo fa fe tai mo la ia ko por kala me fa ka ile fa ma ku mai la ku ia ka foi la fa so ia wole le fa tai
Ya ye se fia I lole. Pe ngor fo ya. O nga wa ngala ngumela. O ela le nu wolfo. E le fo ya nga mo ya o rua yo nga. O fela le nu wolfo. O mata auto fale ali. Oi, ia le. Ia wale le ia manuia ia tiu tem fai vol le yaso. Ya haftai manguia fo ya. Ko enga le yaso toi alo fatu. Ia fa so fua. Ya fa so fua. Wala ule sa mene le soni. Ma no nga lue le ia tiu tou. Te fa wau de tato fa soa. Tau singa le oa le ia te oile po wai le iam se si nam fai lapso wai le ma fai se mea ia nana le oa oile di se o mai le au aftai le tua tatu te tumungana olo ia le li mo tatu me ma pena sa le ia ta punta tu baba ai tan le polele e wa e jinu se mai mo ai mana mia fai se fa mana tu lo fa mai te per mele te lo sa do mai baba ai mo mai fala awa ke wo se me se fala au pe sa du nga ka mai aba ku fala au le usa le ka mai ai le ai sa ai se ku pusa ba ai se maro se kingo le mai fala au na tonua sa ku ngone sa le au wal ke da ga ku na go so le u pe o se papa ku wo le pe ki nga le lima mo ko fala au ya usa le ka ne ese podemos pasar o le puta a veces le o testa da tai la vai mata con fiel faso lo fatele mo we ya da ku mo du a mu le ne ya so ya fa so igual o toi vala awa tu fa mo le molele a fa so mo me fuala au le oh no, e foi se o mana manga wa leva no final venga fale mai. So I Sāmoa la post graduate in nursing. So no final venga I fan mai ko koni o lunga fakit ki pele fatu. Ai o le fuala au le e kalango inga I kako ki nga matsu pe no a fautua tumomo. E le fuala au ka o le moxicillin. Ia fala o le fala au tui mo antibiotic. Le fala au na e ia un side effect. Fo le mangeso le kino ia ai fo la ma inga over ai ai. I kuai ni me makongo fai mo kwa pala le tina o la kuga. O la ingo le fala au le nga wa kusa fo le wa overdose le. Le me nga fa pala wa overdose lo makole. O mo kwa mangeso mo pala I va tu fo atu lo le. Le tina le tina. No vai atula ia tina ele au ngal fala au ngalo tina le fetau le fala au malo toto ave ko sui pe mai so back to lo kala ngi silo matu ai ave la fanga u fa bakala ia pia e mau ku ala wala au kan kama ko lo ko sela ko ai o fala au ngai mau le meka ai mam a engwai mo le fala au tui le fa Sāmoa le ntipar ia e mako papala tulo e papala le tina mangeso onga ia ele fetau I male tofo le talata ia yo na afianga isi tangata ia wa o le fa so aku le ngai I fala au nga wa kele a fala au ai se la ko winga pingo ka wa ko mo la fa so mo fa tai mo la no ia lo telat fa tai ba na ia tele fa so stina le fa manatu ai la tala pelle ina fa so el va ngale o mo me tu lango voila au me se au matutua ta ua ia o le tautufa mai le fo'o manino mo latou ia tausia matutua ia vailisi tiute le tauna na fa'auau ia leleina fai ona o le vaigofoa la'au nei mitua tausi ia malolo saifua malolo saifua tasino tufue fa'afetai lava o mai o le tamā manuia lava fa'afetai tai ia foi okay Kede ai okay fishing chips. E musu e fasol vai ai le tai le. Ba ia pokala me, te fako amo kul pokala me ni. O fele te wala mai ai. O lo que wala ku I tawa. O yo tawa ia malo la. Malo. Foi mai que fa sore. O fako amo lo ka konga I lo kapu vai se kuloa afonga e foi lo ala pele manga ia falongo aku I lo walum e ke o I lo forma ia e ko sanga o fa pengi ia o len fain ngal len fain safari ia ale mafu anga o le menen kupuni ia sa o fain ngal ngo falongo tinga
Ia o manga barol ka au fai singa mar o fa mai vengong. Oi. Ia lo savali. Kodio. Yo. Oi, talo fa. Ia sa no mai la we. Ia. No walu lu fa le o manga va ia. O ke ala e pole ke o kolu le afiafi. O peixe de polo la capiro lo capu vai o fura. Oi so. Talo fa. Ai ma do o ke ri pa usa na. Ya o ko vai ni ka sa ia ngo walu la ia o fai o afingo fa lo afingo se ave o fai o appointment ma lo fo mai la fo ma. Ya pe fai a fo se kala. Ya awala wale fa vai fisiri fo mai wa ele será o paciente que ele fo mai skendi ka. Saula. Ya ma lo le kongo ya nga vai me fo mai ora ka ka e kwa o ya nga fo le o fai fisiri maka uma ele men kupu. Ya a salva un fo mai ma fisiri mia me o ke ai have glow i ke fa nga ia me ai o. O so lo fo mai me o mo ngu. Ya, mago fo ngu. Ele não foi na kala ka i se si ele foi na kamo se si o mi ro vai. Ro vai. Ulo va. E fula. Ai ka ngo o mi ele kinga. Ai ka pa kinga ke me ki ku ye ku sa lo ku ye ma falo kingo. Te sa va sa. Yo lo fia mawala se mapusanga nga la ngo ka dia fala ngo a maka mai nga ingu fala ngo. Mo ka sango ingu fala ngo. Ele ai se suinga. O lo fola ka nga lo nga filma. E nga restrain gan la le o nga pa u lo nga mo lo o fai fa. Ai mo fai fa ka ele o ke lo mo ke ngu fa me fo ma e filma. Ele mu o le ne mele como lo al pon ai vi o le che me o le va vo no pon ai mia lo va ya a quel con me fo mai ya i me lo fo mai idea fa mai la fa mi doctor fa mo pon me o fa culo ya nga o mo fa ka le me o fa fo mai va ya o ke ngu va mo le ko me fo la ai ka fo mai me le como falo ngol fo mai ale al falma e vai sa fo mai kuma ai ngu pe fala au e ma fa me fa tango fo le lo mi lo vai e je mi skina o ngu le ka ka isis le fa nga tango ye e o fa bo le ma fa ya bo fiku va ya sa le ba ke ngu o of nga lo ngol fa fa nga ringa e le la ko fa so ka ngo ma lo toto ko mai Bowen sa Bowen private o kento fa fi fa mai o pisi ya o lela wo mongo fikile o fa so lo mangia a pe ya le vakunga mka upule e a wo ka ke fi wa si fo mai ki nga fa ko wa o ile ka wa velma wa o le mele mo ma ko ko fa lo appointment for this kind of kai ma sanga lo ke me lo po kala me le nga ya o a ku para ni ko vai fo ba ile mo ke o vai e o mi ki fiu ke go fo ko mai fa yes a ku la si ka o pacifica so e ni ma mingo ba ku mai wa fo e o tirin fisiri ya ma ola ma sho afinga ayo fa aku fo mai ba ma ko wa e fa ko te si wa lo ke ba sa o ke si mo si ma pusanga ya ma si medio fa la tu fo nta si a wa ngi ko ko ke ta pa fa la wa o ring fa la a wa ngalo le so a wa le tom fo ye ngula karkas awo fo le tapu awo le iru fa adua fa pela ngale o misi io ngo mo si wa ma ka dio e fai va o ikula ya ma se ngo mo wa isi ke ni pa le la va ko sok sa lo ka oko ya kwa ka mo sa ya kwa ngo le ka ya o le va ala le le fa long me chama ko ya ma ko mo kasi le mo ke fora wa kasi automata se fora I fo sua fora automa fa mata e wa ai te no la ko dio la fa fu ma ne lo fa so o le fa tuanga fo ila mo tatu tunu o ai se fo ma I vo ile le ni na winga fa pe
Pea fai lo e fai o le matori tio le siu fonga lau mua. O lo sau e por kala mele se fua malolo ina ni usila. E lau te ilo e pe le tio la ilo e tangata Sāmoa me ia. Fai ua e fai ngapa anga siu fonga lau mua tatori tio. Male so fua malolo ina ni usila. So fua malolo ina le ui mai Wellington. Le ala ma fua ni kili vai tatou por kala mene ia so uma vai so uma. Ta ua ye te na e loa fam talanga mai fo mai e o mai lunga le tio ia ma le tio tatou. Lau te ilo ai ia. O pe oi ilo ngana le por kala mele hafle fai siu fonga lau mua. Kai au ke whalunga whai ai, mai ka koi o kongo vai poma. Ode uma kongi rau whasipuro rau pirianga 5 minukera ke kong. Ta, orele. Ale, pele au te tiki e bawai rau stosam. Ta, malo. Wai, kei au me tau whai ki o rau poma. Le waka mai au le ngungu, saka un whaingi au plastis. Sa, orele. Kako a kong te mai o la e mau i pa idea. La mena le fai te mina fel platist. Pe ale mena ile fa mana tua ye. Ngau pa mga kua e a senga o le privacy lau pas pulu fai. Se foi la wingo la fo ma ye. Ya. O walu role Wellington ia e vai mai pa ko su po va la se. Ya pulu ma fa bla velu ma le waiting room service time le o ga no pa o nga mo ro wa. Pai no pa sa fai kua o falma. Wana ilo ala mele o le fai lo ta tonga lo vai. La wai lo o ke alunge lo mo fai lo poi men e pa ko ya pa fonga na para i lo. Ma na ia fo tuanga le o ya lu ma vese wa fa finne. E te lu to lu e lu e na ile mau e lango lango ile a tala no. Ia na fai lo le ia. E a nga moisi ana ma ilu mana. Wala la tu ala ti nga tu lima pena tau fai to ala o le ngungu. Ma tu le fo la o le ngungu, o le matua le anga to tonga tanga tau na malo nosi. Ai o nga le la mo welo na manatu. Mala mala mai el fai ngo isi foi ma ya le tu sa le la tu no fa sa o la na nga wenga na fai. Ya, le la ku lo ngile o mai me bo mo ko lo mai a le ngungu le nga trick mai a o le boka. A vese wa fine te lu o e to lua yo lua. Ya. Ai ba lo fa ai mo para me nga ke mo ba ko le para un ka. Ya lo te le con io. Ya lo fácil. Ole tu ta ua le si tu le lo te tu te mai a ko ri fa mana tu mai. O ne i to e pe ona tapolo ina le no fala o pe fa pena misi va pe fala au te ua misi na le valu. A wala ne i le lua ai nu le fa pe lua le na misi ya. Inu pe le lua. A fa pena ngalo pe ua misi inu pe le lua sa o. Na ta ua te le tu langa le na. Ma na ia te le fa so le o bau ai foi mana tu ai lua tu o tu pepe ia la mai le tu fo mai va tu ta tu o le tu le na va tu ta ya fa ta ua ina le inu no fola au o le tu le va tu ta tu va ila fola au pe fitawi ia la ta tu me foi me la fa visili fa ma mai le nga fola au le nga fola au le tato fitu fa ma na ia tele fa so mai le tu no na ia tele ai o le maua sai nisi a mana o tato e o le o langa le inu fola au to angala suita to moftanga tau mafai fola au fai sua fola au tau mafamata ia ngai tino ia so i fo menu ia le tai au tarofa le au ia fakala va kulenga falolo tu fue mastasi ma ole ka waka pa no ole ka ku ai ma mo tu saute ole le kau ya ma ko nei tani de un pa ma ngai ya ngai ya so ma rola te na bo eu ko ya lo fa pe voi mato le a vo yo o ka fa so ko le mele o le ngungu o pe o le merkensa i fa nga po ma o le kele la vo o le mele ka ke wa ku ro o le i va ko o le vai po le lima e ka si le kana fo mai le ngungu ele o se me o le mele sa o kana ngolo o so nga po va ku i Australia o lima ka o e lua ma le kingo o a le kala fo mai ngo ai o ngungu ese ngungu o o leva o le vele mele o ke lo fo mai o le afai te sirkudi alo ke no o le se ngungu
O le si mele le ma wale mele afa beka ke fenga luna si fa fenga luna e fo ma e fa fenga luna. O kama ele fo le ka ko family doctors. E kasi ale me o le si fo ma e kere e o kera o ka ko si le pepa. Fa pena la wala ko role fa pe sa ko de de o ki na kuri. O da si a mele vai. O le mele al wol chere le au nga e vo le wa e a fa inga fa ko e kulo. Ai o le fo mai la o le na winga la ngala ko su ele le specialist na o walo ele le public o nga kui ele o le vai le ko ngo kuri o le fruit o le vai pe la ngu green e mai ya ke ni na on ko ke le ole o mo la kui se la pa se ne ro vai le do ele o mama fuana ko e upe ko e fale ko le kuri se va kuale o mo se furu ka usanga ko e kina o wala ko la o le family tok ku ya le ina ka ina wa e le furu ka le vai des o ai ava ku ku ya lo ku ya ku le me e sa le ko ina ele o se mele ai ele foi ai le mele le la o le ya va kwa o le kusa lo o le lo alo ina le me ele o kali ale afo e o man ko fa mkalanga ese i afradis awai va me vola le caus le me dalo i vai lalo le fura ese le menga alo ina me foi le e fa ke foi le o kala le ale ya se va kwa pe al me vola a lu ko ki no mai vole mo wa fa me lo o kensa mo dina sa penal me le o kulo ka ko e me sia ka ko ka o le kala arthritis ala on ko le nga fa me kala ale lo se vole nga ka ko o me o vole ngo le sa fa ka ma so me ka fa msang pa ko o le mele va per cholesterol le au mai le fana au ni lo nga ko nga fa mai kasi fo apo ai ko anga ai me o fala au fo ai e mai nga kiwai ale ho no fa mai le ndinga ele e me la ko ke le fo so ka o mai le public o mo ko va fo le mo ma ale wala ia le fai ale o mai ke ala ko lo le fa ko e kasi ale me au mai fala au mai fala al fala au le e ngai ole le e ngai mele ole afo le fa ko mo ko ka ke ala ko fa mai fo o tere le au nga ke nei ai fa mai ki nga ngai ngula ai no so e fa ngai mai fa ko se kulo ole winga ka wo ia o ka ka wo yo ka ko e le ya lo ka ko mo ki no le wa le me ana e ko a me fo ala sa o le ya e sa nga e va venga ka ko le fo mai e le u me se ke mai e va ko fo ala o le ke ruin ai le fo ala o le nga e ola le fa so so ni ko ma ngi ke le malo tai leo mo ki no le ya te le leo Amanguia po kalame. Ai lava, fa. Ole ngangal por kalame e lo isia ngangal por kalame ta usala ina fo mai. A ole va o tanga tai e lo fo mai me tanga ta toula ni ya le watu vai fo mai. Ta o fsili. Ole tai mi fatu no ina le mai pe ma tolu sfur minuto te vai fo mai fa le ai. Ale mo maua e te le fa momo. E 5 minuto usa fa for pacifica o marta. No. Ai ole a o alu vai fo mai. Lisi o mai la no me te mena e fai. Ava pele na ole vai le peolo vai le fula tulo e watu watu e mai simta se sia ki ala usuka sia ki malo toto maulunga e fa nga o mai la wa fai tula le na tong yel fast food limus food lima ko la tau wol fo mai fale ai wa ya fo mai de vai mai lo ya o masania o tasia o yel fo sa le o ya ole sia ki masania ye le umiana o milana computer fa mai o ya
fala o le uma fala o le uma pe o le ngana al fisili o tatou na pitola au o fisili ai fia malama al pitola au fo mai o le mai o le pepa tala vai ai ale faia la tatou tele o tala vai ma faonga ia o tele fo la fai na tatou lo ngai tau nga lu o mai tu elua nga lu tatou vai fo mai ma fisili nga lu fo mai mai fo la au tatou fa tino ai do ele nga fo la au to ya lu fai o le wala wina mai ele nga o ile me a fie ai do tu ele nga lo lima ale na mai le yelo vai so ka lu ka fatasi sa ele tatou wala ole tau fia tau fai mai Brisbane Australia al numero al tolu lima lo fatas ole na ole o fa ono lua o fa tolu lima lo fatas Tero taka tele lo no mele vedi mai vili Sāmoa. Taka te se vili Sāmoa. Esa. Afa pelo te no Australia. Ja. O te lo le no mele vedi mai New Zealand. Ja, le wili svalau. Taro fal valau. Sai fo Manuel lo va se lua. Ma lo sai fo. Ai. Tasi ma. Sau no mai oi. Malo sai fua. Ya, sau no mai. Malo sai fua. Fa lo ko le lo po kalame malo le tawa kai malo fo ile kaulanga langa ya o lo uso. Ole lo po kalame le fo ile fa ma ile pisinga kamai. Ya lo mafa au. Rheumatic, fever rheumatic. Fever rheumatic. Ya. Sa ole le ale lua fa so. O nga le kupu lo afinge. O i talo fa. Te wala umai ya. Na ba ko ama ko fo i mai fo i lai au kilangi. Anga po. Ya. O le fo i la ko fa kali le si kaimi o nga ele o e lua ka o konga se o afinge nga fai ka o konga yo nga ngifo le vai asong kengei. O nga le kali kongunga fo mai o ngifo i si mea e kau anga i le faku ka mai tiki. E kulou. Ya le foi lá o koe mai ila longei. Koe whakari ai le si kaimi o le si apoi me ilo ai le aso whai ka o kongo le faku. Talo whai. Ie. Al whalongolongo ako le lua poka la me le ka o whaasoa la ngai. O le me kuku. Sa o le leia. Na ti ngalfa i o si o walo? A makale ma e so o afingo o longa mangava. Nga vela ia fa mai le kali kongunga fo mai o le pikonga au se kulou fo. A fa ia le longa ka o konga. Ai lua vas vai aso nga o mai ka o konga ai longo se o afinge le fai. Ia. Ia a va ku ave mai la va en o le fiva o mitika. Ia so ai la va en fa mai lua va fo le faku eliki. O so. O va veli ina ole. Ole ngai la wa o pare fia fo i fo mai. Mala o pase a o nga saka ka unga la ko mau wa ka ke lo uma. So skanga kai ave fale mai sia ki uma maka mai ai faku wa pe ole ola le orkanga ka. Nale. Ya pe kai ya fa mai la wa nga la ngai le ole ka o konga nga fai ole pikonga au ya le wa mo o ma lua ba ya so ai ma wa enga e lua va for le faku eliki o ta so era ba fai la wa fa so la ole kupu ya fai fo i ma la popo inga i ma kuwa ma ka ko fai fa nga ya le fako afiku ka usanga le palongolongo ko le pokala me o lua amaka mai le fanga le spuluiva ya le paila wa ya ile popo inga fo mai le si ma fanga we ka nga ave e fai siaki o le fa mai le a o le wa mai le kokasi ola fsili tu lo la fa ele taimi le na tinga al fa I na fatua fa mai lo la woliki ya vai nga yo le fatu va fo le fatu ele ai mangela usanga ele ai te fa ko lu nga ave I fa le mai ka ko via fo kenepuru ele ai ase ale avakwa amai vai ing
Na mai ni Vainga antibiotics. Ia uma vainga e kolu e mai. Ia, ai lea ia se a fo i se swinga. Anga le koe avea i le fale ma, i le family doctor kako. O le family doctor langa nga sentinga ma uanga i kene pulu. Kene pulu loa ave sa olo i kai Wellingkongi. Ia lau maua nuna wa ila fai no le fatu. Ia le lau ma wa ilora ia ole mere kupu se o finge. Ia ole fa alua la le nga mako wo au kilangi nga mako wo ka i vai aso au kilangi. Ia ole mako nga le nga mako ngai fa mai lua ka o kongo ngifo ma le faku ia te ka yange wa umal ka o kongo fik o ngifo ia. Ia le ilonga lo fa malonga nga le ole ua mai a. Wa ole ua fai nga ai ma le vai langa usunga ila o nga le kai au. Ia le mele kuse fale mai e ave le onga ia aua ngai ka alo fa sa uma me ka longa alo wa finge fie ka longa malo wala le te leo le afianga o le ainga pe matal no tuai sui uma por kala mele ainga ia pe kulanga wa alo fa le alo e fainga luenga wa kele kai mikia yo nga luenga ia ma sila fie vo elo sunga o le wala ki wa se fulu so mai o kausanga ia wa uma so mai uma livi onga ole ka mfainga o ka maiki kia e loka kaimi onga o ka ika ave ka vale ole ainga ia mo malo ia aftai foi lu ole pa so ko ngai lu sunga ngia so ku sai mal lu pokala me mangaia aftai foi lu no to tele malo vili mai o lo fa foi le fa na wole tunu o wona ia o tu langa le ia mal lu fa tele atu malo lo sa ia le nga so ma ku le ka va ku le lu pokala me anga e le fa ma ile ole ngungu ia ia ke uia pe o la fa longo fo ele ke le fo yo koko ia ele fai ki oinga ia fo mai ia ke uia i lo ka ko nga wa ia o ke masal saloa uia o me ai ma le kanga ka ia aso i fu me ka le anga longo koko e ma wa fa mai ia malangal ko ke le o kanga ka ka ke sila fia voi lua sunga ia kau ke mako kua ke le ku pulanga la iki le ia ngai la wong ia ka ke vai aku wala ala kau ko mai a fa aku a fa mai wong aftai mo lo fa so a lo tele atu mo le fa ula so kai lua sunga ku sai male bongoa malo mo pokala me manga ia ngai kai o fo tai pa mangu le i fo kwanga ngai ia so ia tai no fa ia lo pa
sauia e tawhea ngai ngare I motu sia. Uale o foliga e la lele I le vaainga o mata tu no fo savali para uta uta le mapua anga ia tauru Olivia le rofa I sona le lei e vai o e mo usei o te tiu ai I Sāmoa nei e vai o e mo usei o te tiu ai I Sāmoa nei e vai o e mo usei o te tiu ai I Sāmoa nei Ia whamalo whaftai nei te mio lea au li whawhianga sui whiwhilau I te whonga le lau mua o lea ua toi lua minute na awha leo le lua tāre tolu I ona mai aleo whawhianga an tātou tau mawai lea se uria lea so hatai au ia malo lava le whaiol whaivali malo fwori ngā lua whaftai fwori mafuta mai whese vai ngā langi mo mai whasalango te whonga lau mua whatara whatu Fofonga o le lau mua Sāmoa ia tau fi maulo ta sa olo tona Na masoe ia tātua ane I ngā moiona Me sa ili
le kua. E kui folo kingo le parpala. Ke le fa manga lo e. Ko ke ka ila kuku ko wai ko fie ko pula I fangua. Fafo. Se ila fo a ia le feitanga inu ule aina. Ualo ata usanga olo o e u peale u afa. Fa ama muluia ma fa ama ngoto I foile moa na. Uata uafi afi olela ilo soi fua malo u ola. Tasilama le manama na taua I foai le la lolangi. E tasilo tafa asino manga o ta ele o fanua masuafa. Ai pe ai se a ea ua e na una uai I le pule. Uso e sili le alofa na ilo o le faualunga I oa matupe.
ia awa wana oa lelo loto o moana e tele ai te alu esu e ya o ele pele pe yo le oso a ele la susulu mai le pongisa wana o e tele umai o umafatianga wana o e baby suia yo ulangona na o ilofa tulofa amemo etumau lo ungeloto ele ai sitasi isili tumau pea o elo honey lola lele o te tiwa ile pasane ai o mose when now o e baby say fine my name ta mai mo ita o se tala lele na tu a pair the time me mom na over aya o ele udia le ai se fa alua no mo onga la simo o ele o tinga ma flying attack to my pelo ualo fa oh baby oh the little vai o lo na umai o mafatianga when na o na o ilofa tulofa amemo etumau lo uniloto ele ai sitasi isili tumau pea o elo honey lola lele o te tiwa ile pasane ai o mose when now o e baby say fine my name ta mo ita o se tala lele I know you love me, I know you'll be the only one. Know what I know now, I know that love is love. And I oi o te ta upino atu tia. Ele mawhaia e se tasi o na abia share. Na upele o oi o lo walo whalea. Ta umaya fushi mai a te au yeah. Lola lele o te tiwa i le pasane ai oi mose when now oi baby say fine my name ta umai mo ita o se tala lule oh na 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 oh na 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 oh na 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 oh na 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 ele po te via malolo ele ma fai la ngalo o ele wo ona le malulu o apongi sale ala ai e Julia ita ilole mala malama oi ale Simai, wa ona mona le mai mai, oi awe, o ua e la samai, funai e a fusimai, wa ona mona
Malingi loi mata Walofi I te timunga Ua mama fa Funga e ava ai E a o e ilo mai O lo le alofa Wa o polonga ai Oi aue Toe sa ili maya ile hala Faato e se mai La upele e ale ai O ita lava le olo e te malo